We do have an announcement. The main course is being closed for the races for the first semifinals. So please, everybody else, if you're heading to the start of the semifinal, you have to go through the return lane. If you are paddling in the main course, try to get out as soon as possible, please. Thank you very much. And just to let you know, guys, one more time, due to the foggy conditions, the first start has been postponed to 8:15, and every single race and medal ceremony for today's schedule will be postponed by 15 minutes. Pro jistotu i pro české fanoušky kvůli mlhavým podmínkám byl první start dnešního závodu posunut na 8:15 a všechny další jízdy i medailové ceremoniály dnešního dne budou posunuty o 15 minut. V 8:15 se tedy přihlásíme s první jízdou, což bude semifinále K1 mužů do 17 let. Just to correct myself, every single race of the morning schedule will be postponed by 15 minutes. Then the medal ceremonies and afternoon semifinals and finals should probably be on time. Tedy ještě jedna malá oprava. Všechny finálové a semifinálové jízdy dopoledního programu budou posunuty o 15 minut. Odpolední semifinále a finále by snad již měla být odstartována na čas. Uvidíme, jestli původní odhady, že ve 8:45 by se mohlo odstartovat, budou pravdivé, jelikož se mi zdá, že mlha se trochu vrací a minimálně od nás z komentátorské věže na start 500-metrového závodu vidět není. Alespoň by to pro nás bylo pěkné překvapení. Kdo najede na první pozici do poslední dvoustovky, ještě máme stále více než 10 minut do startu.
Ladies and gentlemen, it's 8 o'clock and the 15 minutes and first start of the day has been just initiated. K1 man, 500 meters, under 17 years, has just began, and first 9 athletes are on the track. Lane number 1, Ireland, thanks to Sean Smith. Lane number 2, Canada, Michael Chaban. Lane number 3, Great Britain, Tom Hatton. Lane number 4, Germany, Norwin Grunic. Lane number 5, Poland, Pavel Sot. Lane number 6, Poland again, this time Mikolaj Kaczmerczak. Lane number 7, United States of America, Soren Ogle. Lane number 8, Serbia, Strahinja Pantic. Lane number 9, Georgia, Vladislav Kapinos. Advancement is first 3 boats heading directly to final 8, and the guys are just getting into last 200 meters. Amazing performance by lane number 6. That's Poland by Mikolaj Kaczmerczak. It seems like that could be first of those 3 advancing positions into final A. But who's gonna be second and third? It's a very tight between lanes 2 and 4. What about lane number 3, Kuba? That would be Tom Hatton from Great Britain. He's definitely one of the favorites for this race. But it's still number 6. From my position, it seems like Mikolaj Kaczmerczak should get into final A, but look at that. It seems that number 3, as you mentioned, is gonna win this heat, this semifinal. It's exactly like that. Tom Hatton. Tom Hatton wins first semifinal of the day. Right behind him, Germany by Norwin Grunic, and he was followed by Mikolaj Kaczmerczak, who was leading the race first 300 meters, and then it was a very close race between him, Tom Hatton, and Norwin Grunic. What a beautiful start of the day, followed by the second semifinal of men under 17. A v této jízdě budou mít české barvy hned dvojnásobné zastoupení. Dráhy 3 a 5, Václav Hojný s Mikulášem Hronkem, již od brzkých ranních hodin podporováni bubny a hlasivkami českých faninek a fanoušků. Jako na zavolenou, když je potřeba vidět až na start, abychom mohli sledovat české borce, mlha se rozestupuje jak nad rybníkem Řáholcem a budeme si moci vychutnat výkony nejenom našich borců od prvních metrů. So the second semifinal of K1 men 500 meters under 17 years old. Lane number 1, Norway, Georg Fevang. Lane number 2, Hungary, Vince Natyarastotsky. Lane number 3, Czech Republic, Václav Hojný. Lane number 4, representing Turkey, Rahmikan Karahan. Lane number 5, Czech Republic, Mikuláš Hronek. Lane number 6, Great Britain, Olivier Mazur. Lane number 7, Canada, Damien Hickey. Lane number 8, Slovenia, Gregor Gasperin. And last but definitely not least, in lane number 9, Singapore and Olivier Yuan Bohway. Let's are ready in the starting capsules, and hence the pockets go down, they're off. Great first strokes by lane number 1, Georg Fevang from Norway. V tuto chvíli ale iniciativu závodu už přebírá borec v 5. dráze Mikuláš Hronek z České republiky a rozhodně nezaostává ani Vašek Hojný na trojce. 3 nejrychlejší kajakáři postoupí do velkého finále. Borci na 4., 5. a 6. příčce se mohou těšit na finále B, finále C pro ty, kteří dopádlují na posledních 3 místech.
Tak je to opravdu otevřené, ať jak už pro Václava Hojného, tak Mikuláše Hronka. Kluci jsou na tom nadále velmi dobře, ale je to vyrovnané, Vašku. Yeah, so as we're approaching the other half of the race, it seems like the middle lanes are in the lead. Namely, it's lane number 4, Turkey, Rahmi Karahan from Turkey, followed by Czech Republic, and lane number 2, Vincent Rastocky of Hungary. But there is still even lane number 6, that would be Great Britain, Olivier Mazur. Just like you've mentioned, last 150 meters to go. Turkey still in the lead, dámy a pánové, ale teď pojďme podpořit české závodníky. Mikuláš Hronek, Václav Hojný, dráhy 5 a 3, přičemž na 5 Mikuláš Hronek drží zuby nechty tu třetí pozici, která by ještě znamenala postup do velkého finále, je však atakován Maďarem ve druhé dráze. Last 50 meters and it seems like number 4 is still in the lead. Turkish athlete Ramikan Karahan is in the lead. He's gonna win his semifinal. How is it gonna be? Mikuláš Hronek se jde pro velké finále, ale pojďme podpořit i Václava Hojného v dráze číslo 3, protože ten ještě bojuje o finále B. Je tam nádherná, buď to 5. či 6. pozice, to je jedno. Oba dva borci pojedou v finále, to bylo jasné už před startem. Mikuláš Hronek bude bojovat o medaile, Václav Hojný o celkovou 10. příčku klasifikace. So the winner of the second semifinal is Turkish Rahmi Karahan, followed by Great Britain and Czech Republic. So Olivier Mazur made it to second place, and Mikuláš Hronek, this guy from Czech Republic, really made it for us to be looking forward to Final A here in his homeland. What a monumental victory for Turkey. Turkish athletes traveled to Czech Republic well prepared and are showing off. Zpomalené záběry. A jenom potvrzení toho, že Mikuláš Hronek opravdu nebude chybět v boji o nejcennější kovy mezi juniory. A český velmi početný fanklub mává, jásá, raduje se a my věříme, že těch důvodů k radosti bude ještě o mnoho více. Third and the last semifinal is just about to take off, so let's go through the start list. Lane number 1, Argentina, Iñaki Buruchaga. Lane number 2, representing Latvia, Artus Gasners. Lane number 3, from Serbia, Marko Cvijanovic. Lane number 4, in Estonia, Roman Orlov. The gold medalist from yesterday's 1K race, representing Ireland in lane number 5, Sean Butterley. Lane number 6, Hungary, Marton Adam Assel. Lane number 7, Slovenia, Gaber Jurkovic. Lane number 8, Denmark, Magnus Valentin Nessen. And lane number 9, Latvia, once again, Olex Ivanovs is closing the start list. And they're off. We have last 3 positions heading to Final A. So who's gonna take them? Is it gonna be Irish athlete, very successful from yesterday's 1 kilometer? We're just getting to the other half of the race, and from our
announcer's point of view, it seems like lane number 4 is leading the way. That would be Estonish athlete Roman Orlov. But at the moment, it seems like Sean Butterley is taking over and entering the last 200 meters on the second, maybe even first place. But look at the finish of Hungarian Marton Adam Acel. That's an athlete in 6th lane. That's true. 500 meters is a testament of how badly do you want it, and it seems like Hungarian wants it the most. Those are the 3 leaders who are heading to the final A. Is there anybody else to contest them? Maybe lane number 8, Danish athlete Magnus Nielsen, and lane number 1, Argentina, Artus Gassners. But we have last 50 meters and still numbers 4, 5 and 6 are leading the race, and it seems it's gonna be Irish athlete Sean Butterley who's gonna win the race, just few centimeters in front of Roman Orlov from Estonia. So this was a beautiful threesome by Orlov, Butterley and Acel. Estonia, Ireland and Hungary do also have their horses in the final A and will battle for the medals. Takzvaně back-to-back, tedy dvakrát za sebou česká účast v semifinále do 16 let. Hned v té první z celkově 4 semifinálových jízd se v dráze číslo 5 pro největšího favorita představí včera na kilometru 5. Daniel Martínek, který již ve čtvrtečním programu opanoval rozdížku na 500 metrů a jistě bude aspirovat k postupu do velkého finále i na poloviční distanci. So the first semifinal out of the 4 for K1 men under 16 years. Lane number 1, Switzerland, Sebastian Bachmann. Lane number 2, Great Britain, Freddie Hurt. Lane number 3, Azerbaijan, it's Ali Murad Haizada. Lane number 4, Poland and Bartosz Kulpa. Lane number 5, Czech Republic, Daniel Martínek. Lane number 6, Germany, Kai Maddox-Kraus. Lane number 7, from Norway, Fredrik Holm Bigard. Lane number 8, USA, Ben Waters. And lane number 9, Romania, Kelin Alexandru Baban. Only first 2 positions plus 1 boat advancing on time, heading to final A. So a bit more strict advancement than we saw in the previous semifinals. Let's see. Jak tedy pravil Kuba, jelikož v kategorii dorostenců do 16 let se jedou hned 4 semifinálové jízdy, pouze 2 nejrychlejší kajakáři postoupí do velkého finále. Jeden má ještě šanci postoupit zásluhou nejrychlejšího času z 3. pozice, to je však velmi ošemetné a my se budeme u našich borců koncentrovat převážně na první a druhou příčku a věříme, že třeba i v obou případech to může vyjít.
some technical issues in the finish. Please always go back. Seems like there is some technical problem at the start. You can see that athletes are taking a little pause, or a little break there. And even though they're all ready at the start line, it seems like it's a little bit longer waiting for them. Let's hope everything's going to be solved very fast. But what's starting to be pretty sure is that conditions are getting better every minute right now. No a je to opravdu tak, závodníci si dělají malé kolečko na startu, takže možná došlo k nějakému menšímu technickému problému. Můžeme vidět, že startér teď z nějakého důvodu pozastavil. Závodníky téměř připraveny na ten samotný startovní povel. Takže doufejme, že se vše brzy zase vyřeší a budeme moct odstartovat první semifinálovou jízdu borců na 500 do 16 let. There may have been some technical difficulties since all the athletes are getting out of these starting pockets. We don't know what it is right now. But we're sure the start will be postponed by a few moments. Dokážete si, dámy a pánové, představit hezčí sobotní dopoledne než takovéto v Račicích u vody, zatímco se fandí českým reprezentantům a sluníčko svítí? My rozhodně ne. Chlapi se vrací do startovních bloků a každou chvíli budou vpuštěni do 500-metrového semifinále. Dráž číslo 5, Daniel Martínek. Seems like everything's gonna be all right this time, and boys are back at the start line. Lane number 5 forward, please. 7 forward, please. 5 forward, 7 forward. Lane number 5 forward, please. Ready, set. And the first semifinal of men under 16 is off. Bachmann, Hurd, Hajzada, Kulpa, Martínek, Kraus, Vigard, Voders and Baban. No a od začátku vidíme velmi silný start od českého reprezentanta Daniela Martínka, který vyrazil z těch bloků snad úplně nejrychleji ze všech. Tak budeme velmi zvědaví na to, jak to Daniel zvládne. Pouze první 2 pozice plus 1 loď postupující na čas směřují do velkého finále. Bude mezi nimi také Daniel Martínek, to se dozvíme během následujících 400 metrů. First 200 meters are behind us, and it seems like Bolt in lane number 5 is leading the way, followed by 4. That's Poland, Bartosz Kulpa. Very strong position for Freddie Hurd from Great Britain on lane 2. With Alimurad Huyazada pushing from lane number 3. Only the first 2 will make it to finally. And we're approaching the other half of the race. Daniel Martínek se stále vede výtečně a v tuto chvíli padlo na druhé pozici za neskutečně jedoucím Freddiem Hurdem z Velké Británie v dráze číslo 2, poslední 200 před námi. Daniel Martínek stále vepředu,
Takže máme tady posledních 170 metrů a Daniel Martínek drží první nebo druhou pozici. Velmi těsný souboj s britským Freddiem Hrdem. Czech Republic is finishing strong, trying to overtake Great Britain in the lead. And what a strong finish by lanes 7 and 8. USA and Norway. From Norway's Vigard. Also trying to make a name for himself, but last 80 meters in front of Czech Republic, who's in the lead and heading to Final A. Daniel Martínek jede pro vítězství v této semifinálové jízdě. Těsně stíhaný 4. a 7. dráhou polským Bartošem Kulpou. Jak to dopadne? Daniel Martínek vítězí. Czech Republic takes the cake, second place for Poland. Then it was all between Great Britain and Norway. What an enormous race. Daniel is waving to his friends, thanking them. Takže skvělá práce, Dané. Další český reprezentant, na kterého se budeme moc těšit ve velkém finále. Díky úžasné práci Daniela Martínka. Co si, Kubo, budeme říkat Danielovi, prostě semifinálové jízdy sedí. Včera vyhrál semíčko na kiláku, dneska na 500. Uvidíme, jak si v něm za přibližně 2 hodiny bude vést. Ale hlasivky českých fanoušků a faninek si nemohou odpočinout, jelikož v 8:20 původního času, tedy přibližně za minutu 2, bude odstartována druhá semifinálová jízda K1 dorostenců do 16 let a v dráze číslo 7 bude bronzový medailista z včerejšího kilometru David Suk. Tak tady je se opravdu jedna jízda za druhou, na co těšit, Vašku. David Suk, ten má jistě velmi na co navázat po včerejšku. Tomu tak skvělým finishem si na kiláku zajistil bronzovou medaili, v tu chvíli vůbec první cenný kov pro Českou republiku. Na ten jsme pak ale ještě navázali stříbrem z canoe a zlatem z kajaku žen. A my věříme, že tato bohatá nedílka medailí a cenných kovů se rozhodně nezastaví na čísle 3. Takže také David Suk se za malou chvilku pokusí porvat o ty 2 postupová místa do velkého finále. Připomínáme, že tam skutečně z těch 4 semifinálových jízd ze 3. místa postupuje pouze 1 loď na čas. Velmi přísný postupový klíč v této nabité kategorii. A my budeme doufat, že k Danielu Martínkovi se tak David Suk brzy bude moct přidat. Few minutes into the start and we can introduce our athletes on the start line. Manuel Santiago Hack from Argentina, lane number 1. Lane number 2, Italy, Nikola Mikelian. Lane number 3, Moldova by Nikita Puskarenko. Lane number 4, Turkey, Ardakan Demir. Lane number 5, Ukraine, Maxim Prisanyuk. Lane number 6, Argentina once again, this time by Valentino Ferreira. Lane number 7, Czech Republic, David Suk. Lane number 8, Belgium, Kas Heymans. And lane number 9, Singapore by Elias Aswat Tiurman. Co si budeme, Kubo, říkat, je to sakra nabitá semifinálová jízda. A my věříme v to, že David Suk vybojuje pro Česko druhé finále mezi dorostenci do 16 let. Každým okamžikem se bude startovat. And they're off. Amazing start for lane number 5. That's Ukraine by Maxim Prisanyuk. 5 minutes to the start. Lane number 1. Turkish athlete Ardakan Demir in lane 4 had amazing start too. Seems like though could be the leading lanes from the beginning. And what about lanes 6 and 7? That's Argentina with Czech Republic.
Valentino Ferreira in lane 6 and David Suk in lane 7. So how's that gonna go? Seems like it still could be lanes 4 and 5 that could be leading the race. So Arda Kandemir and Maxim Prisyaznyuk. Dostáváme se pomalu ale jistě do druhé poloviny tratě a Ukrajina s Tureckem stále ve vedení. Co ještě Argentinec, pádující v dráze číslo 1, Manuel Santiago Hack. David Suk v tuto chvíli na přibližně 4., 5. pozici, ale my věříme, že David má v rukávu to pomyslné SO, jímž silný finish, díky kterému se mu třeba i včera podařila získat bronzová medaile. Pojďte ho, dámy a pánové, podpořit, teď jde opravdu o všechno. Tak posledních 150 metrů a David Suk se pouští do finiše, ale pozor, vedle něj z pravé strany je tam také skvěle postavený Kaz Heymans z Belgie. So we're approaching the last 100 meters and it seems like it's a battle between Turkey, Belgium and Argentina in lane number 1. What about Czech Republic and Argentina in lane number 6 and an incredible finish? Belgium in the lead, second place is very tight between Czech Republic and Argentina. Even lane number 4 by Turkey is finishing amazingly. How's that gonna go? It seems like Belgium is gonna win this semifinal. Who's gonna be second and third? Maybe after all, first lane. That was close. First place for Belgium, second and third for Argentina. Then it was between Turkey and Czech Republic. David Suk, tentokrát v malém finále. Skvělý výkon v opravdu těžkém semifinále. A tady je slyšet obrovská radost jednoho z fanoušků. Hádám, že to asi bude zastánce Belgie. Tím jsem si naprosto jist, Vašku. Takhle se oslavuje postup do velkého finále. Indeed, mate. So that was the second semifinal of K1 Men Under 16. What a fabulous race by Kaz Heymans from Belgium. Second place for either Argentinian athlete. I believe it was Hack in lane number 1. Then third place for Ferrier. Also Argentinian paddler. Fourth and fifth place for Turkey and Czech Republic. What a great finish by Manuel Santiago Hack, who really made his last meters that strong that he actually gained his second position during the last 100 meters. We're happy to see Belgian fans happy. Good for you, mates. Let's move on. The first semi-final of K1 men. Lane number 1, Kazakhstan, Timofey Taranov. Representing Cyprus in lane number 2, Antonis Kyriakou. Lane number 3 from Serbia, Luka Cvijanovic. Telio Lupetit from France in lane number 4. Lane number 5, representing Hungary, Andras Moses. Lane number 6, Republic of Moldova, Lev Lunin. Muharrem Soycan from Turkey in lane number 7. Lane number 8, Great Britain, Thomas Pettersson. And lane number 9, Republic of South Africa, Liam Stevenson. What a strong category. We are just seeing another 9 strong boats fighting for their advancement to finals. And again, once again, only 2 boats heading for sure to Final A. And fellas under 16 years are off. Race number 217. Great performance so far by lane number 1, Timofey Taranov. 5 minutes to the start. Lane number 1. But let's not forget about the middle lanes, because there is a very strong athlete from Hungary, Andras Moses. Telio Lupetit from France also doing quite well for himself. And lane number 3, Luka Cvijanovic
showing how strong the Serbian side is. It really can be the French athlete by now, Telio Lepetit, who is approaching the last second half of the race. And he might be fighting for the first position right now, together with Hungarian András Mozes. So at the moment is Hungary, France, and then battle for the third place between Kazakhstan and Moldova. Lanes 1 and 6. Strong finish by the British and Turkish sides in lanes 7 and 8. Look at Muharrem Soycan. Turkish athlete is trying to get a name for himself and advance to final as well. And we are getting into last 100 meters, and it's still Hungary by András Mozes. This guy is super strong on his last 200 meters. You can see he's gaining meters in every stroke. And incredibly powerful strokes. Hungarian will be in the final, followed by whom? Is it gonna be France or Moldova? Lanes 4 and 6. It seems like France is taking the second place, Moldova third. Then it was Great Britain on fourth place, as Thomas Pettersson will lead the way in Final B. Ještě jedna drobná otázečka na české fanoušky na tribuně. Dejte nám prosím jenom znamení, jestli hudba, která hraje, nebo i hlasitost našeho komentování je v pohodě. Jestli byste to chtěli snížit, zvýšit, řekněte. To nám stačí, děkujeme. A pomalu, ale jistě se můžeme dát na pouť vůbec posledního semifinále kategorie do 16 let. Semifinále s pořadovým číslem 4. Here's the confirmation. Hungary takes the first place, second place for France. Lev Lunin has to wait for his time. Whether is it going to be enough to advance to the finals as well. Muharrem Soycan with Timofey Taranov are heading to Final B. Let's see who's going to start in the last semifinal of K1 men under 16. Lane number 1, representing Greece, Angelos Osipidis. Lane 2, Slovakia, Maxim Becker. Yet another athlete from Slovakia in lane number 3, Tomáš Kocúr. Lane number 4, Hungary, Oliver Kardoš. From Latvia in lane number 5, Eriks G. Lane number 6, Poland, Mikhail Slovinski. Lane number 7, Belgium, Seppe van der Weyer. Lane number 8, Germany, Moritz Schneider. Ioannis Kavralouzitis from Greece in lane number 9. Last 2 positions heading with certainty into Final A. And Kuba, I believe both of us can say that for the sake of an entertainment, hopefully Sepp van der Weyer from Belgium will do good, because that was really something. 5 forward, please. 7 forward. That's the support we are looking for here. Well, as we're looking at the stands, we do see fans from literally around the world: Argentina, Great Britain, Ireland, Canada, Ukraine, Poland, Slovakia, obviously Czech Republic with Belgium, and many others.
Germany. But our semifinal is off, and it seems that there was a very strong start from lane number 1. That would be Angelos Osipides from Greece. Let's not forget about the mid lanes. Lane number 4 seems to have a very strong position. That would be Hungarian Oliver Kardos. Athletes who are paddling in the mid lanes are usually the ones who have won the previous heats. So those are the ones we should keep an eye on. But like you've mentioned, lane number 1 is doing quite well. Last 200 meters to go and 4. And Oliver Kardos from Hungary is leading the way. Together with Eriks G from Latvia and Michal Slovinsky from Poland. So there's a three-way tie. And only 2 of them can make it straight to final. Poland, Hungary, and Latvia. So who's it gonna be? A strong finish from Germany. Moritz Schneider in lane number 8. I'm not sure whether it's gonna be enough, Kuba. Last 80 meters, and it seems more and more that lane number 5, Latvian Eriks G, is getting into the first place, although together with Hungarian Oliver Kardos. So Hungary takes the quote-unquote gold. Second place for Latvia, great final as well. Poland and Germany finishing on 3rd and 4th position. Then it was maybe lane number 1, Angelos Osipides from Greece, who's somewhere in between final B and C. So we can be only sure by Oliver Kardos and Eriks G, Hungarian and Latvian athletes that are heading to final A. Michal Slovinsky from Poland is going to be waiting for his final times. That can still qualify him for finals, but we need to wait for the final results. V tuto chvíli se můžeme rozloučit se semifinály do 16 let. Naši borci v nich mají bilanci jedno velké finále, jedno finále B. Uvidíme, co si pro nás připraví semifinálové jízdy kategorie do 15. Hned v té první Petr Šára, dráha číslo 6. And ladies and gentlemen, the first semi-final of the K1 men 500 under 15 is getting ready. The first lane, Belgium, Ko Blumans. Lane number 2, Serbia, Milan Dragosavljevic. The lane number 3, Germany, Anton Miller. Lane number 4, Denmark by Milo Karki. Lane number 5, Adamki, Slovakia. Lane number 6, Czech Republic, Petr Šára. Lane number 7, Kagatay Onsu, Turkey. Lane number 8, Japan, Reo Saito. And lane number 9, Fortuna Lakomi from Poland. Takže dámy a pánové, máme tu i české obsazení této jízdy. Na dráze číslo 6 Petr Šára. Postupový klíč, první 3 do velkého finále, 4. až 6. loď do malého finále a 7. až 9. loď do finále C. So since we switched the categories, only 3 boats are advancing to final A from this semifinal race.
The leadership at this moment belongs to the boats 2 and 3. That means Serbia and Germany, Miljan Dragosavljević, Anton Miller. But great position for lane number 5, that is slowly getting into first positions. That would be Adam Kiš from Slovakia. A dámy a pánové, pojďme podpořit i Petra Šáru, který se zatím drží na 4. místě a samozřejmě chce zabojovat o velké finále. A má to tam velmi těžké mezi slovenským Adamem Kišem a tureckým Gakatem Kumali Onku. Samozřejmě není vůbec rozumné podceňovat tureckého závodníka, který právě teď vstupuje do finiše. Takže první 3 lodě postupující do velkého finále, povede se Petrovi Šárovi zabojovat ještě o ten postup. Posledních 100 metrů. Ladies and gentlemen, great finish by number 3, Anton Miller from Germany, as well as number 5 and 8. And let's look at number 9, that's Fortuna Lakomi from Poland. But right now, last 50 meters, and it seems that number 8, the number 7, Turkey, Gagatai Kumali Onku is gonna win this semi-final race. Turkey is gonna take the first place, second is gonna be number 3, Germany. And third place goes to number 5, Adam Kiš from Slovakia. Turkey, Germany and Slovakia are taking the first 3 positions to the big final A. Takže dámy a pánové, není vůbec zoufat. Petr Šára se nám představí v malém finále, kde samozřejmě ukáže svoji kvalitu. And now we are looking at the start one more time on the big screen. Great start for the number 5. That was Adam Kiš from Slovakia. Výborný start ukázala i 7. To byl turecký závodník Gagatai Kumali Oncu. And then the finish line. A very close finish with the first 3 being one more time Germany, Slovakia and Turkey. A právě se díváme na českou fanouškovskou základnu tady na tribuně, bez které by to samozřejmě nešlo. Je dneska pouze 9 hodin a už jste výborní. And we are slowly moving to the second semifinal of this day of K11 500 under 15 years. The advancement stays the same, hence first 3 to the big final A. 4th, 5th and 6th boat advance to the final B, and position 7, 8 and 9 advance to the final C. In lane number 1, athlete from Switzerland, Joschka Schönewald. Lane number 2, athlete from Denmark, August Petersen. Lane number 3, athlete from Ukraine, Andriy Tonkonoch. Lane number 4, athlete from Czech Republic, Samuel Bayer. Lane number 5, athlete from Argentina, Joaquin Zifferman. Lane number 6, athlete from Hungary, Bence Angyal. Lane number 7, athlete from Moldova, Ivan Vladimirov. And lane number 8, athlete from Ukraine, Yehor Hnatiuk. And lane number 9, athlete from Italy, Diego Cambursano. Takže další český borec, který se za malou chvíli popere o postup do velkého finále, Samuel Bayer na 4. dráze. A domácí fanoušci se mají na co těšit v dalším nabitém semifinále. A na naší obrazovce už sledujeme start, kde závodníci se pomalu chystají na start. Ladies and gentlemen, we are watching the start line through our screens and just waiting for the go. And they're off. Seems like there was a great start by number 7, that would be Moldovan Ivan Vladimirov. As well as number 3, it looked like, that was Ukrainian Andriy Tonkonoch. 5 minutes to the start. Lane number 1, Uruguay. Lane number 2. Ale skvělý start také od Samuela Bayera na 4. dráze. Český reprezentant do toho vstoupil opravdu po hlavě. Podívejte se na to pojetí 500 od Samuela Bayera, který se řítí do druhé poloviny trati ve velmi dobré pozici. Já si myslím, že se bude prát o ty přední pozice.
To je samozřejmě pravda, Kubo. Very great race by the lanes 4, 5, 6 and 7. Number 7 Moldova, number 6 Hungary, number 5 Argentina and number 4 Czech Republic. Slightly in the lead, maybe Argentina in lane 5. That would be Joaquin Seferman. And the second position looks at the moment like Czech Republic. That would be Samuel Bayer. Dámy a pánové, Samuel Bayer zatím na průběžném druhém místě. Pojďme ho podpořit, aby mu to vydrželo do posledních 200 metrů. Last 200 meters and in the lead still Joaquin Seferman from Argentina, but very close second spot for Czech Republic by Samuel Bayer in lane 4. And the third position isn't decided yet. It's going to be fight within the lanes number 6 and 7. Hungary and Moldova, Bence Anděl, Ivan Vladimirov. Tak poslední stovka, pojď samé Zaber, je to ještě kousíček. Domácí fanoušci teď tlačí svými zraky Samuela Bayera do cíle, ten snad přebírá první pozici, ale bude to ještě velmi vyrovnané. Last 50 meters and it could be lane number 7 Moldovan Ivan Vladimirov versus Samuel Bayer versus Hungarian Bence Anděl. How's that gonna go? It's very close. Tak dámy a pánové, máme tady dojezd do cíle. Samuel Bayer svým gestem fanouškům všechny zdraví a ukazuje jim tím, že si vyjel postup do velkého finále, kde zabojuje o Cenékovi. Ivan Vladimirov from Moldova won this semifinal. Second was Bence Anděl by amazing performance in the final meters. And Samuel Bayer from Czech Republic made it to third spot and is taking his advancement to Final A. Takže myslím si, že, Kubo, byli jsme svědkem dalšího krásného závodu v podání českého závodníka. Tentokrát Samuel Bayer domácím fanouškům ukázal, jak se vyjíždí velké finále. No, skvělá práce samé, máme se na co těšit do velkého finále, protože vidíme, že ta kategorie je skutečně velmi nabitá, sam se s tím popral opravdu statečně. Líp by se to ani říci nedalo. So, ladies and gentlemen, we are slowly moving to the third semifinal of this day. Lane number 1, Valentin Rossi, Uruguay. Lane number 2, Bence Hatos, Slovakia. Lane number 3, Silva Bento Jao, Portugal. Lane number 4, Ariel Cohen, Israel. Lane number 5, Sebastian Staub, Serbia. Lane number 6, Gabor Bence, Hungary. Lane number 7, Bruno De Salvo, Argentina. Lane number 8, Nikon Dergunov, Kazakhstan. And lane number 9, Vejs Makela, Lithuania. And we are seeing the leader of this race on the screen, number 7, that was Moldova, Ivan Vladimirov. Next to the second position, acquired by number 6, Bence Anděl from Hungary. So again, very strong athletes from Hungary, Argentina, Serbia and Israel. And in a minute, there's going to be another last of the semifinals of K1 men 500 under 15. Athletes are almost at the start line. We can go through the start list. In lane 1, there's an Uruguay Valentino Rossi. Lane number 2, Bence Hatos, Slovakia. Lane number 3, Portugal, João Bento Silva. Lane number 4, Ariel Cohen from Israel. Lane number 5, Serbia by Sebastian Staub. Lane number 6, Hungarian athlete Gabor Bence. Lane number 7, Argentina, Bruno De Salvo. Lane number 8, athlete from Kazakhstan, Niko Dergunov. And lane number 9, Lithuania by Vejs Makela. And now on the screens we can see the athletes getting ready. So the athletes are ready in the buckets, ready to go. Ready, set. And they're off. What a good start by the number 3, Portugal, Bento Silva Jao. You're absolutely right. Together with him, a very good performance so far from Serbian Sebastian Staub. And let's look at number 8. There was Kazakhstan, Nikon Dergunov, who also had a great start. Advancement stays the same. That means first 3 boats to the big Final A, 4th, 5th and 6th boat
to the Final B and the rest to the Final C. Tak máme tady poslední semifinálovou jízdu K1 mužů na 500 do 15 let. No a zdá se, že přestože v tomto závodě chybí česká reprezentace, tak uvidíme opět krásný závod, tentokrát v čele se srbským a portugalským závodníkem. Je to tak samozřejmě, Kubo, myslím si, že od závodníků ze států Izrael, Srbsko, Maďarsko a Argentina můžeme očekávat pouze rychlost a kvalitu. We are just heading into last 200 meters. In the lead of the race seems would be lanes 5 and 6. That would be Serbia and Hungary. And let's not forget number 3, that's Portugal, Bento Silva João, as well as number 8, Nikon Dergunov from Kazakhstan. That's a great finish by Kazakhstanian athlete. Looks like it's going to be a tight fight for the last 3 positions, but we have 4 boats fighting for the only 3 positions to big final A. So last 100 meters, and it still seems that Serbian Sebastian Staup in lane 5 is leading the race and heading to qualification to finals. Next to him, number 6, Hungary, Gabor Bence, and then it's number 8, Kazakhstan, Nikon Dergunov. Let's look at the finish of number 3, that's Portugal, Bento Silva João, who's trying to overtake the Kazakhstani athlete, and it looks like it worked out. Serbia first, second Hungary, third after all, after amazing finish, Portugal by João Bento Silva. Yes, that's very true. What an amazing finish by the Portugal athlete, who overtook the number 8 Kazakhstanian Nikon Dergunov and is heading to the final A. And now we're slowly moving to the semi-final number 1 of the C1 men 500 under 17. Lane number 1, Serbia, Goran Arsenjevic. Lane number 2, United States of America, Carter Kabut. Lane number 3, Latvia, Toms Mihalovic. Lane number 4, Slovakia, Alex Oravec. The favorite of this race in lane number 5 is Hungary, Petrzol Zombor. Lane number 6, Germany by Laurin Wendt. Lane number 7, also Germanian athlete, Schmidt Louis Pascal. Lane number 8, Japan by Kakeru Mitsuno. And lane number 9, Canadian athlete, Bartlett Wesley. Once again, we're gonna be seeing only 2 semifinals, which means 3 spots heading to Final A directly. So athletes all lined up in the buckets. Now we are seeing the results one more time. First Serbia, second Hungary. And now we can already see the athletes getting ready in the buckets. And now we are seeing the startlets one more time. And they're off. Great start by boats number 3 and 5. Number 3, Latvia, Toms Mihalovic. Number 5, Petr Zombold, Hungary. The current leader of this race looks like number 5, Hungary, Petr Zombor. Second position at this moment, maybe number 3, Latvia, Toms Mihalovic, or as well number 6, Germany, Laurin Wendt.
No a skvělý start také pro Alexe Oravce na dráze číslo 4. But let's get back to last 300 meters. It seems like a very strong position for lane number 1, Serbian Goran Arsenjevic. He might be leading the race very tightly in front of lane number 4 and 5. That would be Slovakian Alex Oravec and Hungarian Zsombor Peter. But it looks like there's going to be fight for the third position by the boat number 6. That would be Germany, Schmidt, Louis Pascal. No ale poslední dvoustovka pro slovenského Alexe Oravce. Skvělý výkon slovenského kanoisty. Podívejte se na to silné pojetí. Borec ve čtvrté dráze se pere o první pozici společně s maďarským Zoltem Zomborem Petrem na páté dráze. No tak, jak tohle dopadne, poslední stovka. A ještě vidíme krásný finish od trojky, to je litevský závodník Tom Zmihalovič, který se taktéž jde do úvodní trojky. Last 100 meters and it seems like Zolt Zombor Peter in lane 5 from Hungary is heading for victory in this semifinal race, which would be taking him to Final A together with Slovakian athlete. On number 4, that's Alex Oravec, and on the third place, number 3, Latvia, Tom Zmihalovič. Hungary, Slovakia and Latvia. That's the final result of this semifinal race. Skvělá práce od Alexe Oravce, který ve čtvrté dráze výborně zvládl tuhle semifinálovou jízdu. Držel si jistou pozici od začátku do konce. Takže velké blahopřání také na Slovensko. Je to tak, dámy a páni, pred výkonom Alexa Oravca sa môžeme iba pokloniť a poblahoželať mu ku krásnemu druhému postupovému miestu do veľkého finále. So we are watching the replay one more time. First place Hungary, second place Slovakia, and third place Latvia. And from the first semifinal, we're slowly moving on to the second semifinal of this day of the category C1 Men 500 under 17. With the advancement being the same, first 3 boats to the big final A, 4th, 5th and 6th and 7th boat will advance to the final B. A s druhou semifinálovou jízdou další česká účast. Dráha číslo 5, Oliver Král. Borec reprezentující normálně Prazdroj Plzeň. Tentokrát s českým lvem na hrudi, pýchou v srdci a v dráze číslo 5. 1 minute to the start. 1 minute. All boats please come to the start line. To nejsem vůbec vidět. So, ladies and gentlemen, let's look at the start line. Number 1, Lithuania, Faustas Teverauskas. Lane number 2, representing Kazakhstan, Savoly Lizhin. Lane number 3, Jakub Matulevich, Poland. Balen Krzysztof Balash from Hungary in lane number 4. Lane number 5, Oliver Král, Czech Republic. Alec McCauley from Canada in lane number 6. Lane number 7, Polish athlete Erik Badzinski. Jules Cournot from France in lane number 8. A na dráhe číslo 9, slovenský reprezentant Marek Dostál. Česko-slovenský komentář pro tuto druhou semifinálovou jízdu. Česká republika v páté dráze, na 9 Slovensko. 3 nejrychlejší postoupí do velkého finále. Borci na 4., 5., 6. a 7. příčce, ti se mohou těšit na postup do finále B. A závod nám právě odstartoval krásný start od dvoustovkáře Olivera Krále z České republiky, který ten závod doslova vypálil na začátku.
Head start by Czech Republic in lane number 5, Oliver Král, followed by lanes 2 and perhaps even lane number 8, which is friends with Kazakhstan, who are also trying to advance to the final and fight for the medals. Yes, Vašek, that's very true. But let's look at number 4, that's Hungary, Balin Kristof Balázs, who's trying to also get into the first 3 and advance to the big final A. V tuto chvíli se vedoucí závodník 500-metrového závodu dostává do posledních 200 metrů a pro radost českých fanoušků jim není nikdo jiný než Oliver Král. Jede si v relativním poklidu a neskutečném tempu pro velké finále. Musí ještě odrazit velké nápory jak závodníků z Maďarska, tak i z Kazachstánu. Dráhy 4-2 a výtečně finišující Francouz v 8. dráze. Dámy a pánové, pojďte podpořit našeho borce. So, ladies and gentlemen, what a great race by number 5, Oliver Král, closely followed by boats 4 and 6. Number 4, Balin Balázs, and number 6, Alec Maclay from Canada. So the leaders are entering the red area, which says that we're just about less than 80 meters to go, and Oliver Král still in the lead, followed by Hungary and Kazakhstan. Only the first 3 will make it to the finals, and Czech Republic still sits on top. Dámy a pánové, poslední červené bojky, Oliver Král pořád na prvním místě, na druhém místě 4 Maďarsko, na třetím místě 2 Kazachstán a je to tam, dámy a pánové, rakeťák Oliver Král na prvním místě, druhé místo. Czech Republic takes the cake, second place for Hungary, and a battle for the third place between lanes 7 and 2 went to Kazakhstan. So final bound for Kazakhstan, Hungary and Czech Republic. Takže dámy a pánové, česká reprezentace se těší z dalšího krásného postupu do velkého finále. Tentokrát zásluhou Olivera Krále, závodníka České republiky. Král na klavír hrál a zahrál nám pěkný valčík, kterým si dotancoval pro velké finále a souboj o medaile. A tak to byla krásná lyrická vložka poetika Vaška Ráce. Následuje semifinálová jízda C1 mužů do 16 let, tentokrát bez české účasti. Naopak v té jízdě další budeme mít důvod k radosti hned dvojnásobný. So we're going for the younger category, which is C1 men, 500 meters under 16 years old. Let's see who's gonna start in this semifinal. Tak v dráhe číslo 1 je to slovenský reprezentant Matúš Koubek. Lane number 2, Poland, Bartosz Osiński. Lane number 3, Latvia, Raivo Smits. Lane number 4, Germany, Viggo Venderman. Lane number 5, Moldova, Christian Kostas. Alessandro Dri from Italy in lane number 6. In lane number 7 is athlete from Canada, Joshua Sargant. Veiko Asma from Estonia in lane number 8. And lane number 9, Slovakian athlete Maximilian Vician. The advancement for boys under 16 is still the same. The first 3 will make it out of the semis to fight for the medals. Boats right in between 4th and 7th place are advancing to Final B. One minute to the start. 1 minute. All boats please come to the as we start can see line. on the video, the boats are getting ready at the start line, all lined up, and we are just waiting for the comment from the referees. Takže Vašku, opět nás určitě čeká velmi zajímavý závod. V jeho čele můžeme očekávat kvalitní Němce, Moldavce, Italy. Je tomu, Kubo, přesně jak říkáš, a i s absencí českých barev můžeme držet palce slovenskému reprezentantovi, který jede v dráze číslo 1 vůbec nejblíže nám, a tím nám nemyslím pouze nám, co by komentátorům, ale nýbrž i fanouškům. Jistě se mu vaše hlasy budou v posledních metrech velmi hodit. And ladies and gentlemen, they're off. Great start by the number 5, Moldova Christian Koskas, closely followed by what looks like number 7. That would be Canada, Joshua Sargant.
The weather conditions are getting a bit more harsh as there's strong side wind. Otherwise, it's kind of fair. In the lead, lane number 5, followed by 4 and 3. That looks like lane number 4 would be Germany, lane number 3 would be Latvia, Raivo Smits, Viggo Vangerman. Advancement stays the same, first 3 boats to the big final A, and 4th till the 7th boat will advance to the Final B. We're getting to the other half of the race, and it's still an incredible tide. Every single athlete can still make it to the final A. So the athletes are crossing the 200 meters mark. In the lead, still number 5, Moldova, Christian Kostas. Second position belongs at the moment to the lane number 4, Viggo Vangerman from Germany. Zatímco se tedy dostáváme do posledních 150 metrů, Moldavsko společně s Německem drží pevně otěže tohoto závodu ve svých rukou a pravděpodobně si pádlují pro velké finále. Avšak kdo je tam doplní z té 3. pozice? Výtečně jede vysoký kanoista reprezentující Polsko ve druhé dráze. Finišuje i náš slovenský závodník Matúš Kocúrek. Takže dámy a páni, na dráhe číslo 1 Matúš Koubek zo Slovenska, který to vyzerá právě vstoupil do finiša a snaží se ohrozit lodě číslo 6 a 7. Na dráhe číslo 6 talianský závodník, na dráhe číslo 7 Kanada. Last 20 meters, Germany with Republic of Moldova are advancing to final. Battle for the 3rd place between Poland and Italy goes to Poland. So 1st place number 4 Germany, 2nd place Moldova and 3rd place Poland. Bartosz Osiński showed no mercy to his opponents and paddled his way through to the 3rd place and a final A bound. Two-man show v podání závodníků z Moldavska a Německa. Ti jistě budou patřit k velkým favoritům na zisk cenného kovu ve finálové jízdě, kam my doufáme je doprovodí i čeští závodníci, kteří pojedou v semifinále číslo 2. A ještě jednou se díváme na replay našeho startu. Výborně se tam vedla 5, to byl moldavský závodník Christian Kostas, který nejvíce těžil ze svého startu. Dále je to na videu závodník Německa, to je Viggo Vangerman from Germany, who on the video finished 1st, Moldova 2nd and Poland 3rd. Ladies and gentlemen, we're slowly approaching the 2nd semifinal of C1 men under 16 years. Lanes number 1 and 2, Radek Kučera and Josef Vičar, Czech Republic. Lane number 2, Hungary, Mate Kiš. Lane number 4, Germany, Jonas Prehl. Lane number 5, Portugal, Barbosa Simao. Vladislav Snihrin from Ukraine in lane number 6. Lane number 7, athlete from Poland, Franciszek Oset. Lane number 8, Ukraine, Jehor Sazhnev. And lane number 9, athlete from France, Richard Augustin. Dámy a pánové, další česká dvojka v semifinále, tentokrát je to Radek Kučera a fešák z Přerova Josef Vičar. Tak nažhavme své bubny a pojďme podpořit naše mladé pušky. První jmenovaný český reprezentant vyletěl ze startovního bloku jako kulka z pistole a po prvních přibližně 50 metrech dokonce snad i vede celý závod. Ano, Vašo, mohlo to tak být, ale vypadá to, že jeho vedení právě ohrožilo s číslem 6. Na 6 je to ukrajinský závodník Vladislav Šihnyr. Germany, Portugal and Ukraine sitting on top, lanes 4, 5 and 6. With Czech Republic, Poland also doing quite well. And let's not forget the Czech athletes, Radek Kučera and Josef Vičar in the 1st and 2nd lane, who are keeping up with the rest of the race. Právě v tuto chvíli se dostáváme do druhé poloviny tratě a je to takřka na špičky vyrovnáno mezi dráhami 1 a 6. To bude neskutečně strhující finish o ty 3 postupová místa. Ladies and gentlemen, what an exciting race thanks to boats 5, 6 and 7. But look at the incredible finish by lane number 5, Portugal Barbosa Simao.
Portuguese shows that they're not just good at kayaking, with canoeing as well, and is heading to final, followed by whom? It could be Germany, it could be also Ukraine, it would be also nice if Czech Republic had a chance, but it seems like they're quite far away. Dámy a pánové, česká reprezentace vás právě teď potřebuje. Podpořte Radka Kučeru společně s Pepou Vičerem na jejich boji o minimálně malé finále. A dámy a pánové, vypadá to, jako kdyby si do kanoe sedl Fernando Pimenta. So, ladies and gentlemen, first place goes to Portugal, second place looks like number 6, Ukraine, and third place number 4. A ještě samozřejmě krásný finish v podání Pepy Vičara a Radka Kučery tady v dráhách Podvěží. Jak Pepa Vičar, tak i Radek Kučera se vyhnuli šanci eliminace a postupují do malého finále, kde v odpoledních hodinách zabojují o celkovou 10. příčku na regatě olympijských nadějí. Chlapi, děkujeme. Parádní semifinálová jízda. To, co předvedl Portugalec v dráze číslo 5, to nemělo obdoby. Uvidíme, jestli na tento výkon naváže ve finále. Myslím si, Vašo, že se určitě máme na co těšit ve velkém finále a portugalský kanoista je určitě jeden z favoritů, kterého ve velkém finále budeme sledovat. So Portugal, Ukraine and Germany are heading to final. Czech Republic locks their bounce in Final B. Race number 226, C1 men, 500 meters, under 15, Semifinal-2. 4 minutes to the start. Lane First semifinal of C1 men 500 meters under 15 is off. First lane, Estonia, Adrian Sut. Lane number 2, Moldova, Ivan Spelnic. Lane number 3, Poland, Wojciech Miskiewicz. Kielbrick from Germany in lane number 4. Lane number 5, Czech Republic by Jaromír Němeček. Czech Republic once again, lane number 6, Šimon Lukeš. Lane number 7, Ukraine, Maxim Kozachok. Daniel Velickevich from Lithuania in lane number 8. And lane number 9, Japan by Juma Harada. Dvojnásobné české zastoupení v další semifinálové jízdě. Tentokrát se borci na 5 a 6 postupový klíč zůstává stejný. První 3 postupují. Jaromír Němeček a Šimon Lukeš se budou prát o 2 postupová místa, která by mohla v tuto chvíli vypadat poměrně nadějně. Podívejte se na to, poslední 200 a Češi jsou stále vepředu. Last 200 meters to go, Germany sitting on top, followed by Czech Republic and Poland in lane number 3. Looks very strong for German athlete Kjell Bruek. So it's 5-man battle for 3 spots in final. 2 athletes from Czech Republic, then Germany, Poland and Ukraine. Oba dva čeští závodníci mají tuto 500 rozjetou nejlépe, jak jen mohou a usilují o postup do velkého finále. Souboj mezi Ukrajinou a Českou republikou o 3. příčku. Pojďte, dámy a pánové, podpořit Šimona Lukeše, dráha číslo 6 a souboj o velké finále. Jaromír Němeček a Šimon Lukeš se perou o postup do velkého finále. Jak tohle dopadne, vyhraje Německo. Kjell Bruek z Německa bude první. Na druhém místě Jaromír Němeček. A jak to dopadne se 3. místem? Je to tam, Česká republika má dvojnásobné zastoupení ve velkém finále. Kielbrick takes the cake, winning the semifinal, followed by 2 athletes from Czech Republic. Very tight race between Šimon Lukeš and Maxim Kozachok. But Šimon Lukeš in last meters just decided. And the stands are loving it. Electrifying atmosphere, quite unique at Račice in Czech Republic.
Maxim Kozačok is heading to Final B, followed by Wojciech Mickiewicz. Amazing performance by German athlete Kjell Breck, followed by Jaromír Němeček. Na skvělém druhém místě tedy Jara zvládl tuhle semifinálovou jízdu. No a třetí místo pro sebe nakonec urval po tom těsném finiši Šimon Lukeš. Skvělá práce českých reprezentantů. Šimon tak těsně předčil ukrajinského Maxima Kozachoka. Šimon Lukeš se v posledních metrech zmáčkl, jako si někdo mačká citron do čaje, a v těchto ranních hodinách vybojoval další velké finále pro Českou republiku, kam ho doprovodil skvělým výkonem z druhé pozice Míra Němeček. No je to tedy velký příslib do toho velkého finále, Vašku, protože takovýhle dva borci se tam budou prát o cenné kovy. Second semifinal of C1 men 500 meters under 15 is on the track. We are approaching into last 200 meters. It seems like there is a very strong performance by lane number 4. That would be Slovakian Alex Vadovič. Tedy navázat na skvělé výkony českého týmu se snaží i Slovensko. Alex Vadovič na 4 ve vedení a má slibně nakročeno k velkému finále, Kubo. Vypadá to velmi dobře, jak pro Alexe Vadoviče, but in the strong positions there are even lanes 5, 6 and 7. Look at that, there is Hungarian Konrad Solt, Ricard, German Silas Prestin, and from France there is Sacha Van Belligen. We're approaching last 50 meters, so who's gonna join Slovakia in final lane from this semifinal? Strong class meters by Silas Prestin of Germany. And battle for the third place, it's gonna go to lane number 5. Konrad Zolt Richtarik. Alex Vadovič ze Slovenska vítězí. Second place to Germany thanks to Silas Prestin. And third place for Konrad Richtarik from Hungary. Alex Vadovič ukázal nejen svým českým přátelům, ale zároveň i rivalům a sokům, jak se to dělá, a k druhé a třetí příčce České republiky přidal první místo pro Slovensko. Semifinálové bloky mužů máme za sebou, vracíme se z kánoji opět na kajaky, čekají nás semifinálové a klání K1 žen do 17 let, přičemž v té vůbec poslední jízdě se představí 2 děvčata, která ovládla své rozjížďky, a v dráze číslo 5 ve 3. semifinále dokonce 1 žena, která ovládla celý závod včerejšího kilometru. To je však otázkami až budoucích minut. My se, Kubo, pojďme podívat, kdo bude startovat v prvním semifinále K1 žen. In first semifinal of new category K1 women on 500 meters under 17, in lane 1 there's going to be Malin Spach from Switzerland. Lane number 2 representing France, Anna Lucia Nowakovsky. Lane 3 is going to belong to Canada thanks to Emily Waters. Michelle Fesson from Ukraine in lane number 4. Lane number 5, Serbia, Sofia Denadic. Vivian Lesko from Hungary in lane number 6. Lane number 7 belongs to Poland, Julia Piaseczka. Lane number 8, Belgium, Lotte van der Weyer. And lane number 9, Sweden, Ilse Nyquist. The advancement is first 3 boats will make it to the semifinal
Ladies on 4th, 5th and 6th position are heading to Final B. The rest are unfortunately eliminated. Ready, set. Race number 228, K1, woman, They're off. 500 meters. Seems like there was a very strong start by lane number 4. That would be Ukrainian Michel Fasun. In lane 1, Ireland. In lane 2, Ukraine. In lane 3, Great Britain. Your eyes are not deceiving you, Kuba. Michel Fasun from Ukraine had quite literally strongest start of all the other athletes and is leading the way as there's 200 meters behind our competitors. But look at number 7. In lane 7 there is a Polish athlete, Julia Piaseczka. And she's really going for it. Doing quite well and paddling on the medal positions, which will get her to final if it stays that way. But it's still Ukraine. It's still after half of the race. Michel Fasun in lane 4. Vivian Lesko from Hungary on 3rd place, trying to get rid of her followers, who are lanes 3 and 5, Serbia and Canada. And very strong last 200 meters from Polish Julia Piaseczka. 150 to go, and it seems that Polish athlete might be taking the lead. Polish women are one of the stronger ones in the field, and Julia Piaseczka shows that this statement is true and is heading to final, accompanied with Ukrainian, who's slowly losing her pace. And there is a very strong finish by Hungarian Vivian Lesko. What a finish by Emily Wouters from Canada. She's gonna finish on 4th position. Julia Piaseczka from Poland wins 2nd place, very close between lanes 6 and 4. I can't even say for sure, but there was a very close fight between Michel Fasun and Vivian Lesko. Canada, Serbia and Belgium are heading to Final B. What we can be sure is a victory by Julia Piaseczka from Poland, who really nailed this 500 meters from 7th lane. Was a very strong performance from Polish athlete. Musím se přiznat, dámy a pánové, že si nejsem jist, jestli se nacházíme na regatě olympijských nadějí anebo na koncertu, protože český fanklub dovezl nejen bubny, ale snad i činely, triangly a všechno, co našli po kapsách. Tohle je slast poslouchat. My vám moc krát děkujeme. A čeští fanoušci jsou v tranzu, komentátoři taktéž a na startu se chystá druhé semifinále K1 žen do 17 let. Kapela byla utnuta dirigentkou, my se vracíme na start. Druhá semifinálová jízda K1 ženy do 17 let. Stále ještě bez české účasti, pojďme si tedy říci, kdo bude závodit v této jízdě. Lane number 1 of 2nd semifinal K1 women under 17, representing Ireland, South Shannon. Lane number 2, represented by Ukraine, Olha Ilchuk. Annie Bates from UK in lane number 3. Lane 4, Austria, Laura Eitzinger.
Bianca Vivian Hofer from Hungary in lane number 5. Lane number 6, Poland, Olivia Boruczka. Cassandra Kenny from Canada in lane number 7. Lane number 8, Switzerland, Stella Kadur. And Lara Hanáková from Slovakia in lane number 9. Once again, only first 3 positions advancing to Final A. From 4th to 6th positions, athletes are heading to Final B. And the ladies are off. There was an amazing start from lane number 4, Laura Eitzinger from Austria. Great first meters by lane number 1, South Shannon of Ireland. And we should not forget about lane number 5, that would be Hungary. There is a very strong athlete, Bianca Vivian Hofer. But it's still lane number 4. From my point of view, it seems like Laura Eitzinger is having a really good race. Nothing's done just yet as we're getting to last 250 meters. Lane number 4 in lead. That will be, if I'm not mistaken, first final for Austria if Laura Eitzinger will finish in the top 3. 200 meters to go. It's Austria, followed very closely by Hungary and Poland. But look What at about lane Great 3. Britain? Annie Bates in lane number 3 has something to say and finishes strong. Now it seems that it's gonna be a very close fight between lanes 4 and 6. Lane 6 is now maybe even overtaking. That would be Olivia Boruczka from Poland. So perhaps we'll witness back-to-back victories by Poland in lanes number 6. Last 100 meters, and it seems that Poland is taking the lead for sure. Unfortunately for Austria, Laura Eitzinger is losing her pace and has been overtaken by Annie Bates from Great Britain as she's battling Canadian in lane number 7 for the final A spot. Poland is gonna win this semifinal, 2nd place, maybe Hungary, maybe amazing finish by Great Britain. And that's exactly the result. Poland first, 2nd Great Britain thanks to amazing finish by Annie Bates. And 3rd place to Hungary, thanks to Bianca Vivian Hofer. Annie Bates, who was cheered on by a lot of British fans, is heading to final, joined by Olivia Boruczka and Bianca Vivian Hofer. Olivia Boruczka didn't hesitate for a second in this race. We could have been quite sure about her strong position from at least half of the race. Ale teď už, dámy a pánové, pomalu to, na co se všichni těšíme, a nemůžeme se dočkat semifinálové jízdy, ve které bude rovnou dvojitá česká účast. Je to přesně jak říkáš, Kubo. Pozornější fanoušci si všimnou, že český orchestr se začíná zahřívat. A do varu se jistě dostane i račický kanál, protože dráhy 5 a 6 Barbora Janotová se Simonou Fischerovou budou bojovat o finálovou účast na 500. A to je skutečně chvíle soustředění, ve které i český orchestr na chvilku utichá, protože ve velkém napětí se očekává další velké rozhodující semifinále, ve kterém se představí silná česká želízka v ohni. Barbora Janotová a Simona Fischerová se za malou chvilku vydají na 500. Poslední možnosti namazat vazelínou triangly, naladit kytáry. Děvčata se blíží do bloku. Pojďme si říci, kdo v této semifinálové jízdě bude závodit. K1 Women 500 meters under 17 years old, semifinal number 3. Lane number 1, representing Croatia, Mia Stojakovic. Lane number 2, Latvia, Maija Salzirine.
Then there's tandem of athletes from Germany, lanes 3 and 4, Greta Thunberg with Rebecca Hirsch. Lane number 5, Czech Republic, Česká republika, Barbora Janotová. Lane number 6, once again Czech Republic, this time Simona Fischerová. In lane number 7, Serbia and Sophie Horváth. Lane number 8, Great Britain by Charlotte Fulford Perez. And Tiara Agostina Padilla from Argentina in lane number 9. Tak ještě jednou pro české fanoušky, upřete svůj zrak na 5. a 6. dráhu, protože Barbora Janotová a Simona Fischerová se chystají ke startu svého semifinále na 500. Vícemistryně světa v juniorské kategorii Barbora Janotová a zlatá medailistka ze včerejšího kilometru v dráze číslo 5. Podle její pravice Simona Fischerová tam ovládla svou rozjížďku na 500 metrů a jistě bude taktéž favoritkou na postup. No Vašku, a byl to skvělý start právě od Báry Janotové na dráze číslo 5, která do závodu vstupuje ve velmi dobré pozici. What a great start by Czech Republic in lane number 5, followed by, it's perhaps 3, Greta Thunberg from Germany. Very strong positions for lanes 7 and 8. There will be Sophie Horváth and Charlotte Fulford Perez, athletes from Serbia and Great Britain. Mia Stojakovic from Croatia is doing also well and has a chance of advancement. Barbora Janotová najíždí do druhé poloviny tratě v neskutečném náskoku a ukazuje, že opravdu Račice jinou královnu do 17 let nemají. Barbora Janotová se dostává do poslední 250 a její pozice je velmi silná. Neopomíjíme však ale ani druhou českou reprezentantku, to je Simona Fischerová, jedoucí v dráze číslo 6 a stále živí naději na postup. Close second position at this point for lane number 7. That would be Sophie Horváth from Serbia. Ničeho se, dámy a pánové, nebojte, Simona Fischerová takto rozjížděla i heat a pak silným finishem dopádlovala pro vítězství a vypadá to, že v této jízdě má plán úplně stejný. Barbora Janotová, ta si jede pravděpodobně pro vítězství, souboj o druhou pozici mezi Srbskem, Českou republikou a silně finišující Němkou ve 4. dráze. Posledních 80 metrů před námi a již nemůže být pochyb o tom, že Barbora Janotová si jede pro vítězství v finále a tam by ji mohla doprovodit i Simona Fischerová v 6. dráze. Last 30 meters, Czech Republic is heading to the final A, second place for Serbia and third place for Simona Fischerová of Czech Republic. Dámy a pánové, znovu je to tady, Česká republika bude postupovat rovnou díky dvěma borkyním, které postupují do velkého finále. Barbora Janotová a Simona Fischerová to zvládly. Second and third place for Czech Republic. Tak to byly opět fantastické výkony. Bára Janotová systémem start cíl už od prvního záběru rozhodla tohle semifinále ve svůj prospěch a Simona Fischerová fantastickou druhou polovinou navázala na svoji reprezentační kolegyni a hned za srbskou Sophie Horváth dotáhla parádní 3. pozici a my se na děvčata budeme moc těšit ještě jednou v boji o cenné kovy. Bára Janotová třeba i pošetřila trochu svých sil, jelikož opravdu neochvějně vládla této semifinálové jízdě. Simča Fischerová trochu jak Pepa Dostál v posledních metrech na 500 zabrala a v relativním klidu na 3. příčce dopádlovala pro druhou českou finálovou účast z tohoto semifinále. Když se daří, tak se daří, Kubo, a my věříme, že dařit se jen tak nepřestane. Semifinále číslo 1, kategorie do 16 let, tedy v Česku bychom řekli, že jde o dorostenky. Měla být odstartována v 9:50, tedy za přibližně 2 minuty. V následující jízdě bubny lehce utichnou, jelikož českou účast máme až v semifinálových jízdách 2 a 3. The younger category is just about to start. K1 women 500 meters under 16. Lane number 1 representing Latvia, Jelizaveta Černeha. Lane 2 belongs to Poland, Milena Vlodarczyk. Jite Oncia, the silver medalist from yesterday's 1K from Belgium in lane number 3.
Lane number 4, Argentina, Brunella Pedrotti. Emma Antunovic from Croatia in lane number 5. Lane number 6, Portugal, Lara Martins. Petra Aračić from Croatia in lane number 7. Lane number 8, Israel, Ronnie Kleinman. With Dianora Debilio from Great Britain in lane number 9. First semi-final of this category is just off. K1 women 500 meters under 16 just started their battle for 3 advancing positions to Final A. Very strong position by lane number 4. That will be Argentina, Brunella Pedrotti. And what about first powerful strokes by lane number 3, Jite Oncia of Belgium. And a very good first half is having even lane number 7. That's Croatia, thanks to Petra Aračić. There are 2 Croatian athletes in this semi-final. Lanes 5 and 7. And both of them are doing quite well. But still very strong positions for lane number 3. Jite Oncia still sitting on top as she's approaching the other half of the race, followed by Argentina, Brunella and Pedrotti. Croatia. Milena Wlodarczyk of Poland entering the last 200 meters. And it seems that lane number 7 is still fighting somewhere between 2nd and 4th position. Very good spot for Croatia, thanks to Petra Aračić. But at the moment, nobody's competition to Jite Oncia, who's entering the area of red buoys. Last 100 meters, strong finish by Argentinian Brunella Pedrotti. And look at Portuguese Lara Martins, lane number 6, still battling and fighting for the first spot. And she's very close, Vašek. Portuguese athlete is very close to be heading to finals. But look at number 3, no concurrence for Jite Oncia from Belgium. She wins the semi-final, 2nd spot for number 4, Argentina's Brunella Pedrotti. And I guess 3rd spot, after amazing finish, could be taking lane 2. You're right, Kuba. It was Milena Wlodarczyk getting another final bound for Poland. Lara Martins' finish came strong, but also came late. Hence, she's heading to Final B. Semifinal number 2, K1 women under 16. Lane number 1, Poland, Marta Kučovská. Dráha číslo 2, Česká republika, Magdalena Kačenová. Karen Stobeck Andersen of Denmark in lane number 3. Lane number 4, Germany, Ida Bayer. Elka Borbalahe Nemet of Hungary in lane number 5. Lane number 6, Germany once again, this time Antonia Lacenic. Evelina Kostenko from Kazakhstan in lane number 7. Lane number 8, Slovakia, Alexandra Kováčová. And Sofia Martelli Medina from Canada in lane number 9.
Same category, same advancement. First 3 positions heading to Final A. From 4th to 6th place heading to Final B, and the rest of the field is heading to Final C. K1 women, 500 meters under 16 are at the start line. Everything seems to be ready. 4, 4, 5, 4, 3, 4. České barvy tedy v dráze číslo 2. Magdalena Kačenová. And they are off. Seems like there was a very strong start for lane number 7. Kazakhstanian Evelina Kostenko. Neskutečná frekvence pádlování z dráhy číslo 2. Magdalena Kačenová to rozpadá, dělá se vším všudy, kdy také jindy než v semifinále, když jde prakticky o všechno. Tak pojďme opět zvednout hlasivky a upřít své zraky na dráhu číslo 2, kde česká reprezentantka Magdalena Kačenová usiluje o postup do finále. We are slowly getting into second half of the race, and it seems like there is a very good position for lane number 3. Denmark by Karen Stubek-Andersen. Followed by lane number 5, Velka Nemet of Hungary. And lane number position 7 is between lane 7, 6 and 3. So lane Kazakhstan, Germany and Czech Republic battling for the last spot in final. Lane number 5, maybe in the lead at this point. That would be Heka Burbala Nemet from Hungary. Magdalena Kačenová tedy najíždí do poslední dvoustovky na přibližně 5. místě. Stále šance na postup do velkého finále. Žije, dámy a pánové. Pojďte jí zafandit, pojďte jí podpořit. Tenhle výkon opravdu stojí za to. Tak pojď, Majdo, zaber, teď se rozhoduje, láme se chleba, dámy a pánové, pojďme pořádně pozbudit Magdalenu Kačenovou, která se pere o postup do velkého finále a dostává se na zhruba 4. pozici. Stubek-Andersen is losing her speed, overtaken by Hungary and lane number 7 from Kazakhstan. What about Czech Republic in lane number 2? It's still Hungary, Denmark and Kazakhstan, but Czech Republic is definitely having a strong finish. How's that Germany gonna go? in lane number 6 is overtaking Denmark and heading to final. A beautiful battle between Germany and Denmark for the last spot in final. Hungary takes the cake, second place for Kazakhstan, and then it's between Germany Oh, that was very close between and lanes. Denmark. 5th place for Czech Republic. Magdalena Kačenová, malé finále, skvělý výkon, Majdo. Very close finish between lanes 3 and 6, between Denmark and Germany. It's very close between Karen Stubek-Andersen and Antonia Lachenicht. We have to wait for the official results and photo finish. No a skvělá práce od Magdaleny Kačenové. Tohle byla velmi těžká semifinálová jízda a my se budeme moc těšit na malé finále, Vašku. Už se tu lehce opakujeme, co se superlativ týče, avšak prostě a jednoduše tak výtečné české výkony jsou. Takže vítězství pro Maďarsko, Kazachstán možná lehce překvapivě taktéž nebude chybět v velkém finále. A nádherný souboj, bohužel bez české účasti o 3. pozici mezi Německem a Dánskem. Bude rozhodovat fotofinish. Kdybych si měl tipnout, řekl bych, že to byla spíše Němka. Já si to, Vašku, také myslím, tam to bylo velmi těsné, ale teď minimálně z opakovaných záběrů se zdá, že tam Němka mohla být o nějaký decimetr vepředu před svojí sokyní z Dánska. Tak za malou chvíli se dozvíme ty oficiální výsledky a budeme moudřejší. Zatímco čekáme na oficiální výsledky, můžeme lehce navnadit naše faninky a fanoušky 3. semifinálovou jízdou v dráze číslo 5. Vítězka čtvrteční rozjížďky Emma Fibigrová. Last semifinal of K1 women 500 meters under 16, lane number 1, Argentine Zoe Aylin Milkov. Lane number 2, Slovakia, Diana Markovičová.
Hanaoka Urara of Japan in lane number 3. Lane number 4, Hungary, Lara Bebok. Lane number 5, Česká republika, Emma Fibigrová. Lane number 6, Serbia, Andrea Vukasinovic. Eve Wilson from Canada in lane number 7. Lane number 8, Ukraine, Anna Yurieva. Lane number 9, Italy, Diana Talon. 1 4 Takže dráha favoritky, dráha číslo 5. To bude dráha Emmy Fibigrové, která za malou chvíli vyrazí do souboje o velké finále. A je to tady, dámy a pánové, bylo odstartováno. Skvělý start od dráhy číslo 2. To je Diana Markovičová ze Slovenska. So 50 meters are behind us. Amazing start by lane number 6, Andrea Vukasinovic, which is unsurprising as the Serbians are probably the best sprinters in the world. But together with her, amazing start by Slovakian Diana Markovičová. A jak to vypadá, dámy a pánové, s Emmou Fibigrovou? Závodnice českých barev v dráze číslo 5 nezaostává, drží se v kontaktu a bude finišovat v popředí. Dostáváme se do poslední třístovky. Emma Fibigrová, jak přesně říkáš, Vašku, v kontaktu s čelem závodu a vypadá to velmi nadějně. To je na 500 vůbec to nejdůležitější, nenechat si startovní pole odjet hned na začátku a doufat, že zbyly nějaké síly do posledních metrů. We're entering the last 200 meters and a freeway tie between Serbia, Czech Republic and Hungary. The middle lanes 4, 5 and 6 followed by Japan. No ale Emma Fibigrová vypadá stále silněji, dámy a pánové, pojďme ji podpořit do té poslední 150. Emma Fibigrová válčí o ty první 3 postupová místa. Lara Bebok, Emma Fibigrová and Andrea Vukasinovic. Those are the 3 ladies who are leading the way and heading to final. What about Ukrainian in lane number 8? Anna Yurieva with Hanaoka Urara finishing strong, but no one's competition to those 3 ladies. Anna Yurieva has something to say, but her strong finish has came late. Still Serbia in the lead. Andrea Vukasinovic followed by Emma Fibigrová and Lara Bebok. That's very close race. Na Račickém kanálu se vaří další finálová účast pro české barvy. Emma Fibigrová dopadluje 3. a nemine jí souboj o medaile. The winner of the semifinal is Andrea Vukasinovic followed by Lara Bebok and Emma Fibigrová finished 3rd. Skvělá práce od Emmy Fibigrové a opět jsme byli svědky úžasného závodu od českých reprezentantů. Emma Fibigrová nesklamala ani náhodou a my se na ní budeme moc těšit v souboji o medaile. Věříme, že Emma i trochu takticky lehce ubrala v posledních metrech, když postup do finále byl takřka jistý a možná i takticky v boční dráze v jedné z finálových jízd předvede neskutečné výkony. No, hraje to Vašku hlavou. Tak to rádi vidíme. A když něco hraješ hlavou, Kubo, nemůže to dopadnout špatně. Leda, že by to byl bowling, to by bolelo. No a v žádném případě neubíráme na obrátkách, dámy a pánové, protože za malou chvíli se pustíme do semifinálové jízdy rovnou s dvojitou českou účastí. Budeme se moc těšit jak na Kateřinu Bíškovou, tak na Rozárii Čenovskou. Je to tak, Kubo, čeká nás určitě velmi zajímavý závod, který by měl za necelé 2 minuty odstartovat. A máme to štěstí, že české závodnice budeme sledovat přímo pod věží s drahami číslo 1 a 2. So, ladies and gentlemen, the race number 233 is now getting ready. The lane number 1, Kateřina Bíšková, Czech Republic. Lane number 2, Rozárie Čenovská, Česká republika. Lane number 3, Iva Tonkovic, Croatia. Lane number 4, Hungary, Sofia Todt. Lane number 5, a 3 from Serbia, Maria Kurtovic. Lane number 6, Ukraine by Olha Tycka.
Lane number 7, a thief from Kazakhstan, Zoya Pryatka. Lane number 8, Argentina, Eunice Agostina Guidi Ferraris. And lane number 9, a thief from Israel, Orion Rene Friedman. And the advancement in the semi-final is first 3 boats to the big final A, 4th, 5th and 6th boat to the final B, and the rest to the final C. Takže za malou chvíli uvidíme, jak nám tohle semifinále klapne pro české závodnice Kateřinu Bískovou a Rozárii Čenovskou. Děvčata nachystaná v první a druhé dráze k souboji o velký postup. A fanouškovský kotel nám už tu začíná se vařit. Takže opět držíme palce českým závodnicím. The boats are all lined up in the buckets. Waiting for the referees to give it a go. And looks like we are gonna There was a false start. So a little bit more concentration and focus at the start once again. Je to tak, Kubo, určitě sázky jsou vysoké, všichni jsou napjatí, takže nervy pracují. Je to tak. Tak ale Kateřina Bísková a Rozárie Čenovská jsou nachystány. Teď už je všechno v pořádku, bylo odstartováno a do semifinálové jízdy vstupují také 2 české závodnice. Kateřina Bísková a Rozárie Čenovská jsou na trati a v tuto chvíli se utkávají o souboj o první 3 postupová místa, která budou směřovat do velkého finále. And ladies and gentlemen, they're off. Lane number 1, Czech Republic. Lane number 2, Czech Republic. Lane number 3, Croatia. Lane number 4, Hungary. Lane number 5, Serbia. Lane number 6, Ukraine. Lane number 7, Kazakhstan. Lane number 8, Argentina. And lane number 9, Israel. So it looks like very great race as number 5, that would be Serbia, Marija Kurtovic. Seems like a very strong race is so far, having even lane 4 and 6. In lane 4 there's Hungarian Zsofia Tóth, and in lane 6 there's Ukrainian Olhaticka. But let's not forget about number 3, that's Iva Tonkovic from Croatia, who looks like has taken the maybe even the lead of this race. No a v kontaktu zůstávají také české závodnice Kateřina Bísková a Rozárie Čenovská, jsou jen kousíček od postupu, tak jak tohle dopadne? Je to tak, dámy a pánové, uvidíme, co s českými závodnicemi udělají posledních 200 metrů za podporu domácích fanoušků. Last 200 meters in the lead of the race is still boat number 4, that's Hungarian Zsofia Tóth. Zsofia is definitely nailing this semi-final race so far. Together followed by Croatia, Iva Tonkovic, by Serbia, Marija Kurtovic, and by Ukraine, Olhaticka. And also by lane number 3, Iva Tonkovic from Croatia. Dámy a pánové, budeme svědky velmi zajímavého souboje o postup do velkého finále mezi loďmi 7, 6, 5, 4 a také 3. Amazing finish by lane number 7, that's Kazakhstan, thanks to Zoya Pryatka, who is just now overtaking lane number 6. How's that gonna go? The leader at the moment, Hungary, Zsofia Tóth, second place at the number 3, Iva Tonkovic for third place at lane number 5. Hungary's first, second place for number 3, Croatia, Iva Tonkovic. Third place for lane number 5. After all, Serbia, Marija Kurtovic is taking the advancement into a ještě Final A. vidíme i krásná gesta od závodnic Kateřiny Bískové a Rozárie Čenovské, děkující za krásnou podporu fanouškům. Že skvělá práce, děvčata z České republiky zabojovala v tomto semifinále. A Kateřinu Bískovou tak uvidíme v malém finále bojovat o další skvělá místa. Konkrétně bude tedy usilovat o celkovou 10. pozici právě v malém finále. Rozárii Čenovskou, na tu se budeme moci, jestli jsem dobře viděl, těšit ve finále nejmenším, tedy ve finále C. No a každá finálová účast České republiky se, dámy a pánové, počítá, takže těšme se i z těchto nominací. Je to tak, Kubo, takže finále B a C bude velmi nabité českými závodnicemi. And now we're looking at the number 7. There was Kazakhstan Zoya Pryatka.
She had a really amazing finish. It was decided in last tens of meters. That was very true, Kuba. And we are slowly moving to the second semifinal of this day for the category K1 women, 500 meters under 15. In the lane number 1, athlete from Japan, Yu Murakami. Lane 2, Poland, Maria Sovinska. Lane 3, Zlata Priatka from Kazakhstan. Lane number 4, Poland once again, this time Milena Janiak. Lane number 5, the favorite of this race, Hungarian Lili Renata Gazdag. Lane number 6, Germany, Eva Fennenberg. Lane number 7, Charlotte Johanna Schreier from Germany. Lane number 8, Ukraine, Alisa Yaremchuk. And lane number 9, Serbia, Maria Bodor. And ladies and gentlemen, they're off. Great start by lane number 5. Already mentioned favorite by you, Kuba. It seems like Lili Renata Gazdak from Hungary is taking a little advance from the first meters. And that would be no surprise, Kuba, because we have seen Lili Renata Gazdak yesterday having a very great series of races. As well as number 6, Eva Fennenberg from Germany, who is also a favorite for the advancement in this semifinal. It seems that so far it's still leader of the race, Hungarian Lili Renata Gazdak in lane 5. Closely followed by what looks like to be numbers 4 and 6. Number 4, Poland, Milena Janak. Number 6, Eva Fennenberg from Germany. But it's still a very tight race, as we can see. Very good position for lanes 3 and 7. In lane 3 there is Kazakhstan and Zlata Priatka. And lane 7 there is Germany once again, Charlotte Johanna Schreier. But 200 meters to go. Still Hungary in the lead. Lili Renata Gazdak is in very good form in this race. Closely followed by Poland and Germany, Milena Janiak, Eva Fennenberg. Look at that performance by Hungarian athlete, closely followed by lanes 6 and 7. Look at the finish of lane 7. German athletes are definitely having strong finishes. Eva Fennenberg and Charlotte Johanna Schreier are just attacking the first positions. How's that gonna go against Polish Milena Janiak? Well, it's gonna be a very tight fight between the boats number 4 and 7. Number 4, Poland. Number 7, Johanna Schreier from Germany. Hungary is going to take the first place. Who's going to go with her to final? And very nice finish from number 4. That means Poland, who managed to overtake number 7, Charlotte Johanna Schreier. That means together with Lili Renata Gazdak, who won this semifinal race, goes to final A, Eva Fennenberg from Germany and Milena Janiak from Poland. A very deserved advancement by the Milena Janiak from Poland, who managed to do a very great overtake. What do you think? Yes, I think she just really managed to save some power for her last few meters, which was, after all, what decided the race. No doubt about that. And now we're looking at the replay one more time. Number 6 and 5. That was Germany and Hungary. And the finish line. So Hungary, Germany, Poland, and then Germany one more time. And on the screen, Serbian fan base. What a nice dress from the Serbian flag. That looks like one of its kind. Definitely here in Račice.
And now we're slowly moving on to the third semifinal of this day, K11 500 meters under 15. Advancement stays the same. That means first 3 boats to the final A, 4th, 5th and 6th boat to the final B, and 7th, 8th and 9th boat to the final C. In lane 1, Ireland, Caroline Jeffrey. Lane 2, Klara Jorgensen, Denmark. Na dráhe číslo 3 slovenská závodnice Mariana Naďová. Lane number 4, Canada, Elizabeth Fanok. Lane number 5, Nela Maliana Vrecková, Slovensko. Lane number 6, Julie Mathilde Fabricius, Denmark. Lane number 7, Viola Vecchi, Italy. Lane number 8, Matilda Burton, Great Britain. And lane number 9, Bella Starrett from South Africa. We're watching the start line at this moment through our screens. The boats all lined up in the buckets. So this time the favorites, Slovakia, Canada and Denmark. As well as we can see Great Britain, Italy. And they are off. Very strong start, Kuba, by lane number 5. That would be Slovakia, Nela Melania Vrecková. Really strong first strokes from Slovakian Nela Melania. Takže skvělý start od sousedů v podání Nely Melanie Vreckové, která tedy opravdu ty první záběry jednoznačně poodskočila svým sokyním v okolních drahách a potvrzuje tak svoji silnou pozici v páté dráze. The first position, Nela Melanie Vreckova at this moment. The second position, number 4, Canada, Elizabeth Fanok. Third position at this moment looks like number 7, if I'm not wrong, Viola Vecchi from Italy. Neměli bychom tedy, když zmiňujeme Nelu Melanii Vreckovou, zapomínat ani na Marianu Naďovou na dráze číslo 3, protože ta tedy také do závodu nevstoupila vůbec špatně. But it still seems that lanes 4 and 5 could be in the lead of the race. That will be tedy Canadian Elizabeth Fanok in lane 4, and in lane 5 already mentioned Slovakian Nela Melania Vrecková. Last 200 meters to go, and it seems that the lead Canada is overtake. Now, yes, the lead is now at the Canadian shoulders, Kuba. Druhá pozícia pre Slovensko, Nela Melania Vrecková, ktorá veľmi ťaží zo svojho výborne natrénovaného štartu s najväčšou pravdepodobnosťou na zemníku. But look at the finish by Canadian Elizabeth Fanok in lane 4 is definitely doing very well in second half of the race. And it seems that Canadian athlete should take the first advancing position into Final A. Second position at this moment, Nela Melania Vrecková, Slovakia. And the third position now looks like to be at the shoulders of number 7, Italy, Vecchi Viola, who looks to have a great finish and maybe is even trying to overtake Slovakia, Nela Melania Vrecková. Canada is gonna win this semifinal race. Who's gonna be second? Is it gonna be Slovakia or Italy? Slovakia! Nela Melania Vrecková zvládla výborně uhájit druhou pozici a uvidíme ji ve velkém finále společně. Together with Viola Vecchi from Italy. Amazing race by Canada, Slovakia and Italy. And we are really looking forward to Final A. Takže dámy a páni, prvé miesto Kanada, druhé miesto krásný závod Nela Melania Vrecková a tretie závod Taliansko Viola Vecchi. And now we're just watching the replay. Number 2, Denmark, Jorgensen Clara Ronje. Number 4, Canada, Elizabeth Fanok from Canada. A very good race. Finish line, Canada, Slovakia and Italy. Now we see the advancements to the final B. That was number 2, number 6 it looked like, and maybe number 8. But again, that's just a guess, what it looks like from the finish tower. A pomalu nás po kajakářkách čekají semifinále kanoistek. Tentokrát to bude C1 ženy pod 17 let, taktéž s československou účastí.
So, ladies and gentlemen, next up we have the semi-final of the C1 women 500 meters under 17 years. The advancement, only the first 3 boats to the big final A. Lane number 1, Japan, Namami Maeda. Lane number 2, Slovakia, Vivian Stehlík. Lane number 3, Folera Ordog, Hungary. Lane number 4, Lisa Dagano from France. Lane number 5, Amelia Turcik from Poland. Lane number 6, Zuzana Šomlo from Hungary. Lane number 7, Natalia Neumanova, Czech Republic. Lane number 8, Yui Sakiyama from Japan. And lane number 9, Karen Dalfine from Denmark. And they're off. Very good start for the boats number 3 and 4. That will be Hungarian friends, Fora Ordog, Lisa Dagano. So, ladies and gentlemen, one more time, only first 3 positions advanced, the rest is out. So this is going to be very interesting fight between the lanes. Really don't know yet between which lanes, but most likely the best positions for the fight have the lanes 3, 4, 5 and 6. That would be Hungary, France, Poland and Hungary, Amelia Turcik, Zuzana Šomlo. Takže dámy a pánové, právě máme záběr na 7. Natalii Nomenovo České republiky, která se právě prodírá do té vedoucí 5 závodnic, která si to v posledních 200 metrech pod fanouškovskou tribunou rozdá. So the athletes are now approaching the second half of the race. In the lead, number 3, Flora Ordog from Hungary. 4th, now lane number 4, Lisa Dagano from France. Lane number 5, Poland, Amelia Turcik. And lane number 7, Natalie Neumannová, Czech Republic. Dámy a pánové, pojďme pořádně udřít do svých bubnů. Natalie Neumannová se právě nachází ve vedoucí trojce, dokonce i ve vedoucí pozici právě při průjezdu 200. Second position at this moment, lane number 4, France, Lisa Dagano. And lane number 3, Hungary, Flora Ordog. Dámy a pánové, blížíme se pomalu k červeným bojkám. Natálie Neumannová ve vedení. Ano, Natálie Neumannová, velmi silná pozice do té poslední 100. Takže pouze první 3 pozice postupující do finále. Kubo, jak tohle dopadne? No to je velmi těžké říct, Vašku, protože krásně nám tady začíná finišovat 3 se 4. Velký pozor na 4, Lisa Dagano z Francie, taktéž Maďarka. Flora Ordog si nenechává nic zadarmo. Seems like France could be taking the lead right now. That would be Lisa Dagano in lane 4. Last 50 meters and it seems that France could win this semifinal. How's that gonna end up? Second position at this moment, Natalie Neumannová, Czech Republic. Dámy a pánové, velmi těsný souboj mezi 3, 7 o to poslední, o to 3. a 2. místo. A krásné 2. místo pro Natálii Neumannovou z České republiky. Takže Natálie to zvládla, na těch posledních metrech uhájila svoji 2. pozici. A uvidíme ji tak v souboji o medaile. Dámy a pánové, skvělá práce, opět česká reprezentantka a další finálová účast. Máme se na co těšit. Je to tak, Kubo, čeští reprezentanti ukazují, že se tady cítí jako doma. Taky, že jsou, Kubo. And now one more close-up on the number 7, Natalie Neumannová from Czech Republic. And here are the official results. First place, France, Lisa Dagano. Second place, Natalia Neumannová, Czech Republic. And third place, Flora Ordog from Hungary.
And the race number 237 is getting ready in the buckets. So let's look at the start list. Lane number 1, Japan, Moa Osaka. Lane number 2, Great Britain, represented by Isabella Kane. Lane number 3, French athlete Amir Tahmaseb Eleonor. Lane number 4, Portugal, Maria Azevedo Sousa. Lane number 5, athlete from Hungary, Lena Hamar. Lane number 6, Hungary, again, this time Luka Pana Pospišil. Lane number 7, athlete from USA, Majla Terry-Voisard. Lane number 8, Denmark, Judith Sklanic. And lane number 9, athlete from USA, Ashley Platt. And they're off, Kuba. Seems like there was a very strong start for lanes 2 and 7. Lane number 2, that was Great Britain. Lane number 7, USA. And lane number 6, very strong start even for Luka Pana Pospišil. That's very true. Advancement at this semi-final is first 3 boats to the Final A. You can see that Hungarian athlete is very close to the buoys, but probably in the lead of the race so far, even though she's still very shortly followed by her representant partner Lena Hamar in lane 5, and even Maria Azevedo Sousa in lane 4 from Portugal is not staying behind. That's very true. Let's not forget about number 2, that would be Isabella Keen from Great Britain, who's also having a very great race. But we have 2:50 to go, and it still seems that Hungarian athlete in lane 6, Luka Pana Pospišil, could be in the lead. But look at close to the buoys she is. Closely followed by number 5, her team colleague, Lena Hamar from Hungary. So 2 Hungarian athletes in the lead of first semifinal in C2 women 500 under 16. And it seems that Hungary really came prepared to this regatta, as we can see that 2 athletes are very well fighting for Final A. Again, it's just Hungarian sports team that's showing us their strength and endurance during this race. But you can see that Luka Pana Pospišil is just gaining meter by meter during this race, approaching into last 100 and having several boats advancement to others. Second at this moment, number 5, Lena Hamar, but we're gonna witness a close fight between the boats 4 and 7. Number 4, Portugal, number 7, USA. Hungary takes first and second place thanks to Luka Pana Pospišil and Lena Hamar, who's gonna be third. It's number 4, Portugal, thanks to Maria Azevedo Sousa. Amazing race by Portugal. And the rest of the boats until the 7th place will advance to the Final B, where they are gonna fight for the 10th place in the whole Olympic hopes. Now we are watching the start again. Very great start from boat number 2. That was athlete from Great Britain, Isabella Keen, as well as number 3, France, Eleonor Amir Tahmaseb. One more close-up at number 8, Denmark, Judith Sklanic. And number 3, France, Eleonor Amir Tahmaseb. And we have one more semi-final left to go of the category C1 500 meters under 16. So Kuba, it looks like the weather is great, the fans are also great. Everything is awesome, Kuba. You are absolutely right. Let's head to second semifinal of this category, C1 women 500 under 16. So that's what we're waiting for right now. Another 7 boats that are going to be struggling and fighting to qualify for Final A. In lane number 2, it's gonna be athlete from Germany, Lili Mühlenkamp.
And in lane 3, once again Germany, but this time by Mera Klapek. In lane number 2, Canadian athlete Megan McFeatures. Lane 5, Poland, Martina Rasak. Lane number 6, a big favorite, Ukrainian athlete Daria Asauli. Lane 7 belongs to Italy, thanks to Ines Ged. And lane number 8 is a fleet from Japan, Nazina Kurogi. So first 3 positions advancing to Final A. Yet from 4th to 7th place, we would be seeing boats competing again, this time in Final B. So all athletes again lined up in front of the start line, slowly approaching the starting buckets. So on the screen we can see the start list of this semi-final number 2. Boats ready in the buckets and off they go. Great start for the number 3 and 7. Yeah, absolutely right. Ines Ged from Italy in lane 7 had a really fast first stroke. Lane number 3, it was Mera Klapek from Germany who showed us also a great first strong strokes. Now it seems that lanes 4 and 5 are slowly getting into the lead of the race. There could be Canadian Megan McFeatures and Martina Rasak from Poland. And the remaining 3rd place going to the big final A at this moment belongs to the boat, I believe it would be number 6, Daria Asauliuk from Ukraine. You're absolutely right. That could be one of the favorites for this race. So how is it going to go in the second half? Because we are slowly approaching 250 meters. That's definitely right. Leadership still at the shoulders of the number 4, Canadian Megan McFeatures. But that's a very strong performance. As we can see, Megan McFeatures from Canada in lane 4 is leading the race for sure. She's probably gaining meter by meter right now. And there is no one to actually create trouble for her. Yes, it looks like Megan McFeatures is showing us her superiority on this 500 meters distance. That's amazing technique showed by Canadian athlete who is now approaching into last 150 meters. And Megan McFeatures is definitely very strong today in her semifinal. But Kuba, who is going to take the 2nd and 3rd place? That's going to be very hard to say because we have 100 to go and it's a very close race between Mera Klapek from Germany in lane 3. Between lane 6 and 5 there is Martina Rasak from Poland in lane 5, and lane 7, that's Italy, Ines Ged. So we will see how the race will end up in the last red buoys. From my point of view, it seems that there is nothing to discuss for lane number 4. Canadian Megan McFeatures wins her semi-final race without doubt, and she's heading to Final A. The 2nd and 3rd place goes to Germany. Germany and Poland. Yes. Together with Canadian athlete, we're gonna see Germany thanks to Mera Klapek, and Poland thanks to Martina Rasak in Final A. But a really amazing performance by Megan McFeatures. That's very right, Kuba. Megan McFeatures' speed supported by her great stroke and great fans. And very soon we're gonna see one and only semifinal of next category, and we are very curious about that, because pro české fanoušky bude tohle velmi zajímavé semifinále, dámy a pánové. Opět nažhavte své hlasivky. C1 dívky na 500 metrů do 15 let se za malou chvíli utkají souboji o postup do velkého finále a my uvidíme rovnou 2 české závodnice, Dominiku Řáhovou a Kláru Čmejlovou. Nažhavte své hlasivky a bubny. Připravte český orchestr na tribuně,
protože za malou chvíli vypukne další velký souboj. Je to tak, Kubo, čeká nás velmi zajímavá jízda s dvěmi českými závodnicemi a i s jednou slovenskou závodnicí, Doroty Pinterová. No tak to vidíš, Kubo, rovnou 3 závodnice Z Československa. Tak my za malou chvíli uvidíme, jestli tedy Dominika Řáhová nebo Klára Čmejlová, nebo snad obě závodnice uspějí v této semifinálové jízdě a komu se tedy podaří probojovat do velkého finále. Vidíme, že je na 5. dráze, více favorizované tedy Klára Čmejlová, ale víme, že Dominika Řáhová má svoje ESA v rukávu. No a bylo odstartováno. Skvělý start od dráhy číslo 3. Amazing start from Dominika Řáhová from Czech Republic. That's very right, Kubo, because this is a very good start that we haven't seen in a long time from Dominika Řáhová. Tak dámy a pánové, pojďte podpořit české závodnice. Dominika Řáhová vyrazila z bloku na prvním místě a vypadá to pro ní velmi nadějně do toho semifinále. Společně s ní však nezaostává ani Klára Čmejlová na dráze číslo 5. Ladies and gentlemen, the lead now belongs to boat number 5, Klára Čmejlová. Second position looks like number 3, that would be Dominika Řáhová from Czech Republic. Third position is now between the boats 4 and 6. That would be France and Brazil. Agate Henry and Ayla Santana de Souza. But amazing performance by Lily Wagner from Germany in lane 7. And definitely from Anna Vdovichenko from Poland. That's lane 8. And ladies and gentlemen, let's remind us of the advancement in this race. It's only the first 3 boats to the final A, the rest is out. Leading position still for lane number 5. Klára Čmejlová, dámy a pánové, výjíždí do poslední 200, pojďme ji podpořit, je velmi blízko postupu do velkého finále a daleko není ani Dominika Řáhová. 2 české závodnice se v tuto chvíli utkávají o postup do velkého finále. Klára Čmejlová a Dominika Řáhová válčí na poslední 200, která z nich snad, doufejme, obě mohou uspět v této semifinálové jízdě. Klára Čmejlová teď o něco blíž, Dominika Řáhová bude mít před sebou ještě těžkou práci. Dámy a pánové, Klára Čmejlová krásně poodjetá zbytku startovního pole. Dominika Řáhová ještě bude bojovat se svými sokyněmi z obou stran. Na jedné straně to bude Němka a na druhé straně Francouzská. One last 100 meters and it seems like Klára Čmejlová is closest to final A qualification together with her amazing finish by Anna Vdovichenko from Poland in lane 8. An amazing finish by Dominika Řáhová. Dámy a pánové, pojďte podpořit Dominiku v tom těsném souboji o kvalifikaci do velkého finále. Je to mezi ní a Luisou Miller z Německa. Jak to dopadne, Dominika Řáhová, poslední silné záběry. A dámy a pánové, je to tam. Dominika Řáhová postupuje do velkého finále. Zásluhou svého krásného kopu na konci a samozřejmě i zbytku závodu. Děvčata se na sebe ukazují vítězná gesta. So ladies and gentlemen, winning gestures by the number 5 and 3. Great advancement to the big final A by Klára Čmejlová, Dominika Řáhová and by the second boat. No takže Klára Čmejlová s Dominikou Řáhovou tedy předvedli neuvěřitelný závod. Zatímco Klára Čmejlová to pojela více systémem start-cíl, tak Dominika Řáhová si to nechávala na ty poslední desítky metrů a viděli jste, že rozhodla až na několika málo posledních bojkách. Tam to byl velmi těsný souboj mezi Dominikou a Luisou Miller z Německa. No a Dominika tedy ovládla, nebo respektive zvládla svou semifinálovou jízdu jenom přece o něco lépe a budeme se na ní moc těšit v té finálové jízdě společně s Klárou Čmejlovou. Takže, Kubo, před námi budou opět další finálové jízdy nabité kanoistkami Klárou Čmejlovou a Dominikou Řáhovou. And in the replay we're watching one more time the winning gesture of the number 5. That was Klára Čmejlová from Czech Republic. And we are awaiting the official results. And here they go. First place, Czech Republic, Klára Čmejlová. Second place, Anna Vdovichenko, Poland. And third place and the last advancement position to the big final A, Dominika Řáhová, Czech Republic.
And now we are moving to a little bit faster category. This time it's going to be K2 men 500 meters under 17. So the first semifinal with the advancement being first 3 boats to the Final A, 4th, 5th and 6th boat to the Final B. In lane number 1, we will see athletes from Slovenia, Gregor Gasperin, Gabriel Rukovic. Lane number 2, athletes from Norway, Morten Haaland, Fredrik Vigardholm. Lane number 3, athletes from Serbia, Vuk Pepovic, Vladimir Capo. Lane number 4, athletes from Germany, Tegelars, Timofis Herbilo. Lane number 5, athletes from Hungary, Milan Opavsky, Zeno Kiri. Lane number 6, athletes from Serbia, Petar Lakevic, Mihail Trukovic. Lane number 7, athletes from France, Eloan Nogues, Ruben Romney. Lane number 8, athletes from Switzerland, Nino Imberdorf, Kobledniko. And lane number 9, athletes from South Africa, Riley Smith and Liam Stevenson. So at the moment it seems like it's lane number 3 in the lead, who are the Serbians, followed by Hungary in 5th lane, and battle for the 3rd place between Germany and once again Serbia. We're just entering the last 200 meters, only the first 3 will make it out. And Hungarians. And that's very true, we are going to witness a tight race, Vašek, between the boats 3, 4, 5, 6 and even 7. At the lane number 7, France, Eloan Nuge, Ruby Romney. Hungary is overtaking Serbia in the lead and heading to final 2nd place. 2 Serbian crews are battling for it. Germans and French athletes trying their best, but it's quite far at the moment. 50 meters to go, Hungary is still in the lead. First 3 boats at this moment are 5, 6 and 4. There will be Hungary, Serbia and Serbia. So how is it trying to get their throne back? 2 final bounds for Serbish athletes. Lanes 3 and 6 are heading to final with the winners who are from Hungary. Milan Opavsky with Zeno Kiri showed no mercy to their opponents and surely will be ones to watch in final. 2nd position went to Serbia thanks to Petar Lakic and Mihailo Čurkovic. And the 3rd position went as well to Serbia thanks to Vuk Pepovic and Vladimir Capo. We are rewatching the srbská radost v semifinále K2 mužů do 17 let. A ještě se můžeme podívat i na ještě jednou na start. Ladies and gentlemen, we are now watching the number 7. These were the French athletes. Then number 5 Hungary, number 6 Serbia. Semifinále číslo 2 skýtá českou posádku. Ve 4. dráze pojedou naši borci Šimon Řezníček s Davidem Machem. Dráha číslo 4, velcí favorité na postup do finále. Je to tak, Vašku, náš fanouškovský kotel už určitě oprašuje své bubny a rozcvičuje své bicepsy, aby do nich mohl pořádně udírat. So, ladies and gentlemen, we are slowly preparing for the semi-final number 2 of the K2 men 500 under 17. In lane number 1, athletes from Lithuania, Benediktas Stoke, Kaius Adamovic. Lane number 2, Argentine, Lorenzo Sos Velasquez with Gonzalo Sosa Velasquez. Lane number 3, athletes from Poland, Pavel Sot, Adam Kuczynski. Lane number 4, Czech Republic, Šimon Řezníček and David Mach. In lane number 5, the favorites of this race from Hungary, Aron David Takáč, Bruno Lorenzi Čakváry. Niklas Hilbrich with Matvej Gienrich from Germany in lane number 6. In lane number 7, Portuguese athletes, Gabriel Gomes, Asvedo da Silva Nuno. Mark Wiss with Sebastian Bachmann of Switzerland in lane number 8. And in lane number 9, athletes from South Africa, Matthew Wilson and Zbubelon Gobeze. Dámy a pánové, postupový klíč, první 3 lodě do velkého finále a 4. až 6. loď do malého finále B. Společně s naší českou posádkou na 4. dráze, těsně vedle nasazených Maďarů. So the boats are getting ready at the start line, slowly approaching the starting buckets.
Větrnostní podmínky nad Račickým kanálem se každým okamžikem mění. V tuto chvíli panuje lehký protivítr, který by mohl znepříjemnit poslední metry závodu. Naši čeští borci jsou ale jistě výtečně připraveni a ani počasí je nezastaví od jejich cíle, jímž je postup do finále. Můžu s tebou jenom souhlasit, Vašku, myslím si, že malý vítr ze strany není nic, s čím by si naši zkušení 17letí borci neporadili. Ladies and gentlemen, they're in the buckets. And off we go. Great start by the boat number 4. There was Czech Republic, Simon Řezníček, David Mach. Dámy a pánové, krásný start od 4, David Mach a Šimon Řezníček. 100 meters behind us, Czech Republic leading the way with Hungary and Germany close to second. Great start by Polish athletes in lane number 3. Only the first 3 will advance to final. And there's 4 crews, maybe even 5 with Argentina in lane number 2, who are trying their best to make it out. Dámy a pánové, posledních 250 metrů závodu se k nám blíží. Vypadá to, že naše česká posádka se aktuálně nachází na druhém místě v těsném závěsu za maďarskou posádkou Aron David Takáč, Bruno Lorenzi Čakváry. Hungary still sitting on top, followed by Czech Republic and Germany, who are tied for second and third place. Poland with Portugal trying to attack those crews, with Argentina finishing strong in lane number 2. Last 100 meters to go and Czech Republic is overtaking Germany on second place. Česká posádka v dráze číslo 4, Šimon Řezníček, David Mach bojují, co jim síly stačí a dost možná jedou pro Českou republiku vybojovat další velké finále. Ani Argentinci, ani Portugalci na ně stačit nebudou a souboj o druhou příčku mezi Českem a Německem už je jednak dopadne. Borci postupují do velkého finále, budou bojovat o medaile. Vítězství tedy pro Maďarsko, těsný souboj o druhou příčku vyzněl lépe pro Němce. Češi, Šimon Řezníček, David Mach, jásající, mávající, gratulující si, postupují do velkého finále. The winners of the second semifinal are Hungary, followed by Germany, and Czech Republic takes the third place. So, ladies and gentlemen, first place goes to Hungary thanks to Aron David Takáč, Bruno Lorenzi Čakváry. Second position goes to Germany thanks to Niklas Herbig, Matvej Gendrich. And third position goes to Czech Republic, Šimon Řezníček, David Mach. A našlapaná semifinálová účast České republiky zdaleka nekončí. Třetí semifinálová jízda K2 muži do 17 let a dráha číslo 8 Ondřej Barabáš s Vojtěchem Tyšerem. Je to tak, Vašo, čeká nás ještě další zajímavý závod společně s posádkou České republiky Vojtěch Tyšer, Ondřej Barabáš. Já předám slovo k Jakubu Mlčochovi, panu doktorovi, který je zde na záskoku, co se komentování týče, jelikož v dráze číslo 8 se představí reprezentant Ostrožské Nové Vsi, východočeské metropole, ze které pocházíš i ty, Kubo. So, ladies and gentlemen, only a few minutes to the start of the semifinal number 3 of the K2 men 500 meters under 17. The advancement is following. First 3 boats to the final A, 4th, 5th and 6th boat to the final B. In lane number 1 we have Singapore, Adam Julili de Guzman and Steve Vihan Matthew Joe. Lane 2 Denmark, Antoni Jensen and Christian Bacher Terkelsen. Na dráhe číslo 3 slovenský závodníci Matuš Sekrák, Viktor Čemeš. Dráha číslo 4, lane number 4, Moldavia, Lev Lunin and Maxim Rogut. Lane number 5, Polish athletes Mateusz Majza, Mikolaj Kazmierczak. Lane number 6,
Slovakia, this time Jakub Bartolčič and Alex Gavlider. And lane number 7, athletes from Argentina, Juan Segundo Gomila and Anton Mateo Redman. Dráha číslo 8, Česká republika v podání Ondřeje Barabáše a Vojtěcha Tyšera. And the lane number 9, athletes from Singapore, Julian Tan and Kai Cho. So athletes are in the start line. Everything is ready for the race. And they're off. Very good start by the boat number 3. That was Slovakia, Matu Sekerák, Viktor Čemeš. No Kubo, ale vůbec pozadu nezůstává ani dráha číslo 8 s Ondrou Barabášem a Vojtěchem Tyšerem, čeští borci, kterým úplně nevyšla rozjížďka podle představ. Teď mají šanci na nápravu v semifinálové jízdě. Tentokrát už tedy se vším všudy se poperou o velké finále. A dámy a páni, výborně si vedí aj nasazená peťka, to bude Jakub Bartočič a Alex Gavlider zo Slovenska spoločne s trojkou Matušom Sekerákom a Viktorom Čemešom. So far, leaders in lane 5, Mateusz Majza and Mikolaj Kaczmerczak from Poland. Very good race even for lane 6 next to them, and that will be Slovakian Bartolčič and Gavlider, as you mentioned. And lane 4, very good position for Moldavians, Lev Lunin and Maxim Rogut. Dámy a páni, prvé miesto stále peťka, Jakub Bartolčič, Alex Gavlider, second place, number 4, Moldova, Lev Lunin, Maxim Rogut. Tak a jde do poslední dvoustovky, skvělá pozice s silným finišem pro českou posádku. Vojtěch Tyšera a Ondra Barabáš finišují a chtějí zabojovat o ty 3 postupová místa, zatím je to daleko. Posledních 100 metrů do konce a kluci jsou kolem 4. pozice. In the lead of the race, the Polish crew, Mateusz Majza, Mikolaj Kaczmerczak. Poland could win this semifinal. Second place for Slovakia, third maybe number 4, that would be Moldavia. Česká republika to vypadá do na 4. místě, Polsko vítězí. Ladies and gentlemen, very good race by the boats number 5, 4, 6, as well as by the boat number 7. First place goes to Poland, second place goes to number 4, Moldova, Lev Lunin, Maxim Rogut. And third place for Slovakia, thanks to Jakub Bartolčič and Alex Gavlider. So Poland, Moldova and Slovakia, that could be first 3 positions heading to Final A, although skvělý výkon od českých borců Ondry Barabáša a Vojty Tyšera. Kluci se určitě nemají na co stydět a budeme se na ně naopak velmi těšit v malém finále, protože tohle byla velmi těžká semifinálová jízda a bylo to velmi těžké a vyrovnané, takže borci, těšíme se na malé finále. Ondra Barabáš a Vojta Tyšer tedy po semifinálové jízdě směřují do boje o celkovou 10. příčku. A myslím si, Kubo, že bychom naši českou posádku mohli označit i za favority díky jejich krásnému finišu a provedení celého závodu. Určitě se máme na co těšit. Počkej v pokoji. So, ladies and gentlemen, we are replaying one more time the finish line. And a very close finish by all the boats. And we are going 1 year lower this time, and we're going to be looking at the category K2 men 500 meters under 16 years. You're damn right, Kuba. The first semifinal of K2 men under 16 is just about to start. Lane number 1 representing Singapore, Jian Shi. Lane number 2, Republic of South Africa, Daniel van Eden with Josh Wertman. Lane number 3, Belgium, Xander Cuvelier, Martin Brunel. Lane number 4, representing Hungary, Abel Kovajen with Andras Moses. And lane number 5, a fleet from France, Telio Lepeti Cvirtao. Luka Kolar with Sebastian Staup of Serbia in lane number 6. Lane number 7, athletes from Turkey, Muharrem Soykan, Ramazan Tanbek. Valentino Ferrier and Manuel Santiago Hack representing Argentina in lane number 8. And in the last
lane, that being lane number 9, athletes from Canada, Benjamin Walker and Victor Gerard. Since we'll witness 3 semi-final races, the first 3 will advance straight to final. Crews who will finish on 4th, 5th and 6th position are heading to Final B. The others will compete in the smallest final, which is Final C. And ladies and gentlemen, they're off. Great start by the boat number 3 and 7. Number 3 was Belgium, Xander Kuvelere, Martin Bruni. Lane number 7, Muharrem Soykan, Ramazan Tanbay from Turkey. That's got them right. Good job by Serbians in lane number 6 as well, who didn't have the strongest start but are getting close to the leading crews in lanes 4 and 7. In lane number 4, it's Hungary, Abel Kovac and Andras Moses, and in lane number 7 it was Turkey. The leaders are entering the other half of the race. Belgians doing quite well. Cuvelier with Branel, lane number 3. Also, so last 200 meters for the Hungary, Kovac and Moses Andras. 2-man show by Hungarian athletes in first semi-final of K2 men under 16. Second place at the moment is being held by Turkey, and battle for third place between Belgium, France and Serbia, with Argentina finishing strong in lane number 8. So one more time, ladies and gentlemen, as my colleague mentioned, only first 3 boats advanced to the big final A. So at this moment the leader, number 4 Hungary, second place number 7 Turkey, and who's gonna be third, Vasek? It's probably gonna be France. Le Petit with Zwiller. Now it's confirmed. First place for Hungary, Turkey and France are heading to final. Belgium had a beautiful duel with Argentina. Both of those countries are advancing to Final B, where they will compete for 10th position. The first 3 advancing duos are Hen Kovac, Andras Moses, then it was Soykan Muharrem, Kanbek Ramazan, and France, Telio Le Petit, Daoud Sviller. And we're watching the replay one more time. What a strong finish by the French crew. And now here are the official results. First place Hungary, second place Turkey, third place France, fourth place Argentina, fifth place Belgium, sixth place Canada, seventh place Serbia, eighth place South Africa, and ninth place Singapore. So Vasek, what do we have next on the start list? In lane number 1, there's going to be Croatian crew of brother Majstorovics, is Petar and Fran. In lane number 2, Romanian athletes David Aon Busu, Kalin Alexander Baban. Lane number 3, France, Clement Zapatera with Viktor Babenkov. Na dráhe číslo 4 sú to slovenskí reprezentanti David Zauko, Kristian Sobota. Yesterday's gold medalist from K1 1000 meter with his colleague in lane number 5, Argentine Neuenbrenner with Juan Mateo Lasse. In lane number 6, athletes from Moldova, Kirill Savchenko, Vladimirov Ivan. Benjamin Stalbauer with Lukas Konfros of Austria in lane number 7. In lane number 9, athletes from Serbia, Vusin Spinio, Luka Stojanovic. Kai Maddox and Mark Luan Feigl from Germany in lane number 9.
So now we can see the starters on the big screen, as well as the athletes approaching the starting buckets. Takže dámy a páni, samozřejmě opět držíme palce lodi s číslem 4 David Zauko, Kristian Sobota. And they're off, ladies and gentlemen. Very good start by the boat number 7. That was Austria, Staltbauer Benjamin, Kornprops Lukas. Lane number 5 taking the lead early on. Argentinians, unsurprisingly, Nohan Brenner, who is in a great form with his colleague Juan Mateo Lasse. Followed by Slovakia, David Zauko and Kristian Sobota. But Vašek, it looks like it's going to be a tight race once more, because lane number 2 is also showing us a great race. David Ion Busu, Kalin Alexandru Baban. So as we're getting to the other half of the race, it's Romania, Slovakia and Argentina strongly in the lead, with lane number 1, Croatia, closing on those free crews. A dámy a páni, krásný výkon slovenskej posádky Davida Zauka, Kristiana Sobota, ktorí sa aktuálne nachádzajú na priebežnej druhej pozícii. Only first three crews will make it to the finals. Argentina in the lead, Slovakia on second place, battle for the third place between Croatia and Romania, lanes number 1 and 2. What about Germany in 9th lane? They're probably heading to final B as Argentina takes the cake, wins the semi-final. Slovakia second place, and battle for the third goes to Romania. So very good race by Argentina, Slovakia and Romania. Croatia with Moldova did also great and are heading to final B. Nohan Brenner, Juan Mateo Lasse, Argentinians started well. They just kept steady, fast pace and won the second semi-final of K2 Men Under 16. Takže opäť krásny závod v podaní slovenských závodníkov Davida Zauka a Kristiana Sobotu. Češi si za doprovodu 3 sester přijdou opět na své. Závěrečná semifinálová jízda K2 mužů a v dráze číslo 1 posádka našich závodníků. Samuel Bayer a Petr Šára. And now we're looking at the fan base of Argentina on the grandstand. Now the look from the finish tower. Great Britain and the finish line. The stands are getting fuller with every minute as the finals will start in about 1 hour. Je to tak, vaše tribuny jsou krásně zaplněné českými fanoušky, aby mohli pořádně podpořit naši posádku jedoucí podvěží s číslem 1 Samuel Bayer a Petr Šára. So, ladies and gentlemen, let's see who's gonna start in the last semi-final of K2 Men Under 16. Lane number 1, Czech Republic, Samuel Bayer and Petr Šára. Na druhé dráhe jsou to slovenskí závodníci Jakub Uhrík, Šimon Urbán. Hubert Puchalski with Viktor Gabriel of Poland in lane number 3. In lane number 4, Hungarian athletes Velencei Boldisar, Kardoš Oliver. Yet another Polish crew, lane number 5, Michal Slovenský with Šimon Witkowski. In lane number 6, Germanian athletes Lemkühler Viktor, Schneider Moritz. Lorenzo Mauro with Nikola Michieli of Italy in lane number 7. In lane number 9, athletes from Bulgaria, Pilos of Asparg, Simeonov Diman. And lane number 9, Great Britain, Freddie Fowler Rimmel with Arthur Hunter Hopkins.
Takže Vašo, opět držíme palce českým závodníkům na dráze číslo 1. Tohle bude nelítostný souboj. Češi pádlující v první dráze nejblíže k tribunám se budou snažit o nemožné a dopádlovat na 3 vedoucích pozicích, které by zajišťovaly velké finále. And ladies and gentlemen, they're off a great start by the boats number 2 and 4. And in the lane number 2, Jakub Uhrich, Šimon Urban. In the lane number 4, Hungary, Boldisar Velencei, Oliver Kardoš. Avšak jak to vypadá s naší posádkou Bayer Šára? Dráha číslo 1, naši chlapci nejsou sice ve vedoucích pozicích, ale v kontaktu přesně tak, jak by také být měli. A lehce znevýhodněni tím větrem, který na ně fouká vůbec nejvíce z boku, z jejich pohledu zprava, v tuto chvíli na přibližně 7., 8. příčce. Ladies and gentlemen, the leadership at this moment at the shoulders of the Hungarian athletes. Boldisar Velencei, Oliver Kardoš. Second place at this moment belongs to the lane number 6, Germany, Viktor Lemkiller, Moritz Schneider. Slovakia in lane number 2 is doing quite well for himself, followed by Polish crews. Lanes 3 and 5 still in contention to make it out of the semifinals. So, ladies and gentlemen, the boats are slowly coming towards the last 100 meters. It's getting more intense. Who is it gonna be, Vašek? Well, it seems like it's gonna be Hungary. Lane number 4, Valencei with Kardoš are leading the way, being attacked by Poland and Germany. Those are the 3 crews that will make it out of the semifinals to finals. Fourth place for number 7, Italy. And what a nice finish by the boats number 4 that have just won. Second place goes to number 5, Poland. Third place goes to number 6, Germany. A dámy a pánové, ještě podpořme Samuela Bayera a Petra Šáru, kteří právě protínají cílovou linii v tomto semifinále. Nutno podotknout, že v této semifinálové jízdě v kategorii do 16 let, kdy závodí borci narození v letech 2009 a 2010, byli jen 3 mladší, kteří se tedy narodili v roce 2010 a hned z těchto 3 2 byli čeští reprezentanti. Ti se tak popasovali s úlohou outsiderů vůbec ne špatně a ve finále C budou usilovat o celkovou 19. příčku. I to jsou cenné zkušenosti a tak Samuel Bayer a Petr Šára postupují do finále C. Victory for Hungary, second place for Germany, Poland is advancing as well. We're just about to witness the one and only semifinal of C2 men under 17. So Kuba, let's see who's gonna compete in this one. Lane number 1, United States of America, Thomas Sun with Carter Kabut. Lane number 2, Poland, thanks to Kacper Stanek and Michal Lipinski. Dmytro Deneka with Artem Budnik of Ukraine in lane number 3. Lane number 4, Poland once again, this time Oskar Dekovski and Mateusz Augustiniak. All the way from Latvia in lane number 5, Raivo Smits with Toms Mihalovic. Canada is on lane 6, represented by Matthew Brown and Wesley Bartlett. Then there's Germany in lane number 7, Lukas Herpel with Lauren Bent. Lane number 8, Germany once again, this time Makar Pron and Lou Pascal Schmidt. Jules Cournot with Adam Lamberger from France in lane number 9. It seems like lane number 6 is empty at the moment. Three more available positions heading to Final A in category C2 men on 500 meters under 17. We can see that we're still missing one boat on the start line, which is the Canadian crew.
Let's hope everything is all right with the Canadians. So, crews are slowly approaching the starting capsules. And so it begins. athletes are at the start line. Everything seems to be ready for the race. Even though we're still missing Canadian crew, it seems that this race is going to be without Canadian athletes. For this time, they're off. We are just seeing semi-final race of C2 men 500 under 17 years. And we can be guessing who had the best first strokes of the race. Seems like there was a good start on lanes 5 and 4. In lane 5 we have Latvia by Raivo Smith and Toms Mihalovic. In lane 4 there's Poland represented by Oskar Dekowski and Mateusz Augustyniak. Even though the other Polish crew in lane number 2 had some technical issues, they were paddling from side to side, they're also still in contention to make it out of the semi-final. We can see there is a good position even for lane number 7. That's one of their German crews. In this case, it's Lukas Herpel and Laurin Wendt. Last 200 meters for athletes who are representing Poland and are leading this semi-final. Dekowski with Augustyniak heading to final. Maybe will be joined by other Polish crew. Yeah, absolutely right. Polish crew is definitely crushing this semi-final, heading to last 150 meters, and we can see that they have no rivals here. Who's gonna finish on the third place though, Kuba? There's lane 7, 5, and even lane number 1. Lane number 1 or 2, because in second lane there is Staniek and Lipinski, other guys from Poland that could be heading to finals. Battle for the third place between lanes 5 and 2 as Poland in fourth lane, followed by Germany, are heading to final. And then it's Latvia overtaking other Polish crew just by inches. Dekowski, Augustyniak wins their semifinal, followed by German crew Herpel Wendt and by Latvians Smith Mihalovic. So even though those lads were paddling on the same side of the boat, there was no obstacle for them and are heading to final with Dekowski and Augustyniak, and also Pron with Schmidt. Another semi-final of category C2 men 500 is in front of us, but this time a category under 16 years. Once again, it's going to be just one semi-final race in this category, but this time with Czech representants Čestmír Pokorný a Josef Vyčar. Takže dámy a pánové, za malou chvíli se budeme moct těšit na semifinálovou jízdu C2 mužů na 500 do 16 let, tentokrát s českou účastí. Čestmír Pokorný a Josef Vyčar se budou za malou chvíli prát o svůj postup do velkého finále, takže nažavte hlasivky a připravte bubny. And this time final with the Canadian crew as well, so people from the country of Maples have someone to cheer for. But let's go from the lane number 1.
Germany, it's Janos Glem with Paul Gimpel. Dráha číslo 2, Česká republika v podání Čestmíra Pokorného a Josefa Vyčara. Lane number 3, Canada, Nolan Mitchell with Joshua Sargent. Lane number 4, Ukraine by Artem Diak and Yehor Sahnev. David Baron with Francesco Kere of Italy in lane number 5. Lane number 6, dráha číslo 6, Slováci Alex Davadovič a Maximilian Vičan. Then there's two crews of France. Lane 7 and 8 are Pierre Godin with Sasha Van Bliegem with Augustin Richard and Paulin Di Gregorio. Lane number 9, dráha číslo 9, další slovenská posádka, tentokrát Tomáš Polák a Robert Fekete. And all of those crews are all fighting for 3 spots in Final A. Once again, first 3 boats heading to Final A. Only 3 positions qualifying. A Čestmír Pokorný s Josefem Vyčarem rozhodně nezaostávají. Dráha číslo 2, ačkoliv lehce znevýhodněná větrem od ostrova, bojuje o velké finále a při nájezdu do druhé poloviny tratě česká posádka na 4., 5., možná 6. pozici, ale co je nejdůležitější, Kubo, stále v kontaktu. Stále v kontaktu, Vašku, máš naprostou pravdu. Although leaders of the race so far, lanes 3, 5 and 6. Lanes number 3, that's Canadians, Nolan Mitchell and Joshua Sargent. Lane number 5, that's Italian, Barone Cere. And lane number 6, Slovakians, Vadovič Vician. Tedy Slováci v 6. dráze mají taktéž šanci na postup. Němci silně finišují v jedničce a mezi dvěma vedoucími posádkami 1 a 3 si výtečně vedou i na dvojice pádlující Pokorný s Vyčarem. Pojďte, dámy a pánové, podpořit. Slovakian crew are in the lead of the race. It seems that 50 meters to go and Slovakian crew is in the lead. They're gonna win this semifinal, but who's gonna be second and third? There's Italy, Canada and Germany, and seems like Canada is slowly losing its pace and will be overtaken by Italy. Slovakia first, who's gonna be second? That was so close between Italy and Well, Canada. second place for Germany, and for the 3rd place it was between Canada and Italy. One thing is for sure, Slovakia and Germany are heading to finals, then it was between Canada and Italy. Skvělý výkon české posádky, která dopádlovala na 5. či 6. pozici. A gratulujeme našim východním bratrům. Alex Vadovič společně s Maximilianem Vicianem opanovali tuto jízdu. A když už tedy Česká republika nebude mít možnost bojovat o medaile, jsme rádi, že tam alespoň naši slovenční bratři chybět nebudou. Souboj mezi Itálií a Kanadou o 3. příčku, ten byl více než těsný, rozhodovat ho bude fotofinish. Uvidíme také v opakovaných záběrech. No, budeme zvědaví, Vašku, tam to bylo velmi těsné. Zdálo se, že Italové původně měli snad drobný náskok, ale na té poslední 10 metrů se to všechno úplně srovnalo. První tři Slováci, to je jasně vidět, druhé Německo, no! Možná aby Kanada. to nakonec Kanaděně přeci jen neurvali, vyšel jim tam o něco lépe záběr, což u kánoí hraje sakra velkou roli. Tam ten poslední záběr s tím dokopnutím opravdu může rozhodnout naprosto o všem. Jednoduše smažete několika desetinový rozdíl mezi těmito loděmi. No a tak se uvidí, jestli tedy Mitchellovi se Sargentem to vyšlo těsně před Baronem s Cerem. No, oficiální výsledky to potvrdili, so it's confirmed Canada is heading to final with Germany and victorious Slovakia. A můžeme vidět, že tedy Čestmír Pokorný s Josefem Vyčarem na krásné 5. pozici a myslím si, že to pro kluky nemůže být žádné zklamání. V jediné semifinálové jízdě se představit na 5. pozici. To je vlastně celkově skvělá 11. příčka, jestli správně počítám, Vašku. Je to přesně tak, jak říkáš. Skvělá práce. A v tuto chvíli až do finálových bloků dáváme vale chlapům.
Čekají nás ještě semifinálové jízdy děvčat a pak už se bude bojovat o medaile. So for this time, ladies and gentlemen, we're saying goodbye to men's categories. The last semifinals of women are in ahead, and then the finals will start. First semifinal of K2 women under 17. Lane number 1, Switzerland. Lane number 2, Slovenia. Then it's Estonia, Germany, Poland, Denmark, Czech Republic, France and Latvia. Takže Vašku, koho tady máme z České republiky? Rozárie Pospíšilová s Karolínou Uhrovou, závodnice v dráze číslo 7. A vlétli do tohohle závodu jako české lvice. Bojují, co jim síly stačí. 3 nejrychlejší postoupí do velkého finále. Závodnice na 4., 5., 6. a dokonce ještě i 7. příčce se mohou těšit na finále B. 200 metrů za námi, jak to, Kubo, zatím vypadá? Ladies and gentlemen, very close fight so far. It seems like there is a very good start from lanes 5 and 6. In lane 5 there is Poland, Juchno and Grucha. In lane 6 there is Denmark, Alsoer and Soborg. With Leci Nasaru from Estonia doing quite well in lane number 3. A Česká republika v tuto chvíli 4. příčce. Tak pojďte podpořit domácí děvčata. Rozárie Pospíšilová a Karolína Uhrová teď budou bojovat, co jim síly budou stačit o postup do velkého finále. Potřebují teď každou vaši hlasivku. Naše holky mají stále ještě šanci, kterou živí každým záběrem svého pádla. A při nájezdu do posledních 100 metrů se drží na 4., 5. pozici. Ale Vašku, derou se dopředu, já mám pocit, že je to skutečně stále ve hře posledních 100 metrů a Rozárie Pospíšilová s Karolínou Uhrovou se budou prát o tu 3. příčku. Denmark is still in the lead, followed by Poland on 2nd place, and battle between Germany, Estonia and Czech Republic for the 3rd place. It seems that it's gonna be clear for lane 5 and 6, but how's it gonna be between Germany and Czech Republic? Czech Republic is overtaking Germany a česká posádka se přebrala přes Německo a postupuje do velkého finále. Rozárie Pospíšilová a Karolína Uhrová budou v boji o medaile. A my se máme na co těšit. Domácí fanoušci tam děvčata dotlačili a holky skutečně předvedly něco neuvěřitelného na té poslední stovce. An incredible 2 duels. First for the victory between Poland and Denmark, and the other one for the 3rd one. It was between Czech Republic. It was who overtook Germany in last 20 meters. What a finish by Czech crew. Tohle jsou přesně ty závody a poslední metry, kdy se počítá každý jeden fanoušek, který to našim závodníkům a závodnicím přeje. A tak si myslím, že to rozhodně není žádná nadsázka, když řeknu, že na tu 3. pozici jste Rózu Pospíšilovou s Kájou Uhrovou dostali i vy, dámy a pánové. Z opakovaného záběru se to zdá být opět potvrzeno. Česká posádka ve finále juniorek. A ještě se nám na startovní linii pomalu rovná i další želízko v ohni. A tentokrát to bude druhé semifinále. Tady je to potvrzeno. Takže krásný výkon českých děvčat Rozárie Pospíšilové a Karolíny Uhrové, které se dofinišovaly do toho velkého finále. Nakonec o více než 3 desetiny před německou posádkou. Naše holky jim prostě jednoduše nadělili kotel a snad další kotle nadělí i v odpoledním finále, kam je snad doprovodí další posádka z druhého semifinále. And ladies and gentlemen, we are slowly moving to the 2nd semifinal of this day for the K2 women 500 meters under 17 years. In lane number 1, Malia Salcine, Magdalena Kreisman, Latvia. Druhá dráha, česká posádka Michala Bílková a Laura Čomová. In lane number 3, Petra Aračič, Mia Stojakovic, Croatia. Emily Waters with Cassandra Kenny of Canada in lane number 4. In lane number 5, athletes from Hungary, Vivian Lesko, Fols Ester.
Darian Maklun with Olha Ilchuk of Ukraine in lane number 6. In lane number 7, athletes from Germany, Gieshkelena, Hirsch Rebecca. Astrid Sjöström with Lovisa Bensik of Sweden in lane number 8. And in lane number 9, athletes from Moldova, Daria Plaxi and Dina Ostrovečky. Tedy dráž číslo 2, Michala Bílková, Laura Čomová, české závodnice. Takže opět posádka jedoucí pod věží, kterou můžeme pořádně podpořit, abychom děvčata protlačili na co nejlepší umístění. Postupový klíč, první 3 do velkého finále, 4. až 7. do semifinále. A kdo sledujete obrazovku přímo tady pod tribunami, tak vy jste viděli, že česká posádka měla vůbec nejrychlejší start a po prvních 20 metrech vévodila celému závodu. So ladies and gentlemen, the best start goes to Czech Republic, Michala Bílková, Laura Čomová, but they are closely followed by what seems to be numbers 4 and 5, Canada and Hungary, Vejtorskenny, Loskol, Foltz. 150 metrů za námi a česká posádka stále bojuje o postup do velkého finále. V popředí společně ještě s na 5 jedoucími Maďarkami a na 4 jedoucími Kanaďankami. Dámy a pánové, posledních 250 metrů česká posádka ve vedoucí trojici závodnic, ale dopředu se nám začíná drat 7, to je německá posádka Lena Gieshke, Rebecca Hirsch, taktéž 5 na 5 je to maďarská posádka Vivian Lesko, Esther Foltz. So it's a freeway tie as we're approaching the last 200 meters. It's between Hungary, Germany and Czech Republic. Those should be the crews who are mostly aiming for the advancement, followed by Canada closely and Ukraine in lane number 6. Dámy a pánové, krásný souboj Laury Čomové a Míši Bílkové společně s Maďarkami a Němkami o to průběžné první, možná druhé místo. Popředí jsou tedy společně s českou posádkou, jak říkal Kuba, Maďarky a Němky, ale lehce nám tam vystrkují růžky i Ukrajinky a na 4 jedoucí Kanaďanky. 120 metrů do cíle a česká posádka stále drží postup ve svých rukou. Ladies and gentlemen, what an exciting race. First place at this moment, number 7 Germany. Second place at number 5 Canada Hungary. finishing strong on a 4th place and trying to overtake Czech Republic and Hungary. Last 30 meters to go and Czech Republic is closely holding the 1st place in front of Canada. Victory for Germany, Hungary second and Czech Republic third. Dámy a pánové, je to tam. Laura Čomová a Michala Bílková si vyjíždí postup do velkého finále. Krásným finišem si udrželi 3. místo a ukážou nám své schopnosti ve velkém finále. Samozřejmě vítězná gesta rodičům, babičkám, dědečkům do televize. Kanadská posádka nahnala bobky nejenom komentátorům, ale jistě i fanouškům, ale dopadlo to nejlépe, jak jen mohlo. A jak mi tu kolegové šeptají do ucha, možná naše děvčata dopádlovala dokonce na 2. pozici s tím, jak těsné to bylo. So we are watching the start one more time. Very good start by lane number 2, Laura Čomová, Michala Bílková, as well as number 7. That was Germany, Lena Gieshke, Rebecca Hirsch. And we are most likely going to rewatch the finish line as well, where we will see the tight fight for the 3rd place. A stáváme se toho svědky ještě jednou, dámy a pánové, toho krásného závodu, kdy Laura Čomová a Michala Bílková dojeli na 3. místě a vyjeli si velké finále na olympijských nadějích tady v Račicích. Spektakulární výkony našich závodnic. A zde je to potvrzeno. Mezi juniorkami ve velkém finále budou o cenné kovy závodit hned 2 české posádky. Jedním slovem, Kubo, tohle je opravdová fantazie. Máš úplnou pravdu, Vašku, to, co předvedla Laura Čomová s Michalou Bílkovou, to byla velká paráda a my se budeme hodně těšit na to velké finále, protože to bude nabité.
nejen českou účastí, ale celkově se bude jednat o velmi kvalitní závod. Zatímco mluvíš o české účasti, musíme se podívat i na startovní listinu první semifinálové jízdy K2 žen do 16 let. Dráha číslo 2 přinesla zatím Lauře Čomové s Michalou Bílkové štěstí, tak snad tomu tak bude i v této jízdě. Na dvojce totiž Veronika Příkopová s Barborou Krauzovou. Ano, děvčata by jistě mohla navázat na to, co teď předvedly holky z Přerova. A my se budeme hodně těšit. Takže K2 women, 500 meters under 16 years, is slowly getting into the start line. We can start with the first line. Great Britain is going to be representing Sienna Green and Ruth Shepard. Lane number 2, Czech Republic, Veronika Příkopová, Barbora Krauzová. Lane number 3, Germany, Joselin Wendt and Charlotte Johanna Schreier. Lane number 4, Poland, Milena Vlodarczyk with Inga Chojnacka. Lane number 5, Hungary, Petra Anduk and Emma Kramerboga. Lane number 6, Hungary yet again, Orsolia Maria Kardoš with Věra Chrudiniak. Lane number 7, Slovakia, Nela Melania Vrecková a Daniela Rusová. Another British crew in lane number 8, Madison McKern with Imogen Field. And lane number 9, Moldavia, Ariana Sokodej and Sofia Nino. And the ladies are off. First 150 meters are behind them. Seems like lane number 4 is in the lead. Those would be the Polish athletes, Vlodarczyk with Hnojnačka. Although let's not forget about Hungarians. In lane 6 there is a very strong crew, Orslova Maria Kardoš and Virak Charudňák. A česká posádka obdobně jako Míša Bílková s Laurou Čomovou vyčkávají ve druhé dráze, jsou v kontaktu a do druhé poloviny tratě najíždí na přibližně 4., 5., 6. pozici, což ještě nemusí vůbec nic znamenat. Last 200 meters and very strong positions for lanes 4 and 6. Polish and Hungarian crews are in the lead. With Germany finishing strong in third lane, Wendt with Scherer. And what about Czech Republic and Great Britain? Lanes 1 and 2 trying their best and having a strong finish. Their stroke rate is getting higher. Tak dámy a pánové, pojďme zase pozvednout hlasivky pro české závodnice, které se v tuto chvíli pouští do poslední stovky a finišují. Zkusí to ještě o velké finále. The other Hungarian crews having strong finish as well and trying to overtake Germany on the third place. It's a battle between Poland and Hungary for the first place, and third place is gonna go to either Germany or Hungary. Lanes 3 and 5. That was I very believe close. it went to Germany. Souboj o 5. pozici mezi Českou republikou a na 7. padlujícím Slovenskem. Ten zle mne vyzněl lépe pro Verču Příkopovou s Barborou Krauzovou. Avšak jak česká, tak i slovenská posádka postupuje do malého finále. So Poland, Hungary, and then very close fight between Germany and Hungary with their second crew, but I'm afraid this went a little bit better for Germany after all. Let's wait for the official results though. So Joselin Wendt and Charlotte Johanna Schreier could be qualifying, but it was super tight between them and between Petra Andok and Emma Kramerboga. Last 4 semifinals of the morning schedule. Poslední 4 semifinálové boje, dámy a pánové, pak skočíme rovnýma nohama do vod finálových. Now it's official, Vašek. German crew is gonna be taking part in final race. So Poland first, Hungary second, with crew Kardoš,
Hrudňák, and third place heading to Final A for Germany. Polish fans are celebrating their enormous successes, and we're looking at the start of second semifinal K2 women under 16. Lane number 1, Denmark, Naomi Ide with Klara Knudsen. Lane number 2, Kazakhstan, Zoya Pryatka and Zlata Pryatka. Brunella Pedrotti with Maria Juliana Jarea of Argentina in lane number 3. Lane number 4, Croatia, Emma Antunovic and Eva Tonkovic. Lane number 5, Ukraine, Anna Yurieva with Nadia Uhrina. Lane number 6, Poland, Martina Kowalska and Sofia Maczkowska. Then there's Serbia in lane number 7, Una Bosnajic with Anastasia Gubica. Another Serbian crew, this time Lana Capellan and Lara Holo on lane 8. And another Argentinian crew in lane number 9, Zoe Alin Milkov with Eunice Agostina Guiti Ferraris. And they are off, Vasek. The race is on. It seems like there was a great start for lanes 3 and 7. On lane number 1, Denmark, Ide with Knudsen. In lane 3 we have Argentina, Pedrotti, Garea. In lane 7 there is one of the Serbian crews, Bosniacic, Kubica. Unsurprisingly, there are no slow crews since this is the semi-final. And as we're getting to last 300 meters, it seems like lane number 3 is in the lead. Pedrotti with Jarea and Argentina leading the way. We are heading to second half of the race, and it seems that number 5 could be getting into the lead of the race. Anna Yurieva and Nadia Uhrina are in a very strong position so far. Last 200 meters, seems like it's Ukraine, Serbia, and Argentina. Look at the effort of Kazakhstan in lane number 2 and Polish crew in lane number 6, followed by Croatians. Those are the 3 bows who are trying to attack the leading. Look at the strong performance by Ukrainians, Anna Yurieva and Nadia Uhrina. They are getting into last 50 meters in a very strong position, and it seems that they are not going to find any opponents here in this semi-final race. Powerful strokes by Argentinian crew in lane number 9 who are trying to overtake their colleagues. That was very close finish between lanes 9 and 7. I believe number 7 didn't even notice. Amazing finish by Argentinians in 9. Yeah, precisely. Sorta secretly finishing Milkov with Gudi Ferraris. Well, I'm not really sure, Vasek, how this went. We have to wait for the jury to tell us the official results. But from our point of view, it was probably Serbia, the other Argentinian group, and then... What we can be sure is the Ukraine crew, Anna Yurieva and Nadia Uhrina, who definitely won this race. Pretty sure. There was a very good performance. But the rest wasn't that clear anymore. Very nice performance by Boniancic and Kubica from Serbia. Here we can see it again. Second place for sure to Argentinians Pedrotti and Garea in lane 3. But then it was super close between Boniancic, Kubica and Milkov, Guidi, Ferraris. That means Argentina could have even 2 crews qualifying from this race. But let's wait. It's not gonna happen. It seems that Serbia maintained their position, and Serbia is not gonna be skipping Final A. Boniancic and Kubica made it and qualified for Final A together with Pedrotti, Garea from Argentina and Yurieva
with Uhrina from Ukraine. Oh, we do have one technical announcement. There's a stray dog who's just wandering around the area and is waiting for you as our medical staff. That's where the ambulance is parked. So if any fans are wondering where their dog is, it's our medical staff. So please, if you're looking for your dog, try to get him as soon as possible at our medical staff. Pro jistotu i v češtině, kdyby náhodou kdokoliv hledal pejska, kdyby vám zmizel pes, někde se tu potuloval, tak je u našich zdravotníků v zázemí pod tribunou. Prosím, dojděte si pro toho pejska co nejdříve, jelikož za přibližně 20 minut se podává opět. A byla by škoda, kdyby v něm třeba skončil náš milovaný člen rodiny. Teď už ale zpátky na start. Máme na trati další české reprezentantky, protože Kateřina Bísková a Magdalena Kačinová se představí ještě jednou. Lane number 1, ladies and gentlemen, first semi-final of K2 women after under 16 years. Lane number 1, France, Petitbois with Marbold. Lane number 2, Israel, Baba Kleiman. Lane number 3, Canada, C with Wilson. Lane number 4, Portugal, Sa Moreira. Molčánová Noskovičová from Slovakia in lane number 5. Lane number 6, Germany, Fennenberg and Lankenit. Lane number 7, Denmark, Kruse Valgreen. Lane number 8, Česká republika, Bísková Kačinová. And Da Ponte with Katarin from Italy in lane number 9. We are heading to the last 200 meters, and it seems that in front of the race, or in the lead of the race, there is lane number 6, Germany, Fennenberg, Lachtenich. Podívejme se ale i na dráhu číslo 8, Kateřina Bísková s Magdalenou Kačinovou. Bojují, co jim síly stačí, ačkoliv zatím v tuto chvíli první posádka německá je hodně poodjeta. Děvčata silně finišují a ještě bojují o třetí příčku, která by taktéž zaručovala postup do velkého finále. No, je to velmi nadějné pro Bískovou a Kačinovou. Podívejte se na ten finish posledních 100 metrů a holky to budou mít velmi těžké v souboji proti Slovenkám, ale Česká republika je velmi blízko. Pojďte podpořit Kateřinu Bískovou a Magdalenu Kačinovou. Holky teď musí zapojit naprosto všechno. The Germany is probably battling for victory and advancement to Final A. Second place for Portugal in lane number 4. Then it's between Czech Republic, Slovakia and strongly finishing Canada in lane number 3. Bísková Kačinová jsou velmi blízko postupu do velkého finále. Je to tam velmi těsné, ale jak to dopadne? Nakonec se zdá, že to těsně zvládla Kanada před Češkami. Fantastický finish od kanadských závodnic, které snad nakonec předčily Češky. An incredible race from German crew who have won second place for Portugal, and then thanks to an incredible last 20 meters of the race, I would say, to be fair, Canada finished third. We have to wait for the official results. It was an incredibly tight race. Bísková with Kačina gave everything they had. There's literally nothing in their tanks. But this time Canada was stronger. Pravděpodobně ale dle neoficiálních výsledků česká posádka na čtvrté příčce, to, co tam předvedly Kanaďanky na posledních 20 metrech, to se opravdu nevidí jen tak každý den. A obávám se, že kahlence s Eve Wilson byly přeci jenom o nějakou tu setinku, nějakou tu desetinku rychlejší. Tady to můžeme vidět ještě jednou na obrazovkách. Jak těsné to bylo, ten finish Kanaďanek, asi vypadá to. Momentum bylo na straně severoameričanek. Ty tak opravdu velmi těsně odsouvají Češky do finále malého, ale naše děvčata, ta se nemají za co stydět. Čtvrtá příčka a jistě budou patřit mezi favoritky ve finále B. Zde je to potvrzeno. Tak. Kateřina Bísková a Magdalena Kačinová tedy budou závodit v malém finále. Nakonec těsně přečeny kanadskými Galence a Eve Wilson, who made it and finished on the third place, and then thanks to that qualifying to Final A together with Portugal and Germany.
And the semifinals for the C2 women 500 meters under 17 years have just taken off. Very good start from the lane number 2, Denmark, Judith Klanitz, Karen Dalfine. In lane number 3, athletes from USA, Maila Terry-Voisart, Kenley Edwards. Lane number 4, Lithuania, Vanessa Malinauskaite, Ruta Marozaite. Lane number 5, athletes from Hungary, Paula Bordea, Balázs Panini Lily. In lane number 6, athletes from Poland, Amelia Turcik, Maja Gorska. In lane number 7, also Polish athletes, Olivia Lekacz, Kosmider Victoria. The advancement, only the first 3 boats to the big final A. So it's most likely going to be the fight between the lanes 4, 5, 6, and 7 that have the best position at this moment. Lane number 4, Lithuania. Lane number 5, Hungary. Lane number 6, Poland. So the leadership at this moment belongs to the lane number 4, Lithuania, Vanessa Malinauskaite, Ruta Marozaite. But a very good race by the lane number 5, Hungary, Paula Bordea, Pani Balázs. Athletes are now crossing the 200 meters mark. The first one to cross this mark is the boat number 4, Lithuania, Vanessa Malinauskaite, Ruta Marozaite. Second place at this moment. Number 5, Hungary, Paula Bordea, Balázs Panilili. Third place at this moment, Poland, Amelia Turcik, Maja Gorska. And the C2 women are now entering the last 100 meters of the race. The leader still being number 4, Lithuania, Malinauskaite, Marozaite. And we are also seeing nice finish from the boat number 3, USA, Terry-Voisart, Edwards Kenley. We will see if they will try to change the order at this moment. But it looks like we are seeing the fight for the first place between boats number 4, 6, Lithuania, Poland. So who is going to be? It looks like it's going to be Poland, Turcik Gorska. And ladies and gentlemen, it is the Poland has overtaken the number 5, Hungary, and third place Hungary, second place number 4, Lithuania, first place Poland. And now we have one more semifinal left before the finals block. So last semifinal race of this block in front of us. And once again, C2 women 500, but this time under 16, with their only semifinal race. In lane 2, we're gonna be seeing Germany by Lily Wagner and Mera Klapek. In lane number 4, athletes from USA, Time Tihi, Johanna Payne. Lane 5 will belong to Hungary, Sofia Nicoleta Fodor and Lotte Kjore. In lane number 6, athletes from France, Henri Clemens, Henri Agat. Lane 8, United States again, this time thanks to Anna Keshen and Ashley Platt. So that means we have no lines number 3 and 7. It's okay, Kuba. We can manage 5 boats struggling and fighting over qualification to Final A. This time 2 times for United States, so bigger chance for Northern Americans against 3 European boats from Germany, Hungary and France. And that is very true. We could also say that this is a little easier semifinal because we have only 5 boats and 3 advance. That means only 2 are out. And so the athletes are approaching the start line slowly, getting into the buckets.
And one more time, number 2 Germany, Lily Wagner, Mera Klapek. Lane number 4 USA, Timothy Johanna Payne. Lane number 5 Hungary, Zsofia Nicoleta Fodor, Lotte Göre. Lane number 6 France, Henri Clemens, Henri Agat. And lane number 8 Anna Keshen, Ashley Platt. And they're off, ladies and gentlemen. Great start by the boat number 5. That was Hungary, Zsofia Nicoleta Fodor, Lotte Göre. Second place at this moment looks like from their right, France, Henri Clemens, Henri Agat. So far, leading positions for lanes 5 and 6. Very good positions for Hungary and France. Third place at this moment looks like is divided between the lanes 4 and 2. Timothy Johanna Payne and Mera Klapek, Lily Wagner. It's a really close race between those two crews. But so far it seems that in a half of the race it could be France, thanks to Clemens Henri and Agathe Henri. That's very true. We shouldn't underestimate the French women on the canoe as they showed us their quality. So far, France in the lead, shortly followed by Hungary, thanks to Zsofia Nicoleta Fodor and Lotte Göre. But Clemens Henri and Agathe Henri still in the close lead of the race. And it seems that in the last 100 meters, France is gonna keep the position since they look very strong. After these two boats, it's gonna be close fight between the United States and Germany, but the United States represented this time by Anna Keshen and Ashley Platt. First position is pretty clear. It's gonna be, as already mentioned, France. Second, probably Hungary, but who's gonna be third? That's a very close race between United States and Germany. And it looked like, Kuba, that it was number 2, Germany, Lily Wagner and Mera Klapek, who managed to overtake. You're absolutely right, United States. So, third spot for Germany, thanks to Lily Wagner and Mera Klapek. And the ladies are qualifying for final race together with Hungary and France. And now we will have a 10 minutes long break, and after the break we will be looking at the finals of the K1 men 500 meters under 17 years.
Ladies and gentlemen, let's slowly get started with finals block because K1 men 500 meters under 17 is slowly getting ready for their final race. So guys under 17 years are gonna be starting with Final C, then small final or Final B, and after all, we're gonna be finishing with big final 10 minutes from now. But now everything seems prepared for Final C. It seems that we're missing 7th lane with athlete from Singapore, but we should slowly go through the lanes. They're off. Lane number 1, Slovenia, Gregor Gasperin. Lane number 2, Artus Gastners, Latvia. Lane number 3, Ireland, Sean Smith. Lane number 4, Norway, Georg Fevang. Lane number 5, Georgia, Vladislav Kapinos. Lane number 6, Serbia, Marko Cvijanovic. Lane number 7, Singapore, missing athlete, Pohvaj. Lane number 8, USA, Soren Ogle. And lane number 9, Latvia, Oleks Ivanovs. So Final C of K1 men 500 under 17 is on their way to be fighting over the 19th place. So the best start looked like had the boat number 5. That would be Georgian athlete Vladislav Kapinos, closely followed by 4 and 6, Norwegian Georg Fevang and Serbian Marko Cvijanovic. You're absolutely right. Seems like Serbian athlete might be getting into the leading position at this point. We are heading into final 200 meters. And Marko Cvijanovic looks very strong so far. In fact, he was the first one to cross the 200 meters mark. That signifies he has a little bit of a distance from his opponents. Now he's getting faster and faster with every stroke. Absolutely, he's just gaining better and better position during the race. Last 100 meters, and it seems still better for Marko Cvijanovic from Serbia in lane 6. There's a very good finish by lane 8. That's United States of America by Soren Ogle. But let's not forget the lanes number 3 and 5. Lane number 5, Georgia, Vladislav Kapinos. Lane number 3, Sean Smith. And there's a great finish by Oleks Ivanovs in lane 9. So how's that gonna go? It seems that it was a very tight race between 9 and 8. So Soren Ogle was surprised in the last meters by Oleks Ivanovs from Latvia. Well, Kuba, from my point of view, it looked like the second place will go to Latvia, Oleks Ivanovs. It's definitely possible. And third place will go to Soren Ogle from USA. Well, what we can be sure about is Marko Cvijanovic winning the race, winning the Final C of K1 men 500 under 17 years. Well, definitely very nice race by the Marko Cvijanovic from Serbia, who we can now see on the screen with number 6. No a Kubo, my se můžeme začít pomalu těšit na další závod, protože v malém finále nebude chybět česká účast. A je to tak, Kubo, a bude to na dráze číslo 1 Václav Hojný. A Vašek Hojný se určitě po semifinále nažhaveně těší na svou finálovou účast. Myslím, že malé finále v takto našlapané konkurenci je obrovským úspěchem a jo, Vašek to takhle bude brát. No a my se těšíme, až se tady popere s borci z celého světa o 10. a další pozice. Viděl bych to úplně stejně, Kubo. Vašek Hojný určitě nebude nechávat nic na náhodě a pojede svůj závod, který má v Račicích už hodněkrát nacvičený. So let's introduce our starting list of Final B K1 men 500 under 17 years. First lane, Czech Republic, Václav Hojný. Lane number 2, Serbia, Pantic Strahinja. Lane number 3, Canada, Damian Hickey. Lane number 4, Denmark, Magnus Nissen. Lane number 5, Canada once again, this time Michael Chaban. Lane number 6, Hungary, Nať Rastovsky Vince. Lane number 7, Poland, Pavel Sud. Lane number 8, Argentina, Inaki Burukaga. Lane number 9, Slovenia, closing the starting list by Gaber Jurkovic.
Tak a už slyšíme, jak čeští fanoušci bubnují, povzbuzují Václava Hojného, který právě najíždí do startovních bloků. Zatím je to tedy takový pochod od českých fanoušků, ale brzo se to změní. Pořádný český valčík, tak uvidíme. Vašek Hojný v první dráze. Čeští fanoušci připraveni tady v Račicích podpořit českého reprezentanta v boji o 10. pozici celkově v K1 mužích 500 metrů do 17 let, tedy v podstatě juniorské kategorii. A je to tak, Kubo, máme už čas startu, lodě jsou seřazené a čekáme pouze na povolení od rozhodčích. So ladies and gentlemen, the boats are in the buckets and ready to go. We're just waiting for the referee. And they're off. They are off. Very good start from lane 9. Václav Hojný z České republiky, dámy a pánové, vyrazil naprosto skvěle do té tratě. A v malém finále se určitě bude chtít ukázat před domácími fanoušky, takže pojďte podpořit Václava Hojného, který se už tuto chvíli řítí směrem k cíli a má za sebou zhruba prvních 100 metrů. So very great start by the lane number 1, Václav Hojný, but the leadership at this moment belongs to the boat number 6 and 5. Number 6 Hungary, Naď Ristosky-Vince, and number 5 Michael Keben from Canada. I think even strong position would be for Denmark at this point. That would be Magnus Valentin Nissen in lane 4. Je to veliká pravda, vůbec bychom neměli podceňovat dánského závodníka. No ale Kubo, podívej se na dráhu číslo 1, protože Václav Hojný tedy opravdu neponechává nic náhodě a pere se o přední příčky v malém finále na 500. Je to přesně jak říkáš, Kubo, vypadá to, že jako třetí protne linii posledních 200 metrů. In the lead of the race still lanes 6 and 7. Lane 6 Hungary, Naděj Ristosky, and lane 7 Poland by Sot. Third place is now at the shoulders of the boat number 5. That's Canada, Michael Keben, or it could be number 4, Denmark, Magnus Nissen. Last 100 meters and it's still Hungarian athlete Naděj Ristosky who is leading the race and gaining meter by meter right now, but Václav Hojný z České republiky na dráze číslo 1 teď útočí o přední příčky v malém finále, tak pojďme ho ještě pořádně podpořit poslední desítky metrů. Hungary first, who's gonna be second? It seems like Poland and Canada and then Václav Hojný. A nakonec, dámy a pánové, krásný finish od Vaška Hojného, který se profinišoval až na 4. místo. Takže opět krásný závod, samozřejmě gesta fanouškům. A velmi povedený závod z pádla Vaška Hojného. So what else could we say? Great start by Vašek Hojný from Czech Republic. We can see it once again on the screen. Václav Hojný měl skvělý začátek, skvělý úvod toho závodu. No a nastoupil do svého malého finále ve velmi slibné pozici, kterou dokázal obhájit během závodu, protože se udržel v té nejrychlejší pětici. A myslím, že tak dojel celkově na 4. místě, teď to můžete vidět. Skvělý závod. Z první dráhy tedy zaútočil a předčil své soky na 3. a 4. dráze, kteří tedy byli, řekněme, více favorizováni třeba do tohoto finále, ale Vašek Hojný tedy opravdu odvedl skvělou práci. Je to tak, většinou se nestává, že by dráha s číslem 1 se umístila na prvních 4 pozicích, ale Vašek Hojný je výjimkou. No a Kubo, já doufám, že výjimkou nebude ani Mikuláš Hronek, protože my se pomalu chystáme na velké finále K1 borců na 500 metrů do 17 let. A v první dráze nebude chybět další český reprezentant. Ve velkém finále uvidíme závodit Mikuláše Hronka. In the lane number 2 it's going to be Estonia, Roman Orlov. Lane number 3, Germany, Norwin Grunic. In lane number 4, Great Britain, Oliver Mazur. Lane number 5, Great Britain once again, this time Tom Hatton. Lane number 6, Ireland, Sean Butterley. Lane 7, Turkey, Rami Khan Karahan. Lane number 8, Polish athlete Kacmierczak Mikolaj. Lane number 9, Hungary, Marto Adam Acel.
A jak už si Kubo zmínil, bylo by velmi krásné vidět Mikuláše Hronka na dráze číslo 1, který by stejně jako Václav Hojný bojoval o ty první 4 příčky. No a nebo snad ještě lépe, o první 3, Kubo. To by bylo samozřejmě nejlepší. Takže český kotel se opět může začít žhavit, protože Mikuláš Hronek v první dráze bude za malou chvilku usilovat o cenné kovy. Je to tak, dámy a pánové, první velké finále dnešního dne. A v něm nechybí česká účast. Mikuláš Hronek na dráze číslo 1, dámy a pánové, pojďme se na to připravit a pojďme Mikuláše podpořit od prvních záběrů. Borci se pomalu srovnávají ve startovních blocích. Ladies and gentlemen, the first big final of this day, K1 men 500 meters under 17 years, is now getting ready in the buckets. Everything seems to be ready now. So the tension is increasing and they're off. Great start by the boat number 5. That was Great Britain, Tom Hatton. Although a very good start from Hungary, Martin Adam Acel in lane 9. Ale Mikuláš Hronek také nezůstává pozadu a vypadá to velmi slibně také pro Českou republiku, tak pojďme podpořit Mikuláše Hronka ve velkém finále na 500, který v tuto chvíli bude usilovat o cenné kovy. Pojďme na to! Je to tak, tento závodník Černožic určitě je jedním z velmi zkušených závodníků. Takže it seems like two British athletes have very good positions. It's Olivier Mazur and Tom Hatton in the lanes 4 and 5. Very good position for lanes 8 and 9 too. Poland and Hungary are keeping their strong positions. And let's look at Estonia as well. That's Roman Orlov in the second lane, who is also at the 3rd or 4th position next to Mikuláš Hronek stále v kontaktu, pojďme ho podpořit. Posledních 200 metrů a pojďme pořádně podpořit českého reprezentanta, který v tuto chvíli nadále v kontaktu v boji o cenné kovy. Mikuláši Zaber, teď se bude rozhodovat. So ladies and gentlemen, let's look at the finish from Mikolaj Kacmierczak from lane number 8, who is now in the lead, closely followed by number 7, Turkey Ramikan Karahan. It still seems that in the lead could be Poland and Turkey, but Czech Republic is definitely in the contact. How that's gonna go? It seems like Turkey is gonna go for the gold medal, but who's gonna be second and third? It's a great finish by Ireland and Great Britain. So ladies and gentlemen, the first place goes to number 7, Turkey, and then it was very, very close between boats number 2, 5, 6. Number 2, great finish by Romanov from Estonia. Number 5, Great Britain. Number 6, Ireland. Ramikan Karahan won this race. Definitely, without any doubts, a winner of K1 500 meters. Followed very shortly, from my point of view, probably by Tom Hatton from Great Britain, but we really can't be sure about anything right now because the finish was so close. You're very right, Kuba. We will have to wait for the official results. Ale můžeme určitě s jistotou říct, že se jednalo o velmi těsný a divácky zajímavý závod, kde nám kartami zamíchali Turci, Poláci a taktéž Briti. No, z mého pohledu by tam skutečně, pojďme se na to podívat teď v opakovaném záběru. Now we can see it on the screen. So first Turkey place first, Turkey. that's without doubts, but then it was really close. I think there might be the lane number 5. And I think that lane number 2, Roman Orlov, ended up 4th. No a Kubo, pro českého reprezentanta to bude 6. nebo 7. pozice? Je to tak, je to něco, za co se určitě nemusí Mikuláš Hronek stydět, protože v tak velké mezinárodní konkurenci je to skvělý výsledek. A samozřejmě skvělý fanouškovský kotel, bez kterého by to nešlo. Ano, pojďme pořádně podpořit a poděkovat Mikuláši Hronkovi za ten parádní výkon. Tak rozhodčí v tuto chvíli jistě velmi usilovně pracují na luštění toho těsného dojezdu velkého finále K1 juniorů na 500.
Tak už jenom počkejme, jak tato křižovka dopadne, abychom viděli druhé a třetí místo. Ramirkan, Karahan tedy jistě první, ale jak to bylo za tureckým závodníkem, to zůstává ještě velkou otázkou. Byli tam další 3 závodníci, kteří byli ve velmi těsném dojezdu. Mezi nimi například Tom Hatton z Velké Británie. A je to velmi těžké říct, Kubo, jak už si říkal. Takže čekáme na ten moment, kdy se nám na obrazovkách zobrazí výsledky z naší cílové kamery. So, ladies and gentlemen, we are waiting for the results of this final A on the screens. So, who is it gonna be? And it's official. Turkey, Great Britain and Poland. And it looks like we have 2 second places, Tom Hatton and Mikolaj Kazmierczak. You're absolutely right. It was that race between Tom Hatton and Polish Mikolaj Kazmierczak. Very interesting event that doesn't happen that often. So Ramirkan, Karahan and Turkey takes the gold, and Mikolaj Kazmierczak together with Tom Hatton ended up second. And from the K1 men 500 under 17, we move into the under 16. In the lane number 1 being Great Britain, Thomas Pettersson. In the lane number 2 being Kyriaso Antonis from Cyprus. Lane number 3, Italy, Nicola Michelian. Lane number 4, USA, Ben Waters. Lane number 5, Azerbaijan, Alimurad Ahaizada. Lane number 6, athlete from Greece, Angelos Osipidis. Lane number 7, Slovakia, Maxim Becker. Lane number 8, athlete from Ukraine, Maskim Prisjanuk. And lane number 9, Belgium, Seppe van de Veer. Takže Kubo, opět zajímavý závod tentokrát, avšak bez české účasti. And ladies and gentlemen, they're on the track. Very good race for the Great Britain in the lane 1. Thomas Pettersson, closely followed by number 4 USA, Ben Waters. Yeah, absolutely right. Ben Waters really had a great start in this final C. So lane 4, and let's not forget about lanes of the edges of the start line, because there's a great race for Ukrainian Maxim Prisjanuk. And this athlete is at the moment in the lead, followed by what seems like number 4, USA. But let's look at the finish of number 1. That's going to be Thomas Pettersson from Great Britain, supported by his British fans here on the grandstand. Very interesting race. We are just seeing that United States versus Ukraine is getting into last 50 meters, and I have to say that there is a very strong finish by Maxim Prisjanuk from Ukraine in lane 8. Well, definitely the second place at this moment, maybe even the first place, belongs to number 4. So Ukraine, United States. And number 1 looked like Great Britain, Thomas Pettersson. But that was very close with lane 9. Honestly, there was Belgian Seppe van de Veer that had a really, really nice finish. So again, we are repeating the same thing, waiting for the official results. We can be sure probably by Maxim Prisjanuk from Ukraine being first and by Ben Waters from United States being second, but the third place was very close between Pettersson from Great Britain and Van de Veer from Belgium. You're very right. But I would say personally, from my point of view, it looked like Thomas Pettersson ended up third. So we're waiting for the official results on the big screen.
And it was Belgium. It was Belgium, Seppe van der Weer, who made it to the third position. So Ukraine, United States and Belgium nailing Final C. Maxim Prizaniuk won this race after a very good finish where he beat United States' Ben Waters, who had a really nice race. No a dámy a pánové, pomalu se přesouváme k finále B, kde se nám představí další český reprezentant. A tím bude David Suk na dráze číslo 1. Je tomu tak, očekávaný závod, jak jsme se dneska mohli být svědky semifinálové jízdy Davida Suka, která byla velmi těžká. Tak David Suk tedy jistě připraven na malé finále a budeme ho moct podpořit právě v boji o pomyslnou 10. příčku. Takže dámy a pánové, nažhavte své bubny a hlasivky, aby vás David Suk slyšel a vložil všechnu vaši energii do svého záběru. So, ladies and gentlemen, the K1 men 500 meters under 16 years Final B is getting ready at buckets in the lane number 1, David Suk, Czech Republic. Lane 2, Turkey, Ardan Khan Demir. Lane number 3, Great Britain, Freddie Hurd. Lane number 4, Moldova, Lev Lunin. Lane number 5, Norway, Vigard Fredrik Holm. Lane number 6, Argentina, Valentino Ferreira. Lane number 7, Turkey, Soykan Muharrem. Lane number 8, Germany, Moritz Schneider. And lane number 9, Kazakhstan, Timofey Tarnov. And they're off. Very good start for David Suk from Czech Republic. Takže David Suk do toho, dámy a pánové, vstoupil parádně v první dráze. Mohli jsme vidět, že ty první záběry mu vyšly fantasticky, tak pojďme ho podpořit v malém finále, aby do toho dal teď David úplně všechno. Vypadá to skoro, jako by zopakoval start svého o rok staršího kolegy Václava Hojného, který 2 jízdy dozadu taktéž vypálil krásně na startu z první dráhy. Tak pojď, Davide, teď se musíš vzepřít a ukázat svým sokům ve finále B, začet o loket. So ladies and gentlemen, first place at this moment, number 1, David Suk. Second place could be number 5, that's Norway, Vigard Fredrik Holm. So far, lanes 5, 6 and probably even 9. There will be Norway, Argentina and Kazakhstan heading towards great results. Posledních 200 metrů se nám blíží, kdo jako první protne bojka, a je to loď s číslem 9, kazašský závodník Timofej Taranov. No a David Suk je na tom stále skvěle, Kubo, podívej se na to, první dráha se pouští do obrovského finiše, David Suk se nám chce předvést před domácím publikem, Davide, zaber! Máš pravdu, Kubo, nezbývá nám nic, než jen podpořit Davida Suka, který se snaží dotáhnout 9 na 9, je to kazašský závodník, který taktéž těží výhodu zadní dráhy. Posledních 100 metrů a David Suk je stále v kontaktu s předními příčkami. Davide, pojď do toho! Dámy a pánové, ale podívejme se na Turce, na dvojku Demir Ardakan, který se taktéž do toho opřel, stejně jako 5 Nor a stejně jako 6 Argentinec. Ladies and gentlemen, who is gonna be it? It looks like maybe number 5, Norway. Norway wins, Kazakhstan second, third from my point of view, Turkey. So again, very interesting race, very intense. Fredrik Holm Vigard won his Final B on K1 500 meters. Second place goes to Kazakhstan thanks to the finish of Timofey Taranov. Third place, Ardakan Demir from Turkey. So we are now replaying one more time the start line. Very good start from David Suk from Czech Republic, as well as number 6. That was Argentina, Ferrer Valentino. Tady můžeme vidět záběry techniky Davida Suka. A teď to je technika kazašského závodníka Taranova Timofeje. Troufnul bych si říci, že David Suk skončil na 6. místě podle těchto cílových záběrů, ale opět čekáme na oficiální výsledky. Bylo to tam velmi těsné, David měl ten závod velmi dobře rozjetý. Myslím si, že kolem poslední 200 se pohyboval
na hranici mezi prvním a pátým místem. Tam to bylo srovnané na jedné špičce. To samozřejmě, ale vypadá to, Kubo, že Davida Suka překvapil zbytek závodníků v posledních 150 metrech, kteří začali taktéž finišovat. Ano, nakonec se zdálo, že měli jenom přece o trošku více sil, než kolik teď Davidovi v tomto malém finále zbývalo, ale nakonec krásná pátá příčka pro Davida Suka. Takže pojďme ho ještě jednou podpořit. David Suk tedy nakonec celkové 14. místo na 500 a po své bronzové medaili na kilometru tak navazuje pátou pozicí ve finále B a určitě může oslavit své skvělé výsledky na single kajaku. Je to tak, myslím si, že si to zaslouží pochvalu. Máme minutu do startu. A co nás čeká teď, Kubo? No teď nás, Kubo, čeká velké finále K1 mužů na 500 metrů pod 16 roků. So, ladies and gentlemen, in the buckets we have ready K1 men 500 meters under 16 years. Lane number 1 Poland, slovinský Michal. Lane number 2 France, Delio Lepetit. Lane number 3 Hungary, Oliver Kardoš. Lane number 4 Belgium, Kas Heymans. Lane number 5 Czech Republic, Daniel Martínek. Lane number 6 Hungary, Mojžeš Andráš. Lane number 7 Argentina, Manuel Santiago Hak. Lane number 8 Poland, Bartosz Kulpa. A lane number 9 Latvia, Eriks G. Takže, Kubo, opět závod s českým závodníkem, ale tentokrát uprostřed závodního pole. To znamená nasazená pětečka. So, ladies and gentlemen, the race is in the buckets and off they go. Great start by the boat number 5, that's Czech Republic, Daniel Martínek. České želízko ohně v dráze číslo 5. Daniel Martínek včera skončil na 5. pozici na kilometru. Musel se sklonit před svým Sokem a zároveň oddílovým kolegou Davidem Sukem, který získal bronz. Tak třeba si to v tomto závodě chlapi promění a Daniel Martínek získá pro Českou republiku vůbec první medaili. Máme odjetých přibližně 150 metrů a Kubo, pověz, jak to zatím vypadá? No, vypadá to tak, že nejlépe se daří dvojce, to bude francouzský závodník Lepetit Delio. Na průběžné druhé místo to vypadá nejspíše 3, 4, na trojce to bude Maďar a Belgičan Oliver Kardoš, Heymans, ale Vašo, pověz nám ještě, jak to vypadá dál, protože pořadí se nám začíná měnit. Delio Lepetit from France is leading the way as we're approaching the other half of the race, followed by lanes 3 and 6. That's 2 Hungarians, Andras Moses with Oliver Kardoš, Daniel Martínek with Kas Heymans, Belgium and Czech Republic still in the game for the medals. What about Poland and Latvia? Lanes 8 and 9, probably the closest race so far, and France is still in the lead. Daniel Martínek vás, dámy a pánové, teď potřebuje opravdu více než kdy předtím. Pojď to podpořit, 150 metrů pro toho českého borce na medaile. To stále není vůbec daleko. Souboj vítězství mezi Francií a výtečně finišujícím Maďarem Andras Moses. Dráha číslo 6, Polák Bartosz Kulpa, taktéž bojuje o medaili, ale dopředu jde i Daniel Martínek. The last 40 meters, Hungary is going for the gold and the battle for the bronze medal between France, Czech Republic, Poland and lane number 3, which is Hungary again. Ladies and gentlemen, last 50 meters and the first one to finish in the line was 5, 2 and 3. Daniel Martínek na neskutečné 7. příčce v tomhle, troufnu si říci, možná zatím vůbec nejnašlapanějším finále, které jsme měli možnost vidět. Souboj o zlatou medaili, ten se neskutečně zkomplikoval, protože ačkoliv to třeba 50 metrů před koncem vypadalo, že Andras Moses si jede pro vítězství, Delio Lepetit z Francie ještě zabral a uvidíme až na závěrečných záběrech, jestli to nakonec opravdu nebyl on, kdo si pro medaili dopádloval. Měl by to být zároveň maďarský double, jelikož na trojce pádloucí Olivier Kardoš dle mého dojel pro bronz. Je to tak, Vašo, výborný závod od závodníka s číslem 6, Moses Andráš. Kde pak, ale tady je to vidět. Maďarsko z tohoto závodu odveze hned 2 medaile, včetně té vůbec nejcennější. A Daniel Martínek potvrdil, že forma na závěr sezóny je spektakulární. 5. příčka z kilometru, dnes 7. ve finále na 500 metrů.
So, ladies and gentlemen, first two places coming to Hungary. First and third place go to Hungary. Second silver medal is going for France. Tellier Le Petit did have a strong other half of the race. And ladies and Finished gentlemen, second. Now it's confirmed. here we go. The official results. First place Hungary, second France, and third Hungary. Čtvrtá a pátá příčka pro Polsko. Taktéž velký úspěch, že tito naši severní sousedé mají v elitní pětce hned dva borce. Bohužel medaile jim tentokrát unikla a nutno podotknout, že opravdu poměrně o dost. Přeci jenom je tam téměř vteřina a půl rozdíl mezi třetí a čtvrtou příčkou. A Daniel Martinek na krásném 7. místě. Dámy a pánové, to je určitě něco, co si zatlouší potlesk. We're moving on to the category of under 15, and the final C is just entering the starting pockets. Let's see who's gonna compete in this final. Lane number 1, Ukraine, Yehor Hnatyuk. Lane number 2, Lithuania, Veas Makela. Lane number 3, Japan, Saito Reo. Lane number 4, Italia, Diego Cambursano. Lane number 5, representing Serbia, Milan Dragosavljevic. Lane number 6, Argentina, Bruno Di Salvo. From Switzerland in lane number 7, Joschka Scheneveld. In lane number 9, Milo Karki, Denmark. And Aryeh Remy Cohen from Israel in lane number 9. And they're off. Great start by the boat number 6. That's gonna be Argentina, Bruno Di Salvo. Closely followed by maybe number 5. That's Serbia, Milian Dragosavljevic. It seems like there's always at least some Dragosavljevic at sprint canoe competition. Doesn't matter whether is it Olympic Hopes Regatta or Olympic Games or World Championships. Strong kayak family. So the athletes are approaching the 250 meters mark. The first one at this moment might be the boat number 7, maybe 8. Or number 8, Milo Karki, Denmark. Or maybe lane number 4, Italy, Diego Cambursanos, also making a mark for Italy. And accompanied with Denmark and Israel in lanes 8 and 9, are heading to the last 150 meters. Milan Dragosavljevic from Serbia, having a strong finish as well. But let's not forget about boat number 1, that would be Yehor Hnatyuk from Ukraine, who is also at the 4th or maybe 3rd place at this moment. But at the moment it seems like lanes 8 and 9 are slightly benefiting from their position as they are being covered of the winter. And look at lane number 9, Aryeh Remy Cohen, who got Israel its first medal yesterday, wins this final C, 2nd place for Denmark. Then it was Argentina and Serbia on 3rd place. So 3rd place, most likely Bruno Di Salvo from Argentina. Skvělý výkon izraelského závodníka, který včera na kilometru vybojoval medaili a možná lehce zklamán, že musel závodit v úvozovkách pouze ve finále C, ukázal, jak neskutečně vyrovnaná kategorie kajakářů je a že jeden den můžete získat medaili, další den dovypádlovat na 19. pozici. I v tom je tento sport krásný a Aryeh Remy Cohen s Milem Karkim, který dopádloval za Dánsko na 2. příčce, předvedli skvělé výkony a skryti před větrem v drahách 8 a 9 opanovali v finále C K1 mužů do 15 let. And we have just watched one more time the finish line. In the first place was number 9, then it was number 8. And then most likely Argentina, Bruno Di Salvo.
And Vašek, what do we have next after the Final C of the K1 men 500 meters under 15 years? Well, after Final C, there's gonna be Final B. So let's see who's gonna compete in this one. Lane number 1, Denmark, Augustus Karre Petersen. In lane number 2, Czech Republic, Petr Šára. Joachim Siferman from Argentina in lane number 3. In lane number 4, Nikon Dergunov from Kazakhstan. Fortuna Tlakomi from Poland in lane number 5. In lane number 6, athlete from Ukraine, Tonkonoch Adri. Lane number 7, Belgium, Kobe Lumens. In lane number 8, athlete from Uruguay, Rossi Valentin. Benz Hatoš from Slovakia in lane number 9. Pro české barvy dráha číslo 2 a Petr Šára. Boj o celkovou 10. pozici na regatě olympijských nadějí reprezentanta Lokomotivy Braník. Ten pomalu listě pádluje směrem ku startovacímu bloku a jistě stejně jako vy se nemůže dočkat, až bude do tohoto 500metrového závodu vpuštěn. Vašo, máš úplnou pravdu a startovní linii můžeme sledovat přes velkou obrazovku. Jakmile nám sjede startovní listina, a právě se díváme na start jízdy číslo 262, malé finále K1 mužů na 500 metrů pod 15 let, které nám právě odstartovalo. So the final B of K1 men under 15 has started. Great start for the boat number 7, that was Belgium Kobelomans. Race number 263. Impressive first few meters by lane number 2, Petr Šára, accompanied with Augustus Petersen of Denmark. Lane number 3. But like you've mentioned, Kuba, it seems like Kobe Lumens from Belgium is leading the way. It could be, but he's definitely closely followed by lanes 3 and 4. In lane number 3, Joaquin Sisman from Argentina. In lane number 4, Nikon Dergunov from Kazakhstan. A dámy a pánové, krásně jde dvojka Petr Šára z České republiky, který je v kontaktu se zbytkem startovního pole. V skutku je to tak, jak říkáš, Kubo. Petr Šára v kontaktu a zatímco najíždí do závěrečných 200 metrů, živí naději na 10. příčku. V lehkém vedení je opravdu stále Kazach s Polákem. Tedy, promiňte, Kazachstán společně s Ukrajinou, to jsou dráhy 4 a 5, ale Petr Šára rozbaluje svůj pověstný finish a bojuje o přední příčky. Last 100 meters to go, still lane number 3 Argentina in the lead, followed by Kazakhstan. Czech Republic is trying his best. What about lane number 9, Benz Hatoš of Slovakia? Tak dámy a pánové, pojďme podpořit Petra Šáru, který se právě dere dopředu, vypadá to na 3. místo. Krásně nám tady do finišu, ale pozor na 3, to je argentinský závodník Siferman Joaquin. Kazachstán si tedy jede pro vítězství, souboj o 11. příčkou, lépe kopnul dle mého Petr Šára. A je to tam, dámy a pánové. Vypadá to, že Petr Šára se tam dokopnul a zdraví fanoušky svým krásným gestem. So, ladies and gentlemen, what an incredible finish by the Czech athlete Petr Šára, who most likely managed to overtake. Stále jsou tu tedy neoficiální výsledky, musíme počkat na to, jak to bylo, ale my komentátoři se málo kdy mýlíme, to vy, dámy a pánové, jistě víte. A především, když to jde na stranu českých barev, tak je tato neomylnost více než vítána. Výkon kazašského kajakáře, ten bych odměnil 1, možná i se 3 hvězdičkami, co si budeme povídat, na Nikona Dragunova. V této jízdě opravdu nikdo neměl. A ještě jednou se díváme na dojezd do cíle a přece jen to vypadá, že Petr Šára se opravdu umístil na tom 3. místě, ale opět počkejme na oficiální výsledky. Tak uvidíme, kdo z nás s Vašou bude mít pravdu, jestli to bude 2. nebo 3. místo. Samozřejmě budeme všichni rádi, když se budu mýlit. So we are waiting for the results on the big screen.
dámy a pánové, kdo to bude, čekáme na výsledky. A je to tam o 4 sekundy rozhodli v neprospěch Petra Šáry. Avšak tato jízda je již minulostí. Žijeme v přítomnosti a podíváme se na velké finále K1 mužů do 15 let, opět s českým zastoupením. So, ladies and gentlemen, let's look at the big final of the K1 men 500 meters under 15 years. In lane number 1, Czech Republic, Samuel Bayer. Gábor Bence from Hungary in lane number 2. In lane number 3, Germany, Müller Anton. Ivan Vladimirov of Moldova in lane number 4. In lane number 5, Turkey, Onsu Tsagatai Kumali. From Serbia in lane number 6, Sebastian Staub. In lane number 7, Hungary, Anjal Bence. Adam Kis of Slovakia in lane number 8. In lane number 9, Bento Silva Jao from Portugal. And the great finalists started. Impressive first few strokes by lane number 1, Samuel Bayer from Czech Republic, who's leading at the moment, but nobody seems to be behind. But Vašek, let's look at the lane number 5 and 6. In lane number 5, Turkey, and lane number 6, Serbia. Kumali Kagate and Sebastian Staub. Ačkoliv jsme svědky velmi vyrovnaného závodu, v popředí se zdá být Samuel Bayer z České republiky, dráha číslo 1. Ta je nejvíce znevýhodněna tím větrem. Na druhou stranu se Samovi dodává toho povoleného dopingu v podání vašeho jásotu a křiku, dámy a pánové. Poslední dvoustovka před námi a Samuel Bayer stále ve vedení. Ladies and gentlemen, we are looking at a very close race with number 1 in the lead, what it looks like. So we have the Czech lead in lane number 1 in the lead. Pouze připomínáme, dámy a pánové, že tohle je velké finále. Tady se bojuje o medaile, nikoli v umístění 10. či třeba 19. místo. Vítěz získá zlato a nejblíže k němu stále má ještě Samuel Bayer. Teď se přes něj dostává Němec jedoucí na dvojce, výtečně finišuje i na šestce jedoucí Serb. Last 100 meters, Serbia and Hungary taking the lead over Czech Republic, who's battling for the bronze medal. Dámy a pánové, podívejme se na to, Samuel Bayer bojuje o druhé, třetí místo, jak to dopadne. Na dvojce výborně jede jedoucí Maďar, na Lane number šestce 8 is digging deep, Adam Kis battling for bronze medal. Slovensko možná bude mít medaili, Samuel Bayer přeci jenom tuhne. Vítězství pro Srbsko, stříbro pro dvojku a bronzová medaile na Slovensko. Victory for Sebastian Staub, second place for Hungary, and Slovakia takes the bronze medal. Samé my ti děkujem, tohle byla neskutečná paráda. Přesně jak říká kolega Jakub Mlčoch, vůbec fakt, že to Samuel Bayer zkusil prostě to napálit a vydržet až do cíle. Tento přístup je nám více než sympatický, táhnout to přes laktát, táhnout to přes bolest. A přece jenom vůbec je to kategorie těch nejmladších borců, sám z toho jistě získává cenné zkušenosti, lehce se poučí. Jak již Vaša řekl, když z toho není medaile, tak aspoň zkušenosti do dalšího roku olympijských nadějí a snad i mistrovství Evropy a světa. Gratulujeme Adamu Kisovi, ten dopádloval Slovensku pro bronzovou medaili. Takže dámy a páni, krásný výkon od Adama Kiša zo Slovenska, který si dnes na krk povesí striebornú medailu. Bronzovou. Ospravedlňujem sa, bronzovú medailu. What a phenomenal race by Serbian winner Sebastian Staub, wearing a Batman t-shirt just like Strahinja Dragoslavjevic. Now I see it. Cheers, mate. Congratulations. The future of Serbia is in a good hands.
And as our fans wearing Serbian flags, maybe even shirts and dresses, are celebrating their victory, we're getting back on the starting line as Final B of C1 Men under 17 is just about to start. Lane number 1, representing Serbia, Goran Arsenjevic. Lane number 2 is going to belong to Poland, Erik Baczynski. Louis Pascal Schmidt from Germany in lane number 3. Lane number 4 will be represented by Canada, this time thanks to Alec Macaulay. Lauren Bent from Germany in lane number 5. Lane number 6 belongs to Poland, once again, this time Jakub Matulevich. Mizuno Kakeru from Japan in lane number 7. Lane 8, France, Gilles Canoe. And Faustaus Neverauskas from Lithuania in lane number 9. The boys are off, hence the battle for 10th place has started. And who's leading at the moment, Kuba? I think it might be lane 5. That would be German athlete Laurin Wendt, who has started the race the best from the whole starting list. Kinda unusual to see 2 German athletes in small final. You're absolutely right. More typical to see both of them in a big final. That's true. But Laurin Wendt still heading on the first place to the finish line, followed by Poland, Erik Baczynski, lane number 2. And a great position for lane 8, that will be France, Gilles Canoe. With Alec Macaulay of Canada in lane number 4, finishing strongly. Poland has took the first place in its hands. Last 100 meters, and in the lead, probably shared first position for lane 2 and 5. Erik Baczynski together with Laurin Wendt. As Baczynski is heading to the finish line on the first place, there's incredible battle for the second place between Germany and yet another Polish athlete. Erik Baczynski first, second place for German Laurin Wendt. Third place, from my point of view, lane number 6, if I'm not wrong, that will be Jakub Matulevich. So first and third position for Poland. Unfortunately, there's gonna be no medals for this country, as this was a Final B. Laurin Wendt. Very strong countries that we used to see on canoes. This time in small final, and we're speaking about Poland and Germany, who definitely were one of the leaders of this small final. Velké finále kategorie C1 mužů do 17 let. Mimo to, že se v něm představí dvojnásobné zastoupení Maďarů, dvojnásobné zastoupení Brazilců, tak v drahách 6 a 7 bude i dvojnásobné zastoupení České republiky. Ondřej Procházka, Oliver Král, 2 česká želízka v ohni, která na 500 změří své síly s těmi vůbec nejlepšími z celého světa. No, máme se, Vašku, na co těšit, protože jsme viděli ty suverénní výkony v předešlých jízdách obou našich borců a jistě se na velké finále už nažhaveně těší. Brazilci ve 4. a 5. dráze jsou i medailisté z včerejšího kilometru, tam obsadili zlatou a bronzovou pozici. Jistě máte ještě čerstvě v paměti to, jak se mezi ně skvělým finišem vtisknul Danilo Martinenko. Ten získal pro Českou republiku v tu chvíli zatím teprve 2. medaili, 1. stříbrnou. Uvidíme, jestli tandem Procházka-Král svého týmového kolegu napodobí. Ano, jestli dokážou zlomit ten silný brazilský tandem ve 4. a 5. dráze, protože to bude velkou výzvou pro to 500. Opomíjet nesmíme samozřejmě ani Maďarsko, to má taktéž dvojnásobné zastoupení a například Čombor Žolt Peter jistě nenechá Brazilcům ani Čechům nic zadarmo. Pojďme si říci, kdo vůbec pojede. Final A of C1 Men under 17. Lane number 1, Latvia, Toms Mihalovic.
Lane number 2, Hungary, Balint Krzysztof Balázs. Lane number 3, Hungary, Zsolt Zsombor Peter. Lane number 4, Brazil, Tylon Santos do Nascimento. Lane number 5, Brazil again, Lucas Espiritu Santu. Lane number 6, Czech Republic, Ondřej Procházka. Lane number 7, Czech Republic again, Oliver Král. Lane number 8, Slovakia, Alex Oravec. And lane number 9, Kazakhstan, Savely Lyžin. Everything seems to be slowly ready for the start. Boys are almost at the starting box. Well, that was a great start for lane number 6. Ondra Procházka skvěle zahájil tuto 500 a velké finále v boji o medaile. Ondra Procházka, který jako jediný společně s Brazilci dokázal opanovat svou rozjížďku a tedy postoupit do finále přímo, mohl dnes ušetřit přeci jenom nějaké ty síly, když v semifinále vůbec nejel, ale teď už iniciativu závodu přebírá na 5 jedoucí Lucas Espiritu Santu z Brazílie a špatně si rozhodně nevede ani na 3 jedoucí Peter z Maďarska. Tak podívejme se na to. Ve vedení stále Brazilec na 5. dráze, ale Ondra Procházka v 6. ani náhodou nezůstává pozadu. Podívejte se na ten skvělý úvod od Ondřeje Procházky na dráze číslo 6. Athletes are entering the other half of the race. Lucas Espiritu Santu in the lead, followed by other Brazilian, Czech athlete, and in lane number 3 it's Peter from Hungary. It can be similar key as we saw yesterday on 1000 meters, but we have completely another race, 2 last 100 meters. Oliver Král bojuje o přibližně 8-7 příčku, ale my se teď, dámy a pánové, směřujeme své zraky převážně na Ondřeje Procházku. Dráha číslo 5 a český reprezentant bojuje o medaili. Ondra Procházka je v tuto chvíli na 2. pozici, dámy a pánové, blížíme se do poslední stovky, pojďte pořádně podpořit Ondřeje Procházku. Lucas Espiritu Santu is getting probably another gold for Brazil and battle for the silver medal between Czech Republic and Brazil. There is a great finish by Tylon Santos do Nascimento from Brazil in lane 4, but Ondra Procházka is still in the contact. Podpořte ještě Ondru Procházku na medaili, už to vypadá velmi slibně, ale souboj stříbro. Ten bude mezi Brazilci. Ondra Procházka dojíždí na 3. místě a bere bronzovou medaili. Neskutečná 500 a Ondra Procházka ukázal, jaká procházka růžovou zahradou může v finále být. Uvařil Račický kanál a získal 2. bronzovou medaili pro Českou republiku, celkově 4. a Brazilci ti mohou slavit. Tohle bude neskutečná samba a brazilský karneval v Račicích pokračuje. Lucas Espiritu do Santu won by amazing performance. Tylon Santos do Nascimento takes silver for Brazil again, and bronze medal goes to Ondřej Procházka from Czech Republic. Takže Ondro, velká gratulace, ještě jednou děkujem za tohle parádní představení. A skutečně taky se tedy z Brazilci porval o ty cenné kovy až do posledních metrů. Přiznám se, že v té obrovské koncentraci souboje o medaile jsem si nevšiml, na kolikáté příčce nakonec dopádloval Oliver Král, ale už samotný fakt, že jsme měli 2 závodníky ve velkém finále, je neskutečný. No, já myslím, že nakonec to pravděpodobně byla 9. příčka. I tak být 9. na světě v kategorii do 17 let je sakra velký úspěch. Takže velká gratulace taky Oliveru Královi za tuhle finálovou účast a krásné 9. místo ve velkém finále na 500. A po kratší odmlce se česká medailová sbírka rozšiřuje o nového člena rodiny. Získáváme malého bronzového bratříčka, zde je vše potvrzeno. Brazilci, zlatí i stříbrní, bronzová medaile, také každý závodník vám řekne, že ta je vůbec nejhezčí.
za pár okamžiků na krku Ondřeje Procházky. Oslavy českých výkonů budou pokračovat. Odstartovalo již i finále B, C1 mužů do 16 let a v něm v dráze číslo 2 Josef Vičar. So the final B of C1 men under 16 has started. Canada, Czech Republic, Latvia, Hungary, Italy, Ukraine, Slovakia, Czech Republic again and Slovakia. Dráhy 2 a 8 Radek Kučera společně s Pepou Vičarem bojují o celkovou 10. příčku této klasifikace. Jak to vypadá, zatímco se dostáváme do posledních 200 metrů. So as we're approaching the last 200 meters, it seems like Canada is in the lead. Joshua Sargent. But there is a very good position even for lane 8, which would be Radek Kučera from Czech Republic. An impressive first half of the race by Italy and Ukraine. Those are lanes 5 and 6. And I think last mentioned Ukraine's athlete Yehor Saznev is in the lead of the race so far, while we approaching to the last 100 meters. So it's right in between Canada and Ukraine, with Czech Republic finishing strong. No ale podívej se na ten silný finish Radka Kučery na 8. dráze. Vypadá to, že stále může ohrozit i první pozici, Vašku. Ukrajinec teď lehce vypadl z rytmu, přeci jenom je v nepříznivější pozici, co se týče větru. Kanaďan, ten si pádluje pro vítězství, souboj o druhou příčku mezi 6, 7 a na 8 kopajícím Radkem Kučerou. Byla to třetí, možná čtvrtá příčka, uvidíme po fotofiniši. First place goes to Canada after an amazing performance of Joshua Sargent. Second place for Ukraine, then it was between Italy, Czech Republic and Slovakia. Another impressive race. Stále čekáme na oficiální výsledky. Josef Vičar na 7. nebo 8. příčce. Ať už z toho bude celkové 16. či 17. místo, rozhodně se není za co stydět. Myslím si, že fakt, kterým je, že zde startuje ta vůbec největší světová špička, mluví sám za sebe. Radek Kučera, už je to oficiální, 4. pozice, Pepa Vičar, 8. v tomto malém finále. So now it's officially confirmed, Canada, Ukraine and Slovakia, first 3 positions in a small final of Final B. Následující souboj o medaile se Čechů bohužel týkat nebude. Můžeme si tak vychutnat rychlostní kanoistiku v té vůbec nejhezčí podobě v podání chlapců do 16 let bez jakýchkoliv sympatií.
A možná budeme svědky dalšího brazilského triumfu. Těžko říci. Máš opravdu, Vašku, ke startu se chystá na 5. dráze opět favorizovaný závodník z Brazílie. Tak tentokrát se bude jednat o João Pedro Alvéše da Silvu, který tedy může napodobit své o rok starší soky, parťáky. So, final A of C1 men under 16 has just started. Lane number 1, Poland, Bartosz Osinski. Lane number 2, Ukraine, Vladislav Schnir. Viggo Vengermain from Germany in lane number 3. Lane number 4, Moldova by Teodor Ralentan. Lane number 5, Brazil, João Pedro Alves da Silva. Lane number 6, Hungary, Adam István Molnár. Simão Barbosa from Portugal in lane number 7. Lane number 8, Moldova, once again, this time Christian Kostas. Yet another German, lane number 9, Jonas Prehol. So far it seems like there was a very strong start from the mid lanes, especially lane 5, as we already mentioned, Brazilian athlete João Pedro Alves da Silva, who probably is one of the favorites for this race and most probably even leading the race so far. Great first start. Great first half of the race by lane number 4, Teodor Rajlen, Republic of Moldova. And let's not forget even about Hungarian athlete Adam István Molnár in lane 6. Those are the main favorites. And what about lane number 3, Viggo Vengermain of Germany, who's approaching 200 meters on maybe 4th, 5th position and still in contention for medals. And I have to say there is a leading athlete from Portugal at this point, and that's Simão Barbosa. So battle for the gold medal goes to Hungary, Portugal and Moldova. Brazil, surprisingly, is losing contact. We are in a half 100 meters and it seems still better and better for Hungarian Adam István Molnár in lane 6. Last 40 meters, Hungary is about to get another gold medal. Battle for silver between Portugal and Moldova. It's gonna be Hungary in the first place. Who's gonna be second? Last strokes decided. It's probably gonna go for Portugal from my point of view. I think it was maybe Moldova. We'll see, Kuba. We will see. Who's it was very close. Get it right. We have to wait for the official results, but the victory of Adam István Molnár, that was undoubtful. Then a very close fight between Simão Barbosa from Portugal and Teodor Rejland Alves from da Moldova. Silva takes the 4th position. Minutes.
Final B of C1 men under 15 has started. Lane number 1, Moldova, Spelnic, to France, Di Gregorio, 3 Poland, Miskiewicz. And it looks like we have a false start in this Final B. Yeah, we had a false start, so we do have time to read the start list properly. Lane number 1, Moldova, Ivan Spelnic. Lane number 2, France, Poland, Di Gregorio. Lane number 3, Poland, Wojciech Miskiewicz. Stefan Terziev from Bulgaria in lane number 4. Lane number 5, Maxim Kozachok. Sasha Van Bellingham from France in lane number 6. Lane number 7, Lithuania, Daniel Velitskevich. Lane number 8, Moldova, Artyom Karamov. And lane number 9, Japan, Harada Yuma. All boats please come to the start line. Lane number 7, Lithuania, false start, you have the first warning. So we are gonna be repeating the start one more time of the Final B C1 men 500 meters under 15 years. So Vashe, who do you think would be the biggest favorite of this Final B? Well, we cannot underestimate Ukrainian in lane number 5. Definitely. As well as we should underestimate Bulgaria in lane number 4, Stefan Terziev. But quite literally every single athlete is there for some reason. And all of them will compete for the 10th position. The boys are off. Who had the strongest start? Well, it looked like it was maybe lane number 3, Poland, Wojciech Miskiewicz. Under 15 Final A. You're right, Wojciech Miskiewicz, Polish paddler, is leading at the moment, followed by Bulgaria. Lane number 1 is doing quite well. Ivan Spelnic of Moldova. You're right. And Ukraine is taking the lead as we're getting to the other half of the race. And let's not forget about Polish Wojciech Miskiewicz, who looks like could be in the lead of the race right now. Followed by number 5, Ukraine, Maxim Kozachov. .200 meters to go. Poland in the lead, followed by Ukraine and Bulgaria. 4th position for Lithuania. Or maybe it's even France. So last 150 meters for the athletes. Poland still in the lead, followed by number 5, Maxim Kozachov, Ukraine. And Vasek, it looks like we will see a fight for the 3rd place between boats number 4 and 8. That's correct. Let's get back to the head of the race. Wojciech Miskiewicz showing no mercy to his peers and cutting each meter till the finish line. 1st place for Poland, battle for the 2nd between Bulgaria and Ukraine. Miskiewicz wins. Then it was between Terziev and Kozachok. So very close fight between Bulgaria and Ukraine. What an effort by Wojciech Miskiewicz. So again, we will see, wait for the official results. But very nice race. Now we can see the start one more time. Very good. First 6 strokes by number 3, Polish athlete Wojciech Miskiewicz.
Pokud jste, dámy a pánové, byli překvapeni, že v tomto malém finále nefigurovali čeští reprezentanti, tak v souboji o medaile, který bude každým okamžikem odstartován, máme hned dvojnásobné zastoupení. We're just about to witness start of Final A C1 men under 15, lane number 1, Czech Republic, Šimon Lukeš. Lane number 2, Silas Preston from Germany. Lane number 3, Germany again, Kiel Brick. Lane number 4, Hungary, Marens Dosazeteny. Lane number 5, Ukraine, Ivan Korman. Lane number 6, Santuš Rafik Silva, Brazil. Alex Vadovic from Slovakia in lane number 7. In lane number 8, Czech Republic, Jaromír Němeček. Konrad Zsolt Richtarik from Hungary in lane number 9. So the race has just started. Naši závodníci tedy v drahách 1 a 8. Souboj o medaile započal. Jako blesk do něj vletěl na dvojce jedoucí Němec Silas Preston. Taktéž jako šestka na 6 je to brazilský závodník Santuš Rafik Silva. Přeci jenom Brazíle si musí lehou lince napravit reputaci po tom předchozím velkém finále, kdy jejich závodník jako možná největší favorit dopádloval až na 4. pozici a Rafik Silva Santuš se snaží, co mu síly stačí. Jak jsou na tom Češi? Myslím si, Vašo, že Češi jsou na tom Šimon Lukeš a Jaromír Němeček. Šimon Lukeš na jedničce vypadá to na 6. místo a Jaromír Němeček jedoucí na 8. vypadá na průběžné 4. místo. Ale jak jsi zmiňoval brazilského závodníka, vypadá to, že tentokrát si nenechá nic vzít a neúprosně bojuje o to první místo se závodníkem s číslem 4, to je maďarský Marens Dosazeteny. 200 meters ago, battle for the gold medal between Brazil and Hungary. Incredible duel, followed by German Kiel Brick in lane number 3, who's at the bronze position at the moment. Ale co na 8. finišující Jaromír Němeček, český závodník v tuto chvíli na 4. pozici a na bronz to ještě taktéž není úplně daleko. Dámy a pánové, pojďme zafandit českému borci. Jaro, pojď, na bronz to opravdu není daleko. So ladies and gentlemen, last 20 meters by the Santuš Rafik Silva, who is now crossing the finish line. 2nd position, number 4 Hungary, Marens Dosazeteny, and 3rd position, number 3 Germany. Skvělá 4. pozice pro Míru Němečka a finišující Šimon Lukeš. Lukeš si dojel pro 7. pozici. 4. a 7. příčka ze finále chlapců do 15 let. One man show Rafika Silvy Santuše. Ten ke zlatu z kilometru přidává zlato na 500. Stříbro pro Maďarsko a bronzová medaile pro Kiela Bricka z Německa. První dnešní brambora v podání Jaromíra Němečka. Skvělý výkon, hoši. Děkujeme a tenhle potlesk patří vám. A Vašo, jak jsme mohli vidět na přehrávaném startu na naší velké obrazovce, tak Santuš Rafik Silva dominoval už na začátku svým velmi silným startem. Prostě a jednoduše mezi kanoisty do 15 let neměl tento Brazilec konkurenci. So very great race by Brazilian athlete. And we are now replaying the finish line one more time. The winning gesture of Brazilian who got himself another gold medal. Gold medal number 4 for Brazil, if I'm not mistaken. And we're moving on. Final B of K1 women under 17. So, in the lane number 1, Lara Hanáková from Slovakia.
Lane number 2, representing Belgium, Lotte van der Weyer. In lane number 3, Laura Eitzinger from Austria. Lane number 4, Great Britain, Charlotte Fulford Perez. Lane number 5, Waitress Emily, Canada. Cassandra Kenny from Canada in lane number 6. In lane number 7, Serbia, Sofia Denaric. Then there's 2 athletes from Germany in lane number 8, Rebecca Hirsch. In lane number 9, it's Greta Tonscheid. And there has just started, ladies and gentlemen. Great start by the boat number 3. That looks like the Austrian athlete Laura Eitzinger. Closely followed by what looks like number 4, Great Britain, Charlotte Fulford Perez. You are correct, Kuba. What about lane number 1? Slovenská závodnice Lara Hanáková na jedničce taktéž v kontaktu s prvními pozicemi. A je to tak, Vašo, vidíme jedničku Lauru Hanákovou ze Slovenska, která se právě drží na průběžné nejspíše druhé, třetí příčce. Last 200 meters for leader of the race, who is Laura Eitzinger from Austria. The second place at the moment belongs to, could be number 7 or 6. Number 7, Serbia, Sofia Denaric. Number 6, Cassandra Kenny from Canada. What about number 4? Charlotte Fulford Perez, British athlete who's finishing strong and closing on Austrian. And we have the last 100 meters, and I think, Vasho, we will witness a very close fight for the second and third position in this Final B. That's right, incredibly tight race as number 7, 6, 5 and 4 are closing on Austria 30 meters to go. So who's gonna win this Final B? At the moment it seems like it's gonna be Serbia. Sofia Denaric has the momentum on her side, followed by 6, then was 5 and 8. So it looks like the first place goes to Serbia, number 7, then it was number 6, Canada, and number 5, number 5, Canada as well. So Serbia takes the first place, then it was between Canada and Germany. Great Britain with Austria finishing in the middle of the pack. Bubny se zahřívají, lasivky odpočívají, velké finále žen do 17 let a možná vůbec největší české želízko v ohni dnešního dne na startu. Je to tak, Vašo, a není to nikdo jiný než Barbora Janatová společně se Simonou Fischerovou, které pojedou v drahách 6 a 9. Dvě Češky, obě dvě dostatečně vyzrálé a technicky vyspělé na to, aby vybojovali pro Česko co nejlepší výsledek a třeba i daný kov. Barbora Janotová posilněna zlatou medailí z včerejšího kilometru bude atakovat další skvělý výsledek na 500. And ladies and gentlemen, we can see the results of the Final B. First place, Sofia Denaric, Serbia. Second place, Cassandra Kenny, Canada. And third place, Canada as well, Emily Waiters. And let's look at the final eight that's getting ready in front of the buckets. In the lane number 1, Bianca Vivenhofer from Hungary. Lane number 2, Serbia, Sophie Horvat. Lane number 3, Hungarian athlete Vivian Lesko. Lane number 4, Olivia Borucka, Poland. Lane number 5, the favorite of this race, also from Poland, Julia Piasecka. Tady tě musím opravit, proč je ta největší favoritka, jde na 6 a je to Barbora Janotová, Česká republika. In the lane number 7, athlete from Great Britain, Amy Bates. Lane number 8, Ukraine, Michel Fesun. A na 9. dráze to taktéž česká závodnice Simona Fischerová. Bude to Barbora Janotová, Julia Piasecka, Olivia Borucká a nebo jakákoliv jiná finalistka. Otázka, na kterou získáme odpověď za necelé 2 minuty. Juniorky jsou v blocích, každým okamžikem to vypukne. So, ladies and gentlemen, the final eight of the K1 500 meters is in the buckets and ready to go.
Dvojnásobné zastoupení v tomto finále mimo Českou republiku má i Maďarsko a Polsko. Uvidíme, jestli tuto převahu zvládnou tyto země přetavit i v cenný kov. A dámy a pánové, napětí se stupňuje, jak děvčata jsou připravena v startovních blocích. Čekáme pouze na povel od rozhodčího. Takže dámy a pánové, sledujeme dráhy číslo 6 a 9. Barbora Janotová, Simona Fischerová. And they're off, ladies and gentlemen. What a great start by lane number 2. That is Serbian athlete Zsófi Horváth. Followed by number 1, that is Vivian Biancahofer from Hungary. Skvělé první záběry protivnic, oponentek českých závodnic, ale v tuto chvíli to již vypadá, že Barbora Janotová, jedoucí v 6. dráze, bere iniciativu tohoto závodu do svých rukou a po prvních 150 metrech pádluje na přibližně druhé příčce. As we're slowly approaching the other half of the race, Sofia Horváth from Serbia still in the lead, followed by Czech Republic and Hungary in lane number 3. Je to tak, Vašo. A samozřejmě nezapomeňme ani na dráhu 2, to je Zsófi Horváth ze Srbska, které se taktéž daří. Serbia still in the lead, last 200 meters to go. Srbsko tedy stále vede, Česká republika v tuto chvíli na druhé pozici, Barbora Janotová věříme jistě se přesápe přes svou polskou sokyni, tady by se mohla opravdu vařit další medaile, jak se na tom zatím vede Simona Fischerová, dráha číslo 9, Simča, která má silné finiše, by taktéž mohla bojovat o neskutečný výsledek a třeba i další medaile, ale v tuto chvíli je to již one women show Barbory Janotové, která se dotahuje na svou srbskou konkurentku a 100 metrů do cíle. Je česká medaile, možná zlatá, velmi blízko. Dámy a pánové, pojďte zafandit Sofii Horváth nebo Barbora Janotová, neskutečný souboj o zlatou medaili. Finish Maďarky ve třetí dráze již na zlato nebude stačit. Jak to bude? Sofie Horváth lehce tu ne, Barbora Janotová finišuje a tohle je souboj o zlatou medaili. Česká republika nebo Srbsko? Ladies and gentlemen, that was a really close finish. We will have to wait for the photo finish in order to find out if it was the boat number 2 or the boat number 6, Serbia or Czech Republic. Nádherná 7. či 8. příčka pro Simonu Fischerovou z České republiky. Dámy a pánové, srbsko-český duel od prvních do posledních metrů 500. opravdu krásný finish, Vašku, to byl od Barbory Janotové, která dotáhla svoji srbskou soupeřku s číslem 2. Neradi bychom malovali čerta na zeď, jak se říká. Ale z mého pohledu, doufám, že se mýlím, to vypadalo spíše na stříbrnou medaili. Tohle ještě nic nevypovídá. Počkáme na oficiální výsledky. Jistota je, že Vivian Lesko získá bronz a ještě důležitější jistotou je, že Česká republika má další medaily. Je to tak, Vašku, budeme čekat na oficiální výsledky a doufat. Sofia Horváth has left everything on the racing course, got herself and Serbia a medal. It's anybody's guess whether was it gold or silver. Either way, it's enormous achievement for the Serbian kayaker. Oficiální výsledky to tedy potvrdili. Srbsko získává zlato, stříbrná medaile pro Českou republiku, 7. Simča Fischerová. Barbora Janotová tedy nejúspěšnější Češkou. Ke zlatu z kilometru přidává stříbro z olympijské 500. Simona Fischerová na skvělé 3. pozici. Krásné výsledky podání Simony Fischerové i Barbory Janotové. So now it's official. Sofia Horváth gets gold medal for Serbia. Czech Republic claims silver, bronze medal for Hungary.
And we are moving on to the final C, B, and A of the K1 500 meters under 16 years. In the lane number 1, athlete representing Slovakia, Alexandra Kováčová. Lane number 2, Argentina, Zoe Eileen Milkov. In lane number 3, athlete from Israel, Ronnie Kleinman. Lane number 5, Croatia, Emma Antunovic. In the lane number 6, athlete from Canada, Eve Wilson. Lane number 7, Germany, Ida Bayer. In lane number 8, athlete from Latvia, Izlazaveta Černeha. And lane number 9, Italy, Diana Talon. And the final C has just started with the number 4 missing. So the athletes are coming towards the last 250 meters of the race. Number 3 in the lead, Israel, Ronnie Kleinman. Number 5, closely following number 3, there's going to be Croatia, Emma Antunovic. And let's not forget about number 1, that's Alexandra Kováčová from Slovakia. So, ladies and gentlemen, how is this fight going to end up? We have a very good race by number 7, Ida Bayer from Germany, as well as number 9, Diana Talon from Italy. Last 100 meters ahead of final B, K1 women under 16. Germany is in the lead, followed by Croatia and Israel. And it looks like the first position, the first place will go to number 7, then it was 5 and 3. Number 7, Germany, Ida Bayer. Number 5 was Croatia, Emma Antunovic, and number 3, Israel, Ronnie Kleinman. And from the final C, we are moving on to the final B of the K1 500 meters under 16 years. Dámy a pánové, blíží se nám finále B K1 žen na 500 metrů pod 16 roků, ve které máme i českou závodnici, tentokrát na dráze číslo 3, Magdalena Kačenová z České republiky. So, ladies and gentlemen, lane number 1, Sofia Medina Martelly, Canada. Lane number 2, Dianora Debilio, Great Britain. Lane number 3, Magdalena Kačenová, Czech Republic. Lane number 4, Anna Jureva, Ukraine. Lane number 5, Lara Martins, Portugal. Lane number 6, Karen Andersen Stobæk, Denmark. Lane number 7, Petra Račice, Croatia. Lane number 8, Jurara Hanawaka, Japan. Lane number 9, Diana Markovičová, Slovakia. And lane number 10, Marta Kusovská, Poland. So, ladies and gentlemen, 10 athletes in this race.
Dámy a pánové, 10 závodníků v této jízdě na dráze číslo 3 Magdalena Kačenová z České republiky. A na dráze číslo 9 máme těž slovenskou závodnicu Dianu Markovičovou, kterou těž budeme určitě sledovat a držet jej palce v tomto závodě. So the final B is prepared and waiting for the referees to give it a go. And they're off. Great start by the boat number 6, that's Denmark, Karen Stobak Andersen, closely followed by number 5. In number 5, that's Portugal, Lara Martins. Dámy a pánové, a podívejme se společně i na dráhu číslo 3, to je Magdalena Kačenová, která aktuálně vypadá, to je na 4., 5. pozici. So the athletes have now 300 meters in front of them. Very good race by number 2, Great Britain, Diana Debilio, as well as number 3 and 4, number 3, Magdalena Kačenová, number 4, Anna Jureva, Ukraine. Dámy a pánové, poslední 250 metrů, vypadá to, že výborně se daří Magdaleně Kačenové, ale dámy a páni, výborně si vedie aj Diana Markovičová zo Slovenska, ktorá ide aktuálně na 6., možno 5. pozici. So, ladies and gentlemen, the lead at this moment at the number 5, Lara Martins from Portugal. Second place, there's going to be fight between the boats 2 and 3. Number 2, Diana Debilio from Great Britain. Number 3, Magdalena Kačenová. Závodnice se nám pomalu profinišovávají do posledních 100 metrů. And ladies and gentlemen, what a finish by the boat number 2, Diana Debilio from Great Britain, who's trying to overtake number 5, Portugal's Lara Martins. And now we see a nice finish from the boat number 6, Karen Andersen Stobalek, who's also trying to mix the positions a little bit. Dámy a pánové, poslední červené bojky, výborně se daří 500, Portugalka, na 6 je to Dánka. Ladies and gentlemen, who is it going to be? Is it going to be number 5, 6 or 2? It looks like number 5, 6 and then 2. A máme tu ještě naší trojky, Magdalena Kačenová a taktéž 9 Diany Markovičové ze Slovenska. And we are watching the start one more time. Here we can see very good start by the boat number 6 and as well as 9. In number 1 it was Canada, Sofia Martelli Medina. And now we're watching Slovakian athlete Diana Markovičová and number 10 Marta Kucowska from Poland. And now we're waiting for the official results, and here they go. First place Portugal, Lara Martins. Second place Karen Andersen Stobaj from Denmark. Third place Great Britain, Debilio Dianora. A dámy a pánové, krásné 6. místo Magdalena Kačenová z České republiky. A hned za ňou těž výborný výsledek Diana Markovičová zo Slovenska. But at this moment, let's slowly turn our view to the final A of the K1 500 meters under 16. In lane number 1, we have athlete from Germany, Antonia Lachenicht.
In lane number 2, we have athlete from Hungary, Lara Bebok. Lane number 3, Argentina by Brunella Pedrotti. Lane number 4, Hungary, Borbala Helka Nemet. Lane number 5, Belgium, Jite Oncia. Lane number 6, Serbian fleet, Andra Vukasinovic. Lane number 7, Kazakhstan by Evelina Kostenko. In lane number 8, athlete from Poland, Milena Vlodarczyk. And lane number 9, dráha číslo 9, Česká republika. My se můžeme těšit na Emu Fibigrovou. Takže, jak už Kuba zmínil, můžeme se těšit na 9 a závod nám právě odstartoval. Výborně si se startem poradila 7, to je kazašská závodnice Evelina Kostenko. So great start by Evelina Kostenko from Kazakhstan in lane 7. Although even lanes from the left side are doing very well at the beginning. Antonia Lachenit from Germany and Lara Bebok from Hungary. Now we can see on our screens Emma Fibigrová from Czech Republic. Tak Emo, pojď zaber. Velké finále, znovu souboj o cenné kovy a přestože česká reprezentantka na krajní 9. dráze, tak určitě ji nemůžeme zatracovat. Podívejte se na tu skvělou první polovinu, kterou Emma zatím předvádí. Ladies and gentlemen, great race by the number 2, Lara Bebek from Hungary, as well as by the boat number 5, Jita Oncia from Belgium. So far, still Belgium in the lead. Jite Oncia, you can see that she's gaining meter by meter right now, and we are just getting into last 200 meters. Dámy a pánové, vedení zatím to připadá lodi 372 Lara Bebek z Maďarska. Těsně následovaná 5, 4 na 5 je to Belgičanka Jita Oncia, na 4 Maďarka Borbala Helka Nemet. And after Hungarian and Belgian athlete, we have in a great position Kazakhstan, thanks to Evelina Kostenko. Emma Fibigrová, dámy a pánové, na nájezdu do poslední stovky v dobrém kontaktu, zhruba na nějaké 5. pozici, tak pojďme podpořit českou reprezentantku. A jak Emma Fibigrová je na tom moc dobře. A Emma Fibigrová nám pomalu začíná finišovat, začíná se prodírat těmi pozicemi. Ale to bude ještě nadějné. Vypadá to na Belgii a za ní Maďarsko, ale je to tam velmi těsné mezi maďarskou závodnicí a Češkou. Vypadá to zatím na 3. místo, podaří se to a je to nakonec na 4. místě. Emma Fibigrová na krásném 4. místě, velká paráda, Emo, děkujem. Victory to Belgium thanks to Jite Oncia. Second place to Hungarian Lara Bebok. Third place to another Hungarian athlete, Helka Borbala Nemet. And by amazing performance, Czech Republic on 4th place thanks to Emma Fibigrová. Emo, skvělá práce. Zase předvedla to, co jsme chtěli všichni tady v Račicích vidět. Takže dámy a pánové, Emma Fibigrová uzmula pro Českou republiku další velmi cenné umístění. 4. flek medaili, tedy chyběl jen kousíček. Ale pro nás je to velký úspěch. A je to tak, Kubo. 4. místo ve velkém finále na olympijských nadějích je velmi krásný výsledek. And now we could see the results of the final A. Not anymore. And now the K1 500 meters under 15 final C is all lined up in the buckets. In lane number 1, we will see a athlete from Serbia, Maria Bodor. In lane number 2, we will see a athlete from Ireland, Caroline Kefri. In lane number 3, it's going to be Argentinian athlete Guidi Ferraris Oises Agostina. Lane 4, Poland, Maria Slovicka. Lane 5, Rosaria Chenovská, Czech Republic.
Lane number 6, Great Britain and Matilda Burton. Lane 7, Japan, Yu Murakami. Lane 8, Israel, Oriane René Friedman. And lane number 9, South Africa, Bella Stellard. Those are 9 athletes that are going to be fighting over potential 19th position of the whole category K1 Women 500 under 15. A Kubo, už je máme na trati, vypadá to, že výborně odstartovala 7. a 4. Na 7 Japonka Yu Murakami a na 4 Maria Sovinská z Polska. A jak je na tom naše česká Rozárie Čenovská na 5. dráze? No, vypadá to, že je na průběžném 3., 4. místě. Samozřejmě doufáme, že se jí podaří udržet toto umístění. Still in the lead so far seems to be Polish athlete Maria Sovinska. Yes, you're very Athlete right. competing in lane 4. Closely followed by number 7, Absolutely. Japan, Yu Murakami. Amazing performance by a Japanese athlete. So far, we are getting into half of the race, and Japanese athlete might be in the lead together with Polish Maria Sovinska. And Kuba, let's look at the lanes number 1 and 2. There are Serbian Maria Bodor and Caroline Caffery from Ireland. They're also showing us a very nice race in which they might compete for some good positions. Last 200 meters, and in the lead right now, lane number 4, Maria Sovinska from Poland. Closely followed by number 7 and 5. No a dámy a pánové, pojďme podpořit Rozárii Čenovskou na 5. dráze, která se tam teď bude pouštět do finiše, do poslední stovky. Stále v dobrém kontaktu, jak s Mariou Sovinskou z Polska, tak s Yu Murakami z Japonska. Takže Rozárie, pojď ještě zabrat. Finále C 500 se nám řítí do konce. Je to tak, dámy a pánové, máme tady červené bojky posledních 60 metrů a Rozárie Čenovská se nám začíná drát dopředu, vypadá to na 2., 3. místo. Kubo, jak to vidíš ty? It seems like the Polish athlete Maria Sovinska is going to win this smallest final. Second place to Argentinian Eunices Agostina Judy Ferraris, who was third. Well, it looked like it was a close fight between the numbers 5 and 2. Number 5, Rozárie Čenovská from Czech Republic, and number 2, Caroline Caffery from Ireland. Very close fight between Ireland and Czech Republic, so let's see how that went for home fans. Takže skvělá práce od Rozárie Čenovské tady ve finále C. A my tady budeme muset počkat na ty oficiální výsledky, jestli nakonec 3. nebo 4. pozice, tak či tak velmi dobrý závod. A za polskou a argentinskou závodnicí tedy krásný výsledek připíše Rozárie Čenovská po těsném souboji s Caroline Caffery z Irska. Je to tak, Kubo, a my se mezi tím už můžeme těšit na finále B, kde se představí další česká závodnice a tentokrát to bude Kateřina Bísková. So, ladies and gentlemen, in no moment should the race number 276 K1 women 500 meters under 15 years final B start. Let's look at the athletes. Lane number 1, Ukraine, Alisa Jeremčák. Dráha číslo 2, Česká republika reprezentovaná Kateřinou Bískovou. Lane number 3, Kazachstan, Zlata Priatka. 4. dráha, Denmark, Klára Rionire Jorgensen. Lane number 5, Kazakhstan as well, Zoya Priatka. Lane 6, Germany, Charlotte Johanna Schreider. In lane number 7, Ukrainian athlete Titska Olha. Lane number 8, Denmark, Julie Matilde Fabricius. In lane number 9, Mariana Naďová from Slovakia. Takže dámy a pánové, opět máme trošku československé finále B. Kateřina Bísková, Mariana Naďová. Takže můžeme se těšit na naše děvčata. Opět zápolit o 10. příčku na 500. Děvčata do 15 let tentokrát. A my jsme rádi, že opět budeme svědky české účasti. Konkrétně ve 2. dráze. Je to tak, tentokrát zase dráha podvěží, takže fanoušci budou mít blíže ke svým oblíbencům. So, ladies and gentlemen, the final B is getting ready to start. Athletes are in the start line. 6 forward, 9 forward, 2
And they're off. Kuba, tell us who had the best start? I think it might be lane number 8, with there will be Denmark by Julia Mathilde Fabricius. Well, no doubt about it. Very good start as well for the number 7. There was Ukraine, Olha Ditska. Absolutely, and number 6, that's a German athlete, Charlotte Johanna Schreier. Je to tak a samozřejmě ani neopomínáme českou závodnici Kateřinu Bískovou, která se taktéž pořád drží v kontaktu s vedoucí trojicí závodnic. Ano, máme za sebou zhruba 200 metrů a Kateřina Bísková na tom vůbec není špatně. Pojďme ji podpořit ve finále B do těch finálových stovek metrů, dámy a pánové. Kateřina Bísková teď bude bojovat o 10. pozici. So, ladies and gentlemen, the leader at this moment, number 3, Kazakhstan Zlata Priyatka, followed by German athletes, from my point of view, it should be Schreier on lane 6. Who is definitely in the front. Well, could be as well. We will see at the 200 meters mark who is gonna cross it first. So we are almost approaching last 200 meters, and favorites of the race so far, German Charlotte Johanna Schreier and Kazakhstanian Zlata Priyatka. A je to tak, Kuba měl pravdu, na prvním místě šestka, německá závodnice Schreier Charlotte, na druhém místě zatím Kazaška s číslem 3 Zlata Priyatka. But after German and Kazakhstanian athletes, there are going forward more and more lanes 5 and 7. Those are Kazakhstanian Zoya Priyatka and Ukrainian Olha Ditska. So let's look at the finishes of the athletes. Very good finish by boat number 6. Last 50 meters, and it still seems that lane number 6, Germanian Charlotte Johanna Schreier, is gonna win the final B. Tak dámy a pánové, máme tu finish na prvním místě, to vypadá na 6 Němku Schreier Charlotte a těsný souboj mezi 3, 5, kdo to bude nakonec, to vypadá na 3 Kazašku, Zlatu Priatku a na 5 na Zoju Priatku. Germany first, Kazakhstan second, and Kazakhstan even third, if I saw well. Yes, Czech Republic, I think 7th position. Yes, that's not bad. Kateřina Bísková, dámy a pánové, dojela na 7. pozici ve finále B, skvělá pozice, takže odvedla výbornou práci také v malém finále. Kateřině Bískové gratulujeme. A je to tak, Kubo, to znamená první místo putuje do Německa z tohoto malého finále a druhé a třetí místo putuje za sesterským duem Zoja a Zlata Priyatka z Kazachstánu. Takže sesterské duo, přesně jak říkáš, z Kazachstánu zvládlo toto malé finále velmi dobře a hned za německou Charlotte Johannou Schreier bralo rovnou 2. a 3. pozici. Zatímco česká Kateřina Bísková, krásný 7. flag. Kateřino, gratulujeme. And we have one more slow motion of the finish line. And now the results. First place Germany, Charlotte Schreier. Second place Zlata Priyatka from Kazakhstan, and third place Zoya Priyatka from Kazakhstan. And we are slowly getting ready for Final A of K1 Women 500 under 15. In the lane number 1, we have Polish athlete Janiak Milena. Lane 2, Slovakia by Nela Melania Vrecková. In lane number 3, we have Croatian athlete Tonkovićeva. Lane number 4 and 5 are Hungarian athletes. In lane 4, it's Lily Renata Gazdak. In lane 5, sorry, it's Zsofia Todt. In lane 6, Canadian Elizabeth Fanok. In lane 7, it's Romanian athlete Eva Fenenberg. Lane 8, Serbian Maria Kurtovic. And in lane 9, it's Italy Viola Vecchi. Everything seems to be ready, ladies and gentlemen. We should be getting ready for another fight for medals. And they're off very good start by the boat number 2, Nela Melania Vrecková.
Oh, absolutely right. Slovakian athlete really had those first strokes, the best from the whole field. But she wasn't alone. We see both number 6 has taken off very good. That was Elizabeth Fanok from Canada. And very strong middle of the field by Hungarians Gazdak and Todd. Yeah, we definitely should underestimate the Hungarian athletes, since they came here to the Račice with a very great Forms. Exactly. And there might be actually one of them in the lead right now, Kuba, because as I can see, it seems like lane 4, Lily Renata Gazdak might be leading the race. From my point of view, it looks the same. But she is closely followed by lanes number 3, and maybe it could be lane number 6. We have 250 behind, and it seems like lane 4 is leading this final A of 5K women, 500 meters. Second place at this moment could be number 6, that's Canada, Elizabeth Fanok. And it still seems that Hungarian athlete is closest to the goal right now. Ladies and gentlemen, let's create some applause, because girls really need it in their fight for medals right now. 150 meters to go, and it seems that to the finish starts Zsofia Todd in lane 5. And let's look at the finish of the lane number 6, Elizabeth Fanok from Canada. Looks like has some energy left and is trying to overtake Liliana Gazdak. But Vasha, Kuba, is it gonna be enough? It's still Liliana Renata Gazdak from Hungary in the lead, and it seems that nobody will be able to take it from her. Liliana Renata Gazdak from Hungary is gonna take the gold. Who's gonna take the silver? It looks like it's number 5 Hungary, Zsofia Todd. 2 Hungarian successes, and third place and bronze medal goes to Canada thanks to Elizabeth Fanok. So a very good duo of Hungarian athletes and Elizabeth Fanok from Canada. So look at that, 2 Hungarian athletes just taking gold and silver. Lily Renata Gazdak and Zsofia Todd, together with Canadian athlete taking bronze, Elizabeth Fanok. Amazing performance. That was a beautiful race. Yes, you are very right, Kuba. No a skvělé představení také od slovenské Nelly Melanie Vreckové. Ako asi lepšie sa to povedať nedá, samozrejme výborný závod, bohužiaľ superky boli o trošku rýchlejšie, ale určite si Nela Melania Vrecková odvezie veľa skúseností a motivácie do ďalších tréninkov. Tak uvidíme, na kolikáté místo to nakonec pro slovenskou závodnici stačilo. Rozhodně velmi silná první polovina. A vyzeralo to na 7. miesto. Je to tak? Pokud se nepletu, Kubo. Z našeho pohledu 7. místo pro slovenskou Nelu Melanii Vreckovou. Je to tak, máme to tady oficiálně na tabuli, takže velká gratulace také na Slovensko, protože ve velkém finále 7. flag, to je parádní výsledek. Takže je to tak, dámy a páni, určite to není výsledok, za ktorý by sa mala Nela Melania Vrecková hanbiť. So first and second places goes to Hungary, third place to Canada, as we mentioned. Fourth was Croatia, fifth Poland. Amazing races by Tonkovic and Janiak. Sixth place goes to Serbia, seventh place to Slovakia, eighth place Germany. Finally of C1 Women Under 17 is just about to start.
Lane number 1, Czech Republic, Natalie Neumannová. Lane number 2, Lithuania, Vanessa Melinauskaite. Lane number 3, Germany, Alma Gretchen Klimke. Lane number 4, Brazil, Maria do Lavrimento Cunha. Lane number 5 and 6 belong to Canada. It's Madeleine Burgard with Abigail Haynes. Lane number 7, Poland, Maja Gorska. Lisa Dagno from France in lane number 8. Lane number 9 belongs to Hungary. It's Folera Ordo. So we are about 200 meters from the start, and it seems there was a very good initiation of the race by lane number 5. There will be Canadian Madeleine Burgard. A my, dámy a pánové, potřebujeme, aby se tu opět rozezněla ta račická kapela, která vyhrávala v dráze číslo 1. Česká reprezentantka Natálie Neumannová, bojující o medaile, potřebuje vaši podporu. Takže všichni čeští fanoušci, pojďte se zase semknout pro Natálii Neumannovou v první dráze, která v tuto chvíli bude bojovat o medaile ve velkém finále. So as we're getting to the other half of the race, it seems like lanes 4 and 5 are leading the way. So it's battle between Brazil and Canada. It's either going to be Madeleine Burgard or Maria do Lavrimento Cunha, the medalist from yesterday's 1K race. So far it seems still a little bit better for Canadian Madeleine Burgard. Tyto dvě závodnice jsou tedy poodjety, ale Kubo, souboj o bronz je více než vyrovnaný a promluvit by do ní rozhodně mohla i Natálie Neumannová, skvěle finišující v dráze číslo 1. No ta je tomu rozhodně velmi nakloněna, podívej se na to, 150 metrů do konce a ona je stále v kontaktu s tou linií závodnic, blížící se do poslední stovky. As the Brazil and Canada are battling for this gold and silver, who's coming on third position? At the moment, it seems like Germany. Alma Klimke in lane number 3, who's been attacked by Lithuanian Melinauskaite. Je tam stále také Natálie Neumannová na první dráze, but now it seems more and more clear. Madeleine Burgard from Canada is gonna win the race and gonna take the gold. Well, that was pretty close. Hopefully there's not gonna be any collision. Gold medal for Canada, silver for Brazil, and bronze goes to Germany. Skvělý finish Natálie Neumannové, ta v této našlapané finálové jízdě bere 7. příčku. Madeleine Burgard ke konci ještě předvedla velmi slušný manévr. Co se týče řízení lodi, tak trochu hodila Brazilce udičku. Ta se nechytla a tak obě děvčata budou oceněny medailemi. Another gold medal for Canada. And we can see huge happiness and celebrations by Madeleine Burgard, Canadian athlete who yet again succeeded and won 500 meters. Silver goes to Brazil. Which will also be kindly celebrated. And we're slowly moving towards finally Final B of C1 Women Under 16. So very soon we're gonna be watching Final B of C1 Women 500 under 16. Everything seems to be ready on the start line, and they are off. First line,
Judith Sklanic from Denmark, lane 2, Lilith Muehlenkamp, Germany, lane 3, Eleanor Amir Tamaseb, France, lane 4, Ines Gett, Italy, lane 5, United States, Malia Terry-Wozart, lane 6, Ukraine, Daria Asaliuk, lane 7, Great Britain by Isabella Keane, lane 8, Japan by Natsuna Kuroki, and lane 9, United States, this time Ashley Platt. So final B of C1 women on 500 under 16 is on the track. Seems a very strong performance so far for lanes 6 and 7. Ukrainian Daria Alasiuk and Isabella Keane from Great Britain. But there's nobody whom we could mark as a clear leader. Incredibly tight race so far. And the German is getting in front of the others as she's approaching the other half of the race. I have to completely agree. Lilith Muehlenkamp is just gaining the leadership of the race so far. Last 200 meters, Vasek. You're right, Kuba, and Germany is still in the lead, followed by lanes 5, 6, and 7. Those are Ukraine, Great Britain, and USA. But still, after 200 meters, a very close race. A very tight fight between lanes 2, 3, 5, 6, and 7. Five lines. Amir Tamaseb from France in lane number 3. He's also trying to get a victory for France. I'm not sure whether it's going to be enough. Still feel that Germany might be in the lead slightly. Lilith Muehlenkamp in lane 2 is doing really a good job. But look at the finish by lane 6. There is Ukrainian Daria Alasiuk. And although amazing finish by United States, by Malia Terry-Wozart. Last 10 meters, and Germany just by inches takes the victory. Second place for Ukraine. Then it was between France and USA. That was very close. Hard to say if Malia Terry-Wozart from United States or Eleanor Amir Tamaseb from France succeeded for the third place. Either way, it's a great honor to finish in the top 5 of small final. And after small final, as always, there's Final A. We have medals to give. Only question is, to whom? Lane number 1, Portugal, Maria Azevedo Sousa. Lane number 2, Germany, Mera Klapček. Luka Panapospišil from Hungary in lane number 3. Lane number 4, Canada, Megan Thompson. Sandra Novak from Poland in lane number 5. Lane number 6, Brazil by Lorraine Santos Souza. Megan McFeathers from Canada in lane number 7. Lane number 8, Hungary by Lena Hamar. Martina Rasak from Poland in lane number 9. So we'll be witnessing another battle between Canada, Brazil, and Poland. There are also 2 Hungarians who will be surely hungry for medals. What a tradition on canoeist races, this Olympic Hopes Regatta. We can see so many fights during canoeist big finals between Brazil, Canada, Poland, and Hungary. We are really looking forward for this one. But we cannot underestimate Portugal and Germany, who have their attendance in final as well. And we see that fans are ready. Yeah, I feel like there are some fans of Canada. Don't you think so, Kuba? Yeah, I think I've heard something. The final should start in about a minute. Athletes are almost at the start line.
In about 2 minutes, we'll see whether is it gonna be Go Canada or the Brazilian Samba, or maybe Hungarian Goulash. And the ladies are off. Final A, C1 women. Azevedo, Klapšek, Pospíšil, Thompson, Novak, Santuš, Souza, McFeathers, Hammer and Rasak. Strong start from Brazilian Laurent Santos Souza. Lane 6. Followed by lane number 4, Megan Thompson, who's paddling in an incredible frequency. And what about lane number 3, Luca Pospíšil from Hungary? So far, very tight race, Vasek. Hard to say, hard to call the leader. It seems like lane number 4 might be getting in front right now. That would be Canadian Megan Thompson. Also, our athletes don't have their phones with them, so you cannot call them Kuba. You cannot call the leader. I'm sorry. Let's get back to race. Brazil is still in the lead. Laurent Santos Souza, followed by Hungary and Canada. It seems like Brazilian athlete is still doing a little bit better than Canadian. 200 meters to go. And it's still, so far, Laurent Santos Souza in the lead. Megan Thompson, lane number 4, is trying to overthrow Santos Souza from the first position, with Pospíšil finishing strong. And Sandra Novak from Poland in lane 5. Megan McFeathers in lane number 7, also having an eyes on bronze medal and finishing as fast as she can. 100 meters to go. And it's still Brazil, Laurent Santos Souza in the lead, and we can see that she's looking stronger and stronger. Battle for second place between Canada, as Megan Thompson is trying to paddle away from Megan McFeathers. Those two Canadian athletes are gonna decide who's gonna take the silver, but gold, we can be sure about that. Brazil is gonna take the gold. Laurent Santos Souza. Silver and bronze will go to Megan's. Silver goes to Megan Thompson, the bronze to Megan McFeathers. 4th and 5th place by lane 5, Sandra Novak from Poland, and by lane 3, which was Luca Pospíšil from Hungary. A huge performance by Laurent Santos Souza. Amazing. Another gold medal for Brazil, silver and bronze medal for our fellow Canadians. And the tight race between Brazil and Canada, as we promised, was really on. So now it's confirmed, Canada takes 2 medals, but the shiniest one goes to Brazil. Final A of C1 women, 500 meters under 15. Kubo, tell me who's starting in lane number 1. That would be Poland by Anna Vdovichenko. Lane number 2, Ukraine, Sofia Alexeyeva. Lane number 3, France, Lilou Dissot.
Lotijor from Hungary in lane number 4. Lane number 5, Hungary once again, Anna Treniceni. In lane number 5, Brazil, Emily Santana Conceição. Lane number 7, Ukraine, Maria Levkovská. Klára Čmejlová from Czech Republic in lane number 8. Lane number 9, Dominika Řáhová, Czech Republic. Český kotel se tedy musí pořádně snažit, aby ho naše děvčata až na druhé straně kanálu v dráhách 8 a 9 slyšeli. Věříme však, že tohle je pro vás více než příjemný úkol. Pojďme tedy podpořit Kláru Čmejlovou, Dominiku Řáhovou na jejich první reprezentační štaci a boji o medaile. No a už jsou na trati, Vašku, tak jak to zatím vypadá? Obě naše závodnice odstartovaly více než slibně, ale pakliže se nepletu, v popředí jsou děvčata ve 3. a 6. dráze. Nezaostávají však ani jednička se dvojkou, Polsko s Ukrajinou taktéž rozhodně nezahálí při začátku tohoto závodu. Looks like a really promising position for lane 7. That would be Ukraine by Maria Levkovská. That's correct, Kubo, but the leader is in lane number 3, Lilou Dizon, French canoeist, followed by Ukraine and then one of the Hungarians. How does it look for Brazil? Very good, honestly. Emilian Santana Conceição looks very strong in lane 6. Klára Čmejlová se taktéž drží v kontaktu a nepouští ani Ukrajinku, ani Brazilku pádlující po její levé straně daleko. Last 200 meters to go. I feel like lane 5 is slowly getting forward more and more in the field. It looks like Anna Treniceni. You're right, but Lilou Dizon is leading at the moment. Francis closest to the goal. No, a podívejte se na ten neskutečný finish Kláry Čmejlové v dráze číslo 8. Ta tam sází jeden záběr za druhým, kde kdo si na zahradě sází takhle stromky. Klára tam sází záběry a bude pro Českou republiku bojovat o medaili. Tak jdeme na to, dámy a pánové, pojďme pořádně zvednout ten kotel pro Kláru Čmejlovou, která v tuhle chvíli, podívejte se, jakým způsobem letí do poslední stovky. Využívá skvělé pozice, kdy je lehce schována před větrem ostrova a bojuje o Ceníkov. Maďarky jdou do vedení, dostávají se lehce přes Francouzsku, ale Klára Čmejlová, ta už se přesápala přes Ukrajinku a i Brazilku a medaile opravdu není daleko. It's still Hungary and France, but Klára Čmejlová is definitely getting forward. Czech Republic is very close. Kláro, pojď zaber! Posledních 30 metrů Klára Čmejlová útočí na Francouzsku a pátou českou medaili. Tak tohle je velmi blízko, dámy a pánové, vyjde ten poslední záběr. Hungary takes the gold and silver. Bronze medal goes to France. Klára Čmejlová finished 4th. Dále koupačka. Kláro, klobouk dolů i s koupačkou. Tenhle výkon. Ten opravdu, Kubo, stál za to. Bere dech i slova. Záchrana jako obvykle v postřehu. Hned, aby pomohla naší závodnici. Další brambora pro Králu Čmejlovou. No jakým způsobem teda Klára vlítla do té poslední stovky, to asi na to jsme nikdo nebyli připraveni. To rozhodně nemá obdob. A po dopolední, no teď už i odpoledním finálovém bloku už máme těch brambor tolik, že bychom mohli udělat kaši. Dominika Řáhová na velmi sympatické 9. příčce. Klára Čmejlová 4. Stříbro se zlatem si rozdělili Maďarky, bronz putuje do Francie. Tak ještě jednou velký potlesk pro Kláru Čmejlovou, která tedy takovýmhle způsobem se pustila do svého velkého finále. A ten průběh v první polovině až celkem nenápadný, ale to, co Klára spustila, pošetřila si na tu druhou půlku, to bylo opravdu velké tornádo. V tuto chvíli si, milé dámy, sliční páni, dáme na chvíli pauzu od závodů. Budou vyhlášeni medailisté z některých finálových jízd. A my budeme mít to privilegium vyhlašovat i české závodníky a závodnice. Proto tedy nikam nechoďte. Ladies and gentlemen, right now we do have a short break from racing as there's gonna be medal ceremonies which are about to start in a minute or two.
Ladies and gentlemen, we're announcing the medalists from category K1 men 500 meters under 17. The silver medals go to Mikołaj Kacmierczak and Tom Hedden, Poland and Great Britain. And the gold medalist is Ramikan Karahan, Turkey. Congratulations and good luck. As you may have seen, this is what we call the death race, hence the 2 silver medalists and no bronze. Ladies and gentlemen, we are announcing official results of the race K1 men 500 meters under 16 years. On 3rd place, finished, and a bronze medal goes to Oliver Kardos, Hungary. On 2nd place, finished, and a silver medal takes athlete from France, Telio Lepetit. And victory goes to Hungary, and gold medal takes András Mozes. Congratulations to all the medalists
from Hungary and France. Thank you for performances. Ladies and gentlemen, we're announcing medalists from C1 men 500 meters under 17. A v této kategorii dopádloval na bronzové pozici Ondřej Procházka, Česká republika!
The silver medal for Brazil. Tailon Santos do Nascimento. And the winner of a 500-meter race is Lucas Espírito Santo, Brazil! Chlapi, gratulujeme a Ondro, moc krát děkujeme. If you want to win in this category, you have to be sent it 2 times. Ladies and gentlemen, we are announcing the official results of K1 men 500 meters under 15 years. Third place stakes and bronze medal goes to Slovakian athlete Adam Kish. On second place finished and silver medal goes to Hungarian athlete Gábor Bence. And a victory on 500 meters goes to Serbia thanks to athlete Sebastian Staub. Congratulations to all the finalists and medalists especially. A velká gratulace tedy také na Slovensko. Díky Adamu Kišovi. Takže skvělá práce.
Ladies and gentlemen, we are announcing the medalist of the C1 men 500 meters under 16 years. The bronze medal goes to Moldova thanks to Theodor Railean. The silver medal goes to Portugal thanks to Simão Barbosa. And the gold medal goes to Hungary thanks to István Adam Molnár. So huge congratulations to Moldova, Portugal and Hungary. Ladies and gentlemen, we are announcing the official results of Final A C1 men 500 meters under 15 years. The bronze medal goes to Germany thanks to Kiel Brück. Silver medal goes to Hungary thanks to Zeteni Marinec Dozsa. And victory and gold medal goes to Brazilian athlete Rafik Silva Santos.
Big congratulations to all the medalists. Ladies and gentlemen, we are announcing the medalist of the K1 Women 500 meters under 17 years. The bronze medal goes to Hungary thanks to Vivian Leško. The silver medal goes to Czech Republic zásluhou Barbory Janotové. And the gold medal goes to Serbia thanks to Zsófi Horvát. Congratulations to all athletes.